Ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mana ambia o wafio anga. Olo nau lo wanganga ma walai loa le fia watu lo toa o leli. Olo alanga fia lo loto ma lo tino ele atua soifua. Mua me umar nei tahe aolo mātu atua. Wha leo le loto le fia wa lewa mātu sapi fo i au whamurianga nei tahe ao seng ye hui lawa le mālu lū. O nei tulangia lo mātu na nofo ai. Le ma whantu o i lalo le loto e fia. Whaile te ulanga o le vi inga ia te oere nei tae ao. Mātu pese, malanga ina lo manu malo. Wa mātu wifo fo i o luma lo mātu atua. Mātu whape atu e pa ia. E pa ia lava oe.
le atua mamalu, o le atua mamana. Siri ese male matautia, e le ai mase e tu sama oe. E ifo ia te oe o mea umana e whaia. Whaamanuina lo suafa siri ese lo mātua tua. O le tua e mali ai mana o i mene lei umalava. O lo ola whalo whaamaoni malawanga le lei lo mātua te mā. E tu maulava e oranga te anga o mea umalava. O e lava le ale whamare o meka o le amatanga maranga te anga o le mo mua ma le muni muli. O le tua e soifua ma le vavau. E o lava i le whaavavau. Le tua oe la e le vi ingon wa malu o le tua oe. E puru le mātango fi. Whawhataita mai lang mea lofa lo fau. Ba to ba ora nei tai hao lo lofa o le fau o tu te manu whainga malo longa sa to whaayu te ngata ua e whapopora nia so fau. Lo lato si fua mara mātua ni yola, mātua wau liele nei aso lua ua se fulu mara lua iei aso o kuso le mātua whalaunga. Ora nei te sanga, ia o le mātua malanga, ora nei aso lo mātua te mā. O mātua tui nātu o ao wha mole mole. Tau te mai, i le whalaunga u whai nei. Malutia le, malanga o le tino ui. Tiu te mawhai wara nei aso. Leo ina yo ao lungo le ala fa pena fona marutia ila tau tono fa fainga ruenga mai awali tia faiva. Wala fa ngai mai la tau ne so fo we mai. Matu talo e mana tua pensa mola tino uru pele le matu talo lo matu tua. Matu wala u familia le tino fa vai te oi te pena mola na fainga panota affiliate tai. Ya wala siri matu sanga lo manai. Matu talo tinatu i lo lava nganga wai lo le fitafita le manosio le nganga oilo matu tua ma fai e me oma. Tau taile tino, fai malata mai le palota, ia ma tofi te tai. A wale sidi ma tau sanga o no manai. Tau tai il sao, sa moa, manuia nei matu te ngata oma. Le ngate sa moa, so se tafara nei ke lope lo lalam papa a wai, o le nāfo te talo mo le nei atunu o New Zealand lo matu nofo mama wai. Fa pena atunu uma o le nei lano langi. Mātua mantua, lātua umalava o lo whātau tori e ngase mai o le tino i tono a inga. So se mauta ngase o lo tangi atu fia maulo wha malolonga lo mātua tua. O mātua si mai ante ore nei tahe ao. Mātua wala au lo mana wha malolo pa iatu, pa iane, pa efo. Se whafoi siel malosi a foi pervi inga i ante oe. Ia, maru tiana i mātua whanau te mai o ao lofa pe atu nātou i au ongos teimara nei tahe ao. Familia i nei whanau o sa iri le poto e la iau onga. Familia foi oelo mātua tui whaiva. Whengai malim tamai tai whaia onga lo ngafa malea o oina. Nei mātua whanau. Mara tua pēle tu i manu muli panga male. Tapo inga nei mātua mātua tua a sen sino le tunu. I manu maota malawa. O lo tu i mai muli panga lo mātua tua re nei tai hao malu lumar nei aso. Te tōnu waina la tōne mawhan whanalo olofa. Whafo sia pero la tu si fua laure le tino. Siri lava le nganga. O mea umalava o le amwhaina mātua whaia, i le nei aso whaue a mailo mātua tua mātua whaia lava, i nei fo i hatu vi inga i ante. Oe, ta mā, whaa manuia mai, i le tautua rwere Samoa nei aso a toa o mātua wole mātua whan au nei mea umalava, e ala swa whamana malo Jesu ki risolo mātua li mara mātua whaola. Amen. Ia
tongi le maia, lafo le maia o le vi ingo le tua, langina lafo pesene kane sia meto tisi, mai kalai estete, le tautua mo arwede sa mos lima, ipa tolo amo o tātono le tu lai o no. In this update, the Labour leader wants New Zealand to recognise a Palestinian state as soon as possible. Foreign Minister Winston Peters has confirmed Cabinet's discussing the matter and will make a decision in September before he travels to the UN Leaders' Week. It comes after our closest ally, Australia, is supporting formal recognition of Palestinian statehood. Chris Hipkins says it's time we follow suit. Faith, the National Party, will have turned things around in time for the election, despite shaky polling. The One News Varian poll shows National making no ground, while the Taxpayers Union Curia poll has them falling 2.1 to 31.8%. Newstalk ZB senior political correspondent Barry Soper says National will have to reverse the economic downturn by next year. All the signs are now that even despite the mad Donald Trump being in the White House with 15% tariffs, the government will be in a better position. And minor party leaders who spoke to One News say they aren't putting much weight behind its latest Varian poll. Winston Peters' New Zealand First rose 1 to 9%. We're out there talking to ordinary New Zealanders in packed halls all over the country and turning your polls into confetti. ACT leader David Seymour told One News he's not concerned about New Zealand's First's new 1% lead, while Greens co-leader Chloe Swarbrick said she's keeping confident despite the Greens falling 2%. We've been counted out before and we have made history by mobilising with regular people. And Donald Trump's deploying the National Guard in Washington, D.C. as part of a major crackdown on homelessness and crime. The US president claims the capital has been taken over by violent gangs and criminals and that he's going to clean things up very quickly. That's news. To sport, and the process has been set to determine the next Silver Ferns captain among the 18-strong squad. Coach Dame Nolene Tauroa says applications close on Thursday at midday, with interviews to take place Friday week. When the team is named for Heidi Jamieson, that's when we'll publicly release it. And former Warrior Motutoni believes the return of Wade Egan will be critical in turning their NRL top 4 aspirations around. The hooker has missed the last 2 losses with concussion and a shoulder complaint. Tony says Egan's one of the best attacking hookers in the game. He manages to straighten up the attack. When you've got a hooker that can take the markers out of play, and that's what they've missed. You know, they've been a little bit going sideways. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa manu malolo tātua ri whaolo Yusuke Riso e mo mua i foi ona o wha antalofa mo wha awhiloai. Ia mo wha atu lima le hawate le lava male wha aloalo sa molo watu no pele. E le pa ia ma le malo lau wha whungangara nei tai hao sing sengi ma lo lava. Ia le sui fua manuia wha ma lo fo ne tino folau. Tātou watuia vi inga man whaaftailo tātou tua le langi. Tātou patapatia whaatasi. Le anga le lei siri ese lo tātou tua. Ia le nei fo tātou o lira nei aso. O le aso le nei o whaia le tua tātou ti ori ma tātou fia iai. Patapatia le anga le lei o le tātou tapa o siri le langi. E ui le manu lu ma le tele o maulo tupu le nei lau langi. Leo mwhauna mese nei lo na lofo. Le fo o maulo tu si fo mana mātu malosi. Ia le fo tātou sila whaia e manua le o mala nei fo i tai a fau. Foi pele vi inga ia te ia, ala fa mailo tātua tua, ia matau taili tāta wholau ora nei fo iaso. Ao tātu iele nei aso lua, se fulu male lua ia aso, o kusol tāta wholau ora lua fe lua se fulu male lima. Usi mailo wha whonga le porkalame malo ala tai au, le radio Samoa se lima ewa tolu a molo to ona nei te mai meni. Ia, tau tuaina le pa ia mana malo le tino le fo tai au fo, so sana me foi, insinio le tātu Facebook, mara YouTube radio Samoa, Sarah Tasi Mantea. Para fianga pesta Algel. Sio manato manuia mai ore nei tai fou ile la fo mananga le o tātou tua e le langi. Ia mole amatanga ore nei fo i tai fou o se mai lo mai mo malau fa fonga ole lo i tau mole aso.
tau mō le aso. Lei loa I to tonu o le ainga. Lost at home. Luka ma tā upu e sefulu ma le 5, a olona foi upu e sefulu ma le 9. A ua tali mai o ia I lona tama. Whaauta, o tausanga e tele ua au na ai ia te oe. Ua lea I lava sau polo a inga ua ou solia. Ai te lei au mai lava se tama I oti maa au. Maa tau te oli ai maa au o. Lei loa I to tonu o le ainga. Lost at home. O lei tu a inga lei loa matautia lea I nei aso. I to tonu o le tusipa ia. O se atali I o lo o tautua mga lulue whaatasi malona tama. A ua lei loa I to tonu o lona ainga. Lei loa whaapewhea. Ua leanga lona loto. Ua nofo ma whaamasino lona tama. Ma whaamasino lona uso. Whai mai aia. O ia e sili lona lelei. Ai leanga lona uso. O ia e sili lona mama. Ai leanga lona uso. O ia e sili lona aonga. Ai le aise aonga o lona uso. O manatu natunga ia e totonu o le loto o le atali I matua. Wana whaalei loa ina o ia I totonu o lona lava ainga. O lona loto ua leanga a ngai I lona uso la ititi. Whai mai upua le tama alofa. Ina ua whaamasino atu lona atali. Tā e, tā te no nofo pea ma oe. O mea uma o ia te au. O au ia. Samoa e. Ua toa tele na ua. Tangata leilo loa. I to tonu o tātou ainga. O whanau. O uso. O tua whawhine. O tua ngane. O le matai o lou ainga. O loo lei loa I to tonu o lou ainga. Lei loa whaapewhea. Lei loa I to tonu o lona loto. Ina ua leanga le loto. I le mea e whai e leisi tangata. Ina ua leanga le loto. I le whaatinonga a le eisi tangata. Ina ua leanga le loto. I mea ua whaatino e le eisi tangata. Samoa ai. Toa tele tangata ua leilo loa I to tonu o nai o tātou ainga. Leiloa I le ola whaamasino atu. Leiloa I le ola tau whaaleanga atu. Leiloa I le ola tuua I atu ma tusi lima. E mana o le atua. Ia e iroa ma va aifo I to tonu I ate oe. I ou lava se. I ou lava leanga. Ma ou lava vai vainga. I le nei fo yaso au fea ngai I tātou I fe au mangarua. O fea o e leiloa ai. Po e leiloa I to tonu o lau taavale. Po e leiloa I lou fale fai ngaruenga. Po e leiloa I to tonu o lou ainga. Ina ua lele leilou loto ma e whaamasino atu. Ma e tu wa I atu le leanga. Ai le nei aso. Pe a sei eva a ifo ia. O oe ua leiloa. Tātou te tālu. Le atua sili e se. A oa o maia I mātou uma. E tā ua tele o mātou loto. Ua mātou leiloloa I totonu o ainga. Ona o mātou loto ua lelelei. Tātou ia malau fio I le nei yaso e manu ia ai fe au mangaruenga. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua I nei. Amen.
toto pa i ole pese mai a flow beef and pele no was a full farm ala fala wacha ai nei tu lai ono loi fa fonga le por klave malu le tai hau we sa mos fuli mai vatola mo ma fa mo mo via mai o fa la voi fa fonga ma le tai ma le tai hau te tono le ilma fa na fano le lo fole tu te tu loina ia o mai ya te tai ta tu ta fo lo ne so fo ta tu ia nei minuto na pa o ro no ta tu musika le tai hau se mo kwai fa si vai o ja de ma lili Yang fa mana siau fo le tino o na lo su tu te manga wen hora nei fo tai fo tu kwata fitu tane fa mana mai su taimi on MC ia le tarpo kalame a reto o le ola fa le nam ta to ma lo ta fa nga mo ne so lo te pena mai so nga pasta na fa kopa today in history tara ba vai pone mena topo la so suma lo au kuso e le tele to sanga ba vai ona taina ia le fitu i le ta nei bo fa pongo taru ta fo le ngal Britania pe ta fitu tarpo kalame na ya mata ile tatu tai hau se mo tatu sa si po amai ia lunga la wala ne foi tai hau fo wa va tru wala nei time wala tai hau la mana ia lunga la wala na pa wala ba ngalo te ba tu la wo poloka mo mai o le ma ku me wa na anga i fenua pai o le malanga mai le sifo mo ta tolo malanga mai sifo ku me wanga i mai fenua pai ya ngai mai le state highway fulono pauna banga lo te ba tu le poloka mane nei banga le tai o si banga uma lava no le lanu sama mai o ringa lai pisi lai flow de lei e le malanga ba le lo fulu a le po sama mai e le ba Durin Papakura city bound state highway 1 pa pena po le ba Papakura nga e Manurewa le sama mai fo ilo winga lai pisi ala flow de dia nei bang on the tai hau ya malanga mai North Shore pasi mai Albany fa solo mai Rosedale pauna bang on the tuva tu lawa makwenka mu mai sama o si bang o malanga me maka ako o malanga winga nam kwa i seki baring ino wala nei time on the tai hau ole tulanga na lo ilo wala le bang on the tai hau after vale ya mata la mai ma usta itu la fono lunga wala ia ba ia saunga le mula ngai tute manga wenga ole nei fo tai hau fo Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Nga matal talo tau nei foi tai au fo tamba kima kauro au ki lani no fogo fa salonga Radio Samoa falo i le manu lu nei taimi ole tai au winga fa mo wino tau le so wala fa soron langi le leile tau e awa i nisho taimi i le awa uli ma le fiafia na nei angi maria ma le sabidi mai saute se fulu ma le lima ole mauru ngana fa no i le manu lu mo tau le so lima i lona ma wala lo tai au pe au lia ole fa solo poina awa langi leile tau tu sa le manu lu nei ma tai au se lima i lona ma lunga ora vai ngai on tuatu na awa lang de leila stoffi fa solo foi na lang de leila for raile lang de leila so to nai fa solo pa ultimo la sama la so for viaso o luma na yatu ya o fa ma bangwana lo te ti la tu mai la vai tau mota tau le nei foi taimi ole tai hau o fa nga solo foi tar po kala nei tai hau wala fa tar va vai tu lang o ile tau telo si vai ngaru sila fa pena foi tau samo ya mani se vai nga ole kelope tu na mo ele samo sprima e tolu abo e no se fu ma balu la wo ta nei le tu la e ono yo la foi se si me fa non fa pa ono musica le tai hau golden elite pe senga su i fa loi tara ina fa fianga radio samo nei foi tai hau fo ya la tu nga ju te manga wen o tai hau maru so le kai hau ya fa ma no fa ma lo si mo ni fa volne aso pe sile o Macho wanga ile vavea oi Chalu lo walo fa famalea oi Sao walu mafea lualu wa iline ala pepe chawi ai Itau ai wetafa mayo ata Kamoe moe itaile society.
Hey, hey, ho.
le so le whawhiwhia ngara kai o so le de o pese tuai o ke whai aku so ne a ka kangi mai ki kala ka mai ama a ko si ufafonga mani whatu fun te roto sanga o mana po enei pese a ke whakoe o mai nei vai kai mi o no mana ia pe o ke nei roia mana whafonga o ke whako au so le mkua ia so le pese ngari o tai au lo sumar fitu lo te le tula no lo fa fonga le por kala me maro le tai au o be sa mas folima e va tolu a mop mana to mo mai o ne tai au fo fa tai fo ile va no lo fa ne fa fonga mal tara por kala me ne fo tai au fo fa talo fa pa anga o fa fe mai lungo ta to Facebook mala YouTube ro sa mor ne tai au pira in liko sa la fa mai a lo fa yo na ainga umale nei South Auckland from Ranui auto uma a inga malsunga pida ni liko na uma moli mana la faanga dungo tara por kala nei tai fo Selina Siosi malo se fo moni nei tai fo fa tai fantasy mai to filo va to wala la tolo good morning malo se fo mruia la alo fa mai nei ona ai ngai mangele so ango ya ba mo bao ai fa fo mai lo fa mai to filo va to wala la tolo mo oil nei fo tai fo mai ava Simone Talia malo se fo nei tai fo fa tai fantasy mai tara bukalame Selina Siosi fa solo tuai lesi va nga umor kako inga umale fa ka simai nei tai fo ja, so ko ke manongi mama malu backlash good morning malo la versi fu nei tai au ya o ko so ko fe ya nga on ka ko wa nga ko ke nga wa lo fa mai nei tai au fo ya a fa ile ta o tuolo so fa nei tai au ka ko lo fa nga ya fa maru ru ku la ngo ko pe mai la u screen dang fa ai ko so fa uma o ana nafi na o ma o fai tau li poti ua tau tino ia le matanga ruenga o se fua marolo ina New Zealand Health New Zealand te le ngaruenga o lae e tuai ona wa ia ngase ai mai se ala la tau olo o ngase ele fatu o so ngana fai ele fa la tonga le kia Manawa Nui Trust na manino ai mawhaeloa mai a foi o le afo i la tau e ngase le fatu. E le i mawhaiona wa ai ai le teimi e te tauna wa ai ai a mantua foi la a tātou tala noa loa e ngase uma o loa a fiei tātou. E peia e fōringa mai o le fatu a e le tau ona vave o na tali iai. E al mtanga reon se fo mana loina, le ala wa whaafonga mai o le o whamatala atua o te lo le sa whamatala ngana prautani e le news on a po. Le ufam talatu tara pukalama ngana Samoa nei le tai au. O le afo i la tō e ngasi le fatu. O le utau tino le se fo maloloina New Zealand. E le mawhaiona ma ai le taimi e tauna ma ai ai. O le sivaenga na maua li poti lava lea a le kia Manawa Nui Trust. O New Zealand e na o le tasi o vai tolu cardiologist o fo mai whapitoa i o le fatu o lo o iailo no winga. E le lua vai tolu no winga, lua vai tolu lai misi a koa. Ke le la le te le o le a whaina te le. O ni sila le e nele sui fua malaloina. Pea whapea na le a third of the cardiologists. E mana bia o le tono New Zealand te mina nei. So o le Whamtalanga a le Health New Zealand Chief Clinical Officer Dr. Richard Sullivan o le tulanga na o lo iai ele ngata e cardiologist al telefo i o isi vai ngor si fo maraloina o lo o mana bia le sosani tono New Zealand e lo mana bia la tau i ni ego technicians lo ngā lua le tulanga na al temine nei ina i vavio na maua they need more cardiac physiologists a la fo mana bia ni nurse practitioners ia whapena for advanced nurse specialists o vai ngā mana o leo tau tino se fua mana roina New Zealand a lo mana bia so o lea lawa e whaafonga mai nei ua talatu tara pukalame o le tulanga na lo ia te tonu o le loto i whale o le se fua mana roina New Zealand ia ma vai ngā o leo whaaria mai e le nefo i tai au fau o na whilo te wawe atunta puni e se tasua o ngai nei saute o le kolisi a Rere Papatoetoe na maua li poti na tu ina mail tātu ofisa nei ele
News Talk ZB. O le ana tapunia le whale o ngā nawhi ona o le puipuinga marasaunga le mo tamaiti. E whoringa mai e nisi o se aggressive group. Nā watu tono le ground bo le lotoa le aonga. Ia ona minoilo lea o le pule aonga mwhai aonga whaisinga yo inga e na ia manu puipuia tamaiti. Aonga I tono le aonga lea sa mwhai ona te ena whai aonga ia mo atu fo leo leo mwhai la tau te ia matoe te talai leo le aonga nei whanau o le message na ave I mātua. E awane I o atu nisi o e awa fo ine vili o lo saunga le muta mai te uma o le lei o vaenga ia e tau mai ia e tātou o lo o marupupuia uma nei whanau lalo o le vaenga pulenga ma whai aonga uma I tono aonga a masala teimi e vai entulanga whapea a whapea o le vaenga leo le aggressive group ia na urufale tono lo tau te le lopo lale mena tupu pe ngau e kau whao li mai sesi po I ese mea leo fia ai I tono la aonga ia o li poti umana sa wele I maole so na whila ouri ia te ore tala umaia se o le temintu o ia aonga nei whanau na so nafi ia o nei vaengara na titilo atu na tapuni ele a Aurora College na so nafi te le loa o hato telefoi nei alo sa moa aonga I tono la aonga lea ia o tulanga na nei ai tona ia nafi e ai lea fo I ona nafi lua lei polls na released mai na nafi mai loa ai e ai o lesi poll na mai the Taxpayers Union and Curia poll o le poll na mai ai na fai lo mai ai va la lata support a Labour ma le National ma fai lo mai ai fai le palota nei o le mea tupu li poti lea le Union Curia le Taxpayers Union Curia poll e tula mai as a hung government ia po le malo e ka upe meaning o vaenga uma a le National o le Act ma le New Zealand First a tu whatasia la tunu fua e le poti le na maranafi e ono sumaltasi a palasi mai fo I le tu a le Labour o le Green ma le te Party Māori e ono sumaltasi foi pe a foi pasene na maua e le suenga lea ai ele va saule le fai unga na ai sa foi le latest poll ale vaenga o lo lato fai ngoina o le foi One News variant poll Paula na vaenga ele telefoi se senga tele o le tulanga na iai o le langolangoina o le National na sili lai titi ai nai pasene nai no le Labour fa pena fo isi party se lona winga o lana maua o le suengala ala vaenga lea ale One News variant poll o la fai ala fainga malolo I nei National New Zealand First Mal Act ona mo fa numero ona suma tolu ala to seats e fa wo winner pe afa pe fa palota nei tu se mal fa male ala vaenga le One News variant poll so ele yese se singa tele o poll lona release man nafi e ta mai ai ele o tele ase se singa o tulanga ia na paule vaenga na tele se singa o le the most preferred prime minister New Zealand tele yol pa ulalo lango mo Christopher Luxon to mai los fu pasene o to mai pele lango ino ia ven pa bi New Zealand ai tele si ti lunga o le lango ina o le te Labour Party Chris Hipkins sfumaleva pasene lango ina o ia e tauna pandemia New Zealand so matua foi la vaenga nei mo le fio le tonu o so enga ia fai po landline ia po lungo imeli fisiringi ia tangata msana po pe amale afe ia nisi taimi po le aso lato si fia so na pauna o le fai ngo tangata fisiringi le o ka mo New Zealand na paua le taimi fisiringi o mo tangata New Zealand taimi o le general election New Zealand to sang folk Paulana o le po le whamoni ai ia po fe tonu lai e li fai ai i the majority of ngalo tangata New Zealand o so ngana na tu na mai mau le tano officer le se senga o po si na release mana nafi e le tulanga ai ia tangata New Zealand mala to foi longona nei taimi
po ai pati e tauna la tulang longoina ai fo e sirin la tulang longoina ya ben par mioni sila ne vai taimia le failan fainga para to sang fo to topo le Samoa for me tolo a moto lo se fulu marfa velo tolo talo le tula e fitu malo fa taina tolo fa tas mal le tai au fa wa tato fa fi fiang o le tai au maru o ka e ka fi fi o makua e maru ale tai au fo malo se fo ke ora good morning Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta,
ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand fa apea se tino fōa le potu malolo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi afiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 5 o valu selau lua 5 Tos fumaleva minuto lo jor talo le tulla fitu le porkalame malu le time radio Samoas falima e batolu mo aloia to afafo good morning so malu si fo manuia matalasi le otale atinganga fa pena fo ia so pesio Josefo for if manu malo fa tai pali fe pali le mo sina lems leo pali malo la si fo maria fa tai le nei fo tai fo fa tai le fa tsi mai e le tu mo le Samoas for lima e batolu mo e le nei tai au malu lu e a fo e le fa tu pe New Zealand fa lo mai la so na fi le drop po le o mola lo la to interest rate mo la to lo e la to no nga tu pe po mo kisi la so na so ANZ o le ua fa i la to home loan rates mai la so na fi for numerology na mai 1 year fixed rate special 16 basis points fa tesimal fituiva percent the lowest taro mai tu sanga lua felu suma le lua tu pay on falia ANZ man fa moi on am fai on fa wa si foi fa tu petele New Zealand on pa la lola to rates pe on yai o is tele is fa tu pela le 4.89 on ANZ la le fa mai na 4.79 au ila mo ke si ile ANZ au te lo sta le fi tele na mo oin ile nei foi tai fo Ole fa fonga tu radio Samoas falima e batolu amo amai afa fianga mile 5 stars e nei tai au on pese mo o fa lava fa fonga nei tai mo tai au le la pese tu lima mo nei tai au mai le so mo se ta tu report mo dunga la wala nei tai au ona tu na tu lo ta to ma lo tai au fa la nga re to lo la mai pasta la fa le copa lo te po ma pese le nei fa tu mo ai u vai e via mo da fai la ya la mai pe I say yo pa a pia a tu ile o tali ton la pa ma ho wa me no e ma wo mo ni o te yo o te a me ko ile o ti a pai wa pia but the smile ia da ma left to lima o night to my Samoa my New Zealand Fatina ese serava de leoina e una motanata a baila e pia mala Silia idea tu mai olema o tanto nella fama wa me o ma uomo te io o te amen foi leoti a baila e pia but the smile Samoa le tu lima e mai Samoa mai New Zealand Samoa mai New Zealand
Talo falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Paingala tapai no wala nei taimo le tai ao le yese swinga tele ile tulango ile pisi o lo wala na paura paingala tu mau na mo mai ku me wanga i fenua pai mo tato si sifo au kilani lunga fo o le State Highways Fuluono va Royal Road mo Lincoln Road city bound face poloka na nebanga tai ao flow le leia left tato poloka lava around Western Springs city bound ya le yol taulanga o kilani Tatolo o Lunga State Highway 1 city bound ne manga tai ao poloka mai le o mai Papakura on ramp city bound flow le mai Papakura nga i Manurewa on ramp poloka fo nei table tai ao pasi mai Manurewa on ramp ya la flow le se pa ila baltolanga ke lani pauna na swing o tu na mai otherwise so longa le me oma ilunga ole awala ole nei fo i tai ao fo ma ro fo avata vale to mo re samos fo ba e tolo amom Joy se fulu maletolu mino tolo joy ona ta lea ole tu la fitu. O se mana fa ponga nei tai au. Tara pakalame reto leola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Malo le soifua manuia i tātua tunuu i le amatanga fo i le nei vai aso, ma i le malo longa i le vai tau o le aso tama ia au te whiawhia whawhairoa ia tu tātua tunuu ia i le nei fo i tai au, malo le soifua manuia. O le lua konito mua al fai upe tolu whapea ia whaamanuina le tua o le tama o le tātua lii o Yesu Keriso. O le tama e ona le alofa muti vale o le atua foi e ona le whaamawhana whananga uma. O le upu mo o le aso le nei o le atua whaamawhana whana. E la o le atua e iai ona nā tura e whapela vo i tātou o tangata soifua. Nis teimi o tātou whapea o le atua maua lunga e fio i le langi e ai i mea uma e matautia ai na te le langona ina langona i a tātou te iloa ma tātou maua. E ke lo o le atua e ei ona langona e pei lava fo i oe ma o inisi o teimi, mai se teimi e o mai e ti ngā ia te tātou. E ei teimi ke wa ai e ti ngā lofa le atua e whaanoa noa le atua pe a whaina lana whanau. Lea foi lai ke wa ai tu spaia, fai mai tala tu spaia, o ia o le atua e o le whaamawhana whananga uma. O lona winga, i teimi tātou te whaavai i le soifuanga le nei, mai se i le au whatuatua i le atua. Teimi te whaavai i le olanga le nei, ina ua le ai se fia, ua le ai se fia i le soifuanga manatu i fo le se winga e te olai o na wai ni whaanoa noanga e whea ngai ma oe po se whaafita uli o ngaonga e ti ngā ai oe le olanga le nei me te tupu ia po se tasi fo i e pele ia te oe ua mou mali atu ma ua motu sia le mafutanga ona ole oti kelo e sila fia le leia le tua mana te langona ina le leilava ia langona na ua ia te oe i teimi whape nei o loo ofa ina maila le tua le tuspa ia lana whaamawhan whananga awa o ia o le tua na te langona tātou te langona ina le soifuanga le nei o le fasili la mo le asol nei mo oe o fea e te maua mai ai ia le ofa le tua i ana whaamawhana whananga wawe mai o ia e o le whaamawhana whananga umalava. Akilo, e te maua whaamawhana whananga le tua i le awhionga le tua po le tuspaia. O ina, o loo whetalai mai ai le tua ia te tātou i le te leo mea tātou te mawhati ai. Ai a whai ke le whaalongo le tuspaia, te le whai taula na tuspaia, ke lo eke wa e mesia fo i le wanoa.
e te vaai ai i le tele o whaamawhanawhananga a le tua olo o ofa ina mai mo i tātou pe awhia ngai tātou ma taimi whaingata. E il tala o whaitau lesi tu sia winga i le whaiwhi au, le tala moni lam. O le whaiwhi au whai mai tō tasi lava lo nā tali, ai te iwa maliu lo nā tali i le whaalawe lavi. Ia, o se tala whaanoa noa, ma o se mea siri na whaanoa noa, i le soifuanga o le whaiwhi au le nei. Ua o leisi aso ua mawae le maliu si o nā tali i, ua o leisi vai aso ua umana tanu lo nā tali. Ia, a o tu mau pēr le ti ngā ilo na roto. Ia alulo i tae au e whaila na ngaluenga maasani toi a mata na ngaluenga i te tono lana ofisa. Me ke walaku lana ofisa, ia whaanoa noa le whaiwhi au, se a venga ma mafa wana tau a vein. E te ua nofo lungo lana laulau, ua tangi ua malingi ana loi mata. A olo o taatia lana tuspa i e lungo laulau. Ia malingi lo na loi mata e kikiroko whaiwhi au, o sula na tuspa i. O ka mwhaila whaiwhi au whapeo na lima ewe e seo na loi mata leo pa ulunga tuspa i. A e loa kul whaiwhi au. O lae e pa ua na loi mata i lunga o le tusi le alua le koronito e sfurulua. A le whai upo iwa. A le tusi pe se folofolanga, folofolanga le atua na whai a Paulo, teimiti ngā o Paulo. A le whai tau lai whapea, o na whapea mai lea o ia te au. O lo o nei a lofa tu noa e lava lea e fesoa soani ia te oe, a wā o le vai e wha atoa ina ai lo mana. Ke lola, o le teimi lea nga whai kau le whaiwhi au le tusi pa ia, nga ia langona ina ai, ia le malosi, ua watu e lea nganga o le atua ia te ia, ma se wha mawhanawhananga o le aso i lona tinga. So le upu fo ila mo oi le aso le nei. Mo nei mātua fo ia ua, nei vai aso sa vai e male whaanoa noa nei mātua ua, wala au ma ua a whaina na ia lato whanau o non malanga maliu male oti wha mai leo ua ia nei. Ia e batu fo il wha mawhanawhananga pol kalame o le areto le ola mo nei mātua, ia maainga ua whapeo na whaina matu ua le mafutanga ona o le wha mai ia olo o whaina ile atunu ia ma ua whapeo na ma waisoi fuo na i whanau ia wha mawhanawhana le atua e o wha mawhanawhananga ia te o tau i le nei taimi le atua whawhitai ma tau te talo whapitoa i lau wha mawhanawhananga pena e promise mai e te wha mawhanawhana i nei mātua maainga wa whaina na ia lātou whanau i le wha mai. Tai Yesu i lau wha mawhanawhananga ia vi ia o Yesu. Amen.
whai ala pese malawa pese la Peace Chapel whamai ele tāru bukalame a reto le olo nei fo tai au fo ina wato tolu mino tolo tole tā le ole tu lai fitu o le aso se fulu male lua o kuso. Ani mena tupuli nei aso I tausanga ua mapai. Aso se fulu male lua o kuso le tausanga a feb sa lau fitu se fulu male valu le aso na whamawina na sainia I ele whengainga o le file mo Peace Treaty. I le vānga tunu e lua saina mai a pani so le maanga ia lawa e o maringi mai kaimi. Se ha sa ka whaalongo o vevesia kong ui e lua. O le aku mawala la ko whenga ingot file mu. O le aso sifulu au kusol te usanga a whewh sa lau warasuma le lima. O le aso na whamawina lima sa lau lua sifulu la tona mali liu. Ina ua pa ulwa lele a pani Japan Airlines flight tasi lua tolu. Na pa ui wino ia pani. Whamawina o le whaalawelona lua I lea nā mai taimi e mea tawa alele ia peo na whamawina le aso suma le lua o kuso ta siva walu lima o le aso sifulu o kuso ta siva iwa tolu o le aso na whamawina na malanga I te tau le Karesia Katoliko Pope John Paul II I tono Amerika peo na whamawina le suma le lua o kuso tausanga a whewsalawiva se fulu ma le tolu. Nisi nā mea whamawina na tupu le haso se fulma lua o kuso o tēne tō sanga mawale tō tōma arwere sa mas whalima I watono amo tō e minuto lo tōra tāle o le tū la e fitu a mai a taru whaasalonga wha bisinesi nei so e le mataru telefone ngat pora tānia. Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hey, hey! In this update, the world's eyes will be on New Zealand over the next month as it weighs up a decision to recognise Palestinian statehood. Australia has declared it will recognise Palestine at the UN General Assembly in September. It follows the lead of other Western countries, including the UK, France and Canada. Massey University Defence and Security Studies Professor John Battersby says there's widespread public opinion that something needs to be done to pull Israel's action back. There's internal dissent in Israel itself over the effect of it, so any move really in this direction may be able to temper that. Our Prime Minister says Ukraine needs to be part of the peace process. US President Donald Trump will meet with Russian President Vladimir Putin in Alaska to discuss ending the war. There's been no confirmation of a White House invitation for Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Chris Luxon says Ukraine is a sovereign nation who has been attacked in an unjustified war. You cannot agree what's going to happen in Ukraine without Ukraine being involved in it. That's a pretty simple thing. Signs are pointing to continued economic recovery with a few bumps along the way. Westpac Bank's economic overview for August has revealed that GDP should grow by 2.4% this year and around 3.1% next year. It's also found inflation's due to sit near the top of the Reserve Bank's 1 to 3% target over the second half of this year. Westpac NZ Chief Economist Kelly Eckold says the economy will improve slowly. A nasty bout of winter illness has hit Christchurch, impacting schools, early childhood and medical centres. Pegasus Health's Lisa Brennan says winter illness has put a strain on the city's 24-hour surgery, which has had to close its doors to patients on several occasions over the past week as a result. Another after-hours clinic, Morehouse Medical, has been closed since Friday due to staff sickness. Our newsroom is aware of one early childhood centre asking parents to keep children home as more than half of its staff are off with influenza.
That's news. To sport, and the ANZ Premiership netball season of Catherine Hall has convinced Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua she deserved a debut call-up. The defender is one of 6 uncapped players in the 18-strong squad, with Kate Burley and Karis Stith also on defence, and Martina Salmon, Philda Vui and Saviour Tui up the attacking end. Taurua says Hall led the way domestically. Being one of the highest gains, intercepts and also rebounders in ANZ, the great thing about Catherine is that she can shift to goal defence. All Blacks halfback Noah Hotham is hopeful of recovering from a high ankle sprain to play at the back end of the Rugby Championship. And tennis great Rafael Nadal and his wife Mary Pereiro are parents for a second time. Son Mikael has become a brother to 2-year-old Rafa. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Fatalo fai aveta vale umala vale nei taimi o le tahi hao malola vale on sai malole foe malole sila lunga le wala leise se senga tele lunga le wala tal mai tātu li potia le taina fitu le tai o nei o lo tu mau pena poloka ku meua nga i whenua pai sisifo o ki lani wawa tu fo lewa poloka mai Westgate nga i Royal Road, Lincoln Road, Te Aratu mo tātu o malanga mai sifo nga i le taulanga o ki lani City Bound o le State Highways Fun Maliono. Pasi mai te aratu flow le lei after te poloka lava around Western Springs le yon taulanga ukilani la mana ia le luas fulu te mina nei flow le lei pasi mai tano la PC poloka la Titel va Dominion Road on ramp ma Hillsborough on ramp southbound pasi mai Hillsborough Road ma ngai flow le lei la PC malanga bana vale le luas fulu la okay ya after poloka lava southbound o le luas fulu il pasi mai o Lemby Drive on ramp around Rainbow's End o le yo o le link o le luas furuanga southbound State Highway 1 State Highway 1 City Bound poloka Drury ngai Papakura pasi mai Papakura flow le leia poloka lai Titi Lama Manurewa on ramp City Bound pasi mai na flow le leia se pa ile taulanga ya kilani oka kai manga e fo ngi kai o sole Tulangana na ia tātolo o North Shore, Northern Motorway, City Bound, Pasimai Albany, around Forest Hill, Wairau Valley, Glenfield, North Coast, Takapuna, Paisipoloka na nevanga na taia, ale yo mai wala wala papala flow le leia, se ia pa il taulanga o kilani. Ole tulangana alo ilunga la wala, ele nei taimi o le taia, tu sai mali poti la tamai waka ko tahi, saunga le mule ngai, la tunu jute mangal wenga nei foi taia fong. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Malore se fo mania fa taina tino la mai bo mala fa fonga ele nei foi taimi o le taia o le vainga la tamai nei ele tala o le tau o le atatu amata mai Samoa ele nei taimi o le taia va vai atu lua se fulo ele mafana fana le air Samoa nei vanga o le taia o te ale palu Samoa we got a tau le tino ile so o le fa solo na langi le lei awa I inisio taimi e fo inisio vainga o Samoa pa o timu e le nei so lua o tatu o ria tolu se fulu degrees Celsius mo runga de vela le Samoa le so lo sumar fai lona mawalalo ya o ne ngalo tatu tala me Samoa pe tala valu e le tai nei fa talo fa to fo le tara pokala me panga o malava ale tara pokala me lo fa fo mai Samoa nei fo vainga o le tai fo malo la vale se fu maria se mai le talo le tau I te tono New Zealand nei tātu o matamale motu I saute whatala whātu I paanga o matara pakalame so se vaingana motu I saute mana ia langi le leo le tau Nelson toru malunga le malulu whasoro na awaoa pa unai wanga I nisa vainga o Omaru Iwa le malunga le malulu Queenstown langi le leo le tau Iwa le malunga le malulu le so Timaru whasoro na awaoa pa o Timu langi le leo nisa taimi Iwa le malunga le malulu langi le leo Wanaka langi le leo Westport E nei fo yaso in me ka kon la fa sono fo ina awa lang de leli tau de nei yaso Dunedin awa pa ultimo ni so taimi angi maria marsa vidi mai saute I val mo runga malu do fa ma wina mo Dunedin le so kala stete malo la versi fo mo wira nei tai fo fa sono na awa pa ultimo lang lei E le tele o te baingo kala stete le auli ma la fia na nei se bangana le tuati o Banks Peninsula ia ole apa uai nai wanga ni so taimi sfulu mo no malu rufa mo wina mo Christchurch
ele nei fo ia sa fo tātou o lia tātou wa le motu I mātou o le pito lava ngol motu I mātou I kai taia o le alangi le leile tau spuru ono malunga na malu lua nei fo ia so le lau mua Wellingtone ma lo la versi fu manuia pa angal tātou pukalami so se vai ngol lau mua fa solo na awa o nai wanga di so taimi yangi mari mo sa vini mai sau te iva malunga na malu lua fa mo wina mo Wellingtone le so fa solo langi le leile tau I tau ranga le so fa solo langi le leile fo le tau po tau maranui langi le leile tau o rotorua langi le leile tau le nei fo ia so fa solo na awa pa o timu ni so vaenga o Palmerston North lang le leile tau New Plymouth fa solo na awa pa o timu ni so vaenga o Napier fa solo na awa pa o timu ni so vaenga o Masterton le so I le tela vaenga o Hastings la fa solo na awa pa o timu ni so Taimi fa solo na awa pa o timu ni so vaenga o Gisborne le so fu lo manu ka malu no kiri ro Hamilton ba lo se fo mo le ni ta lang le leile tau mo tau awa pa ni so Taimi sfut fa mo lunga malu fa ma wina mo Hamilton e le nei fo yaso tama kima kauro au kilani no fanga fa salonga radio sa mo ai sole e pe ya waka ba venga mala mai e ari bo lo ki lo ori wo wa mala mai fa fori wa ba ko nga fi au ka poro falo ele malu lo ni banga tai how e tu mawinga langi le o le tau e le nei fo yaso aspolima ba lo malu lo fa mawina mo au kilani ele nei aso lua o tātou o lia tai au pe au lia la faso fana awa lang le leile tau te tusa leile tau nei matai au pe na fo malu lus for lima mo lo ngona malu lus so tai au o vengo tu la faso na awa lang le leile stoffi lang le leile for raile lang le leile sto nai so pa ultimo le aso sama la so fua o pa aso lo nai o whamabawa o manawa tūna mai la mai tau I le nei vaenga o le tai au. Le tunu o lalampapa au ni so tafora nei ke lope e ele manatu lo moria mai le tau mo o tau. E le nei fo ia so fo ua tātu o liam o tau tūra nā mo o Radio Samoa Swarima Iwa Tolu a mo. E na ua se furu leo te ai nei ia le tula e fitu. Manatu moria mai le tai au e le lo whamaleanga le lei o le tātu matai le langi. Le tai au fo tātou o lia ia se I se kako I ti mana I ora nei tai au sorka feferi le malu ruori o kai kwa yok le ofo le mele le malu ruori te karosia ia o ko ngaki o le malu ruo mai au kusoi mau kako ia o tulanga masani o mai fo le malu ruo kako maari lili ia o mai fo le vevela ia o kako kwa I fiu fo I o le vevela ia ai tu mau pele lo fo le tua mana tu maria mai o fe la vai fa fonga ban nei te mo tai au tono lo mota pa tala fatu ta po inga na yo tatu matua tu asen sino la tunu fa malo fa taila o to pulelea o lo tu ta po inga mo tu talo maru e favor lo fe ngai mala tunu ne aso fa pena fo ina ya matou fo inga wenga mtute o lo tu el pa ye mala malo sa mo lo ngor radio sa mo malo fa tai ia ma ngai ali pikior ka au to ale lele mo ia na solo mari e fo ilo tai au la to e fo e o baba ia tu de manjo fo le na fai ma update tu tara bukala melta mo sangale na fai Samoa tam songa soka matole tam sanga fo le tam sangale under Oceania Football Championship under 16 alenga hosted tanto Samoa manjo fo le santana na tu bukala mesa te fa le tonu ono tu langa o ile special fa mai ya le safa wa mal te tununga ele sia faina la to sole wa mo mangila kala ai wa ma ga yer kom fengal ka ko au te mai tai under 16 ala wa mo lan to no ile under 16 women's championship final ele ngate na ala fo mo mala no il under 17 women's world cup in Morocco ele to sang fo ai vai le lo soka tamai chai le ai ka ke fa ro ko soka ri al vai nga tamai chai le pa ma ga under 16 under 17 so ba nga lang la dua walang ai after final final isa mo la stuff nei e final la sa mo ma New Zealand but already al vai nga na la boye la wa pok la ko spot mo le final la so under 16 le OFC under 16 la so tofinei te ka ale mang New Zealand ia la follow mo male noa ia mo le FIFA under 17 Women's World Cup Morocco e le tosang fo kwa ma ia sole
So tulanga la na iai o leo te vai atuna ta Alamo Solomon Islands lima le ai o le semi-final na ia an fate talila semi-final New Zealand ma o il aulen na New Caledonia le so nafi o le awe malo mai ai ia lo no winga e final ma Samoa la stofila lo winga la tala tu tai au e fo i le final na Samoa ia si o ku ia on ka ko kilo le po le ai pia au le New Zealand e le la New Zealand ai fa pe ke o pingi ngela au le ta mai ta ka ko a so le kwa mo ka ki a so le ma nei ma lo well done girls, congratulations ma nei so tu lang na ia ia le tanto au soka le vai ngota mai tai la los furono ia pe ona ia e le so nafi le te mai Samoa o le au neti polo a New Zealand o le o pikile au net polo New Zealand e ma nei awala o le po fanga solo sa Leo Selanto captain fo o le tota aloia le o fa ma mai international tournament ia le captain le awni pola New Zealand nei ale ala o mana pikila to wa net polo a bole season silver friends le luafi o di maduafi no per tu mai la so nafi ola to shooters Grace Wicke, Amelia Wormsley, Martina Simon, Georgia Hefferman, Phil DeVoy, Xavier Tui ola to shooters nga manai alo titulato lo ye ni so alo Samoa fitfilia foi ele afolia ola to mid quarters although to Vavato, Maddie Gordon, Kate Heffernan, Mila Rewelu Buchanan, Petatoe Ava, Taylor Early, and Kimiora Poi, Orlando mid-quarters na. Although titulato to Filia, Lealo Samoa, Sanpol Wafsul Valu, Eleanor Tile Filia, Blackford, Silver Ferns, or Lealo Samoa, Petatoe Ava. Ya le alu filia fo imole au New Zealand mo ne fo te sanga mano well done better well done mano mo Samoa filia a lot of defenders Karen Berger, Kate Burley, Kelly Jackson, Catherine Hall, Caris Stithy, my parents Mason. So le aude la New Zealand net polo New Zealand mo le luafilu ono e la tournaments for la saunia tu ia mo netu sanga manaia ale la fo ase fate talila o le fanga solo ia le sa lingo la tu captain po la tu captain fo le ai for day o le o mo le no ta lo king kongi le ia le New Zealand Grace Wicke o le naruta aloi Australia ia ana mana ia la lento sui mai tu la fono tenita alo a New Zealand Australia le toe qualify fai ona ta alo la New Zealand so le au na New Zealand ki kilo so kwa ma ia mo ia so le ile au le hari ile ki kilo ko di New Zealand so tu langa na ia le au New Zealand ma le la to to fai ngolo ia se I tatu vai fa pe e mo mo se tala le tu langa el fa sa linga o le lato fo ile kapiteni so ki la kupe ia msalo sta mo vai aso fo em fai on fil lato kapiteni on fai lot fo ile wala se fio tonu le nei fo tai au ia mal tara bokalame o le fa fonga le tu radio Samoa fo lima I batolu a mo le nei tai au fo ina o se fulu male ono male afa le o tai nei ia le tu la F2 a mai fa fianga mai le penino tia fau nei tai au la so ile mar fa po nei tai au le tara po me hinga po tania think a minute ta to sanga luel pona po wala lama le po fai fu fenga le ngar wenga sa fenga mo to ma lo nga luel ma lu sole ya sa le multo te li ai kol pesele mo o nei tai au
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Scientific studies show that much of our world's anger and violence comes from people who don't have close, caring relationships. It's a fact of life that everybody needs somebody. Close, true friendships make our life successful and satisfying in all kinds of ways. For one thing, friends make you stronger and more able to handle stress in your life because they encourage and support you. Then you know you're not alone in your disappointments and difficult times. You see, people who are hurting need more than just sympathy. They need a friend. When we succeed, our friends know. But when we fail, we know our true friends. Because a real friend walks in when everybody else walks out. There are few things sadder and lonelier than going through a painful time or tragedy in your life and not having a friend to call. A second big benefit of bonding with others is that it guides us in our character and doing the right thing in life. It's so true that you can't legislate morality. Only love in our heart can make us kind and honest. You see, you want to do the right thing for someone you really love and care about. You don't need a law to stop you from robbing or murdering them, since that's the last thing in the world you want to do to someone you love. When we bond with people, we want to treat them right. Another thing that bonding with others gives us is meaning to our success. The most miserable person on earth is the one who has money and no friends. The world is full of rich, lonely people who live in big, beautiful houses that are empty, with no real love inside. But when you really care about people, then you want to work and succeed to provide for the people you love, plus help the many lives that your job or business serves. So your job is not just to make money or get rich, but something much more valuable and important, which you enjoy doing for people. So why not ask the one who loves you more than anyone to become your closest friend? If you let Jesus come into your life today, he can start filling your heart with his powerful, real love, so you can bond more closely with those people you need and who also need you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava O Samaria Eo oi tulu inga ole lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Le au soe walata ona po O te aluai Fa'amalo lo si e awa Le fa'a vai vai Awa ne I o totua Jerusalem Se ia mawa le mea Na fola ina Ae mawa o tou le mana E a fio I fole anganga E fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava O Samaria E o oi tulu inga ole lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Le nganga lea e fa'a lia mai Nganga sala No foto tonu ia te oto Ele aya e mata To te whaia whainonga e siri I loa u To te tuma waila u Mata u tau atu Ae mawai o tou le mana Pe a fio I fole anganga E fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava O Samaria E o oi tulu inga ole lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Au lato fa'atasi mea Fea to ilunga Lau fai va fi wailoa I o lato lunga O ngangana ese walato Tala mai ai O lea nganga pa ia lena Ufoa ina mai Launga pese mulimau Tala I tala lelei Fa ama onita talo O whainga taso nei Taita I se tasi ina ia ilo Fa au la tanga O lea nganga pa ia o lea Mio tonu umalava Ai mawai o tou le mana Pe a fio I fole nganga E fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava O Samaria E o oi tulu inga ole lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Ai mawai o tou le mana Pe a fio I fole anganga E fai mamo limau Jerusalem mama Yutaya umalava O Samaria E o oi tulu inga ole lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi Fa'a evangelia le lalo langi La balu bena na e fa evangelia lalo langi na o lua se fulu ma balu chale tulla fitu to jobar ro sama sfole mai batolu mo sound mai mo family ngas fana ora nei tai ao mai alo fa fi fianga mai to fanga meke ka ko ka vanga li o tai ao malu lu so alo family ngas fana ora nei point
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Nega swara so luoda nei lea so se fulu ma le lua au kuso wa matala le telefoni mo oi. Kuaia o la wili au wa liva matala atu le telefoni tolu fitu fitu. Tasilima iwa tolu. Ia pe omi anga kako emaili on air radio samoa.co.nz. Ia po o lunga po le tanto Facebook ma YouTube radio Samoa. O wala manai pa vena o mai la fa manga spana ne foi tai fo a fa tali tanto telefoni se o baba ia tu informoni anga lena tu ina mai lunga tanto Facebook nei le tai au o le famoni anga le nei vi ele li o lo fa anga famoni anga le asfana o sha grandson ya Azariah fa tai le lo fa malanga le o le tua o na aso nei na e fana wai o le aso fundu o kuso fa fo ile orvi inga ile tua o ia fa poponista sanga mo o le pele to anga le onga ma le lotu ma iava mo sta i o matua fa level vena i o waso sana ru le onga se e tu o mai e ona feuda le lo birthday cake ya ma jo bada o lo fa tali feuda fa tasi lo cake o ia ora nafi ia o nei okay o lo fa anga na moriatu I lo nena ya sa tali malo papa ia ngalo fa uta happy birthday darling God bless ma ni tele lava ia lo wasa fa na I le nei fo yaso taro from yanga na mai le emaili le nei tai ao se o ti lo atu pe si fa mo yanga mai lo tanto emaili le nei tai ao o tala pel tanto telefoni fa pena fo I dunga ka ko emaili se o toi baba I kasia ku I e pe ia fo ringa mai o tanto fa mlianga na nei tai a fo tu na mai dunga tanto Facebook so emaili telefoni Facebook o le YouTube o ka ko nga ta tole na le tai a fo ia le Azariah ia le lei o lo asfana o nei wa le wa fa mani mai le hello papa mo nena ia la fa mani troi malta to por kalame ia fa tase mo ia fa o le se vili mai fa mani lo asfana o le la fa mani atu tar por kalame ia oi o le tele lava to asfana mo pulenga mala fenga renga radio Samoa o tar por kalame malo le tai o pesele mai le fa sa Jerusalem fo le troi tar por kalame ia oi mo le tele lava to asfana o le nei fo tai fo ino to los fulono Bino tolo talo le tula e balu.
Poti la tamai lunga la wala nei taimi o le tai au ua whaasolo ina pisi le tele vaenga la wala nei tai au fo le se wha le lave ia ai ona lau tau wha yusu ma fo in tātou le ngata o le atunuku ngā i tūte mga ruenga whapena fo ina usunai mātua e matana mori tamaiti la onga le lei tele o tau mātua le vavena mori tamaiti la ngā pisiro fo iwa kuaika maiki la onga nei tai au ai Whaisi poloka tele le malanga mai sifo nei vanga le tai au lo tu maupiana poloka ku mewa ngā i whenua pai Pasalo mai le highways fumare ono lai o kele link mas fulvalu anga fuluono se ia vanga na ile o mai Westgate Royal Road Lincoln Road Charter 2 life load lei Fiololo va o Rose Bank anga Ponchevelia off mai le motorway lua se fulu le tano fa walks fuluono anga te ulanga kirani polo kaia Ponchevelia on ramp Pena fo i Western Springs, Lincoln's fulono anga i le northbound. Pena fo i malanga le taulanga, pena fo i le southbound. Poloka i le nevanga le taihau mo tātou lo malanga mai sifo. Tātou lo o i lunga le State Highway 1 citybound. Tu maua Poloka le o mai Papakura on ramp. Flow le mai Papakura anga i Manurewa. Manurewa on ramp, Whaisi Poloka le nevanga le taihau. Pasi marinai Marukau flow le lia. Tātou Poloka is Tamaki Road on-ramp, Fasolo Tuai High Brook, Fasolo Tuai Mount Wellington, LSD Penrose Vanga Poloka Nal Taiao, Pasiatu Green Lane Flow, the Leila Valtolanga Kilani, all Tulanga now, Yelunga Walla, or Poloka Lunga Walla, so after Valley, so all time Lava Mile on Sai Famul Mole, Maya Tumau and Sound of Mulanga, Chuchimangawenga, Ole Nefo Itaya Fo. Te tōpana mwere sa mos whaliba, iwa tolu a mō toi se fulu ma le iwa mino tolo toi. Mora tala o le tula walo tala mai sa mō whea tala walu le tai au nei. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS, ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha a whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook. Le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou i o loa anangata, maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le ansunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi, ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhi o ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numera lua. O mana o mie oe po se isi lo a inga se whasoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o whasoasoani i ai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mō nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Baby, lomasi! Hey, hey! Samoa, sida, ole a wha, fia, de wha, iri da wi loa, DJ Raw, feel style. Somalia, bea, mea, uma, ila, sila, emo, mai, bea, le wila, makangi, a wha, maki, mungo, ke leila, le mawhaya, onga, e mawhaya, musa.
isi au kei e whaasiva Mumu maka pe wa loi loi maasima E o ngai sumalie pe aila Sumalie pe o kei ngore ke wila Suma awa fua e kei kolau sista Sumalie nge ya mea umai lei pisa Miki ma pasi mai i o prima Ua e sila fia e Sunga e ke whaia lava mea e oso ai lo valea O ngā o kangolea Ka lepe whaapea Ka lepe more a wala ke le minoi mai Musika lepe poi Sumalie lava mea mea uma awoi o lo uma oi Le ngā sunga e Sasalo fika sunga e Sofia ai foi falso so ngai anga salai se vai lo pau pau ke wa ngoko ile kai ka mi fa fe ai sa fa ka kuai foi pe fa pe o ke ai le lau fai va e ma ai sau ai so mai la ia sau ai mo foi na mo sole pe a e le ma fai siva mai ava ai mele anga so ngai suma die pe o ia pe a fa lai música mo le fai ai se kalai le angor ka longa le pai le kai kamo fu ai le kai se Sia king e foi lole sunga se awa ke popole e pau lava kala mole mai a se yo sa sanga le ofe muku kope wala e a sa de kingi apa basi se sasa sumalie pe mea uma sa mai o matau pepa mo sa pa sunga fasa mini mai no fika e faala la mai vai ni vale mai kwa awa se ke se la le Camilo Saga, tio susupe o lo miki fa panga Kau kine ua sumalie o musika Lele faya mai, mane au fika Ola de mea Wa e fa pega yo fela Oi e wa fia kamaleanga E fia kamaleanga mano shiva E fia kamaleanga mano kala Ama fa pega Fia kamaleanga mano ainga mai ngoro Ye wa sasa mata pinge Yeah. I ain't mad at you. I got too much time to lose, wasted over you. I ain't mad at you. I ain't mad at you. Kes mo tialo ino mo choice fulma lobe no jolo jor tale o le tula e valu o e fa fongal po kala me mano le tai au mo Samoa's fulma mo tolo amo Lai matua te peneina na whanau mo le aongara nei tai au pes pesenga mo oe lai mato apa ula e whakas.
flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, ke solo te whamaoni, I nei maolo taso o se I o ileoti. Ai fefesi o loto ni o mao o li oli, te iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Tinga lava, se ala ngaoa, oh se lave mai, oh se lotoa. Ai uale mawhai, ele manuel sopa, e tau o so lava. Down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh Whakakau tai ao mai a whanana Jerome Gray na ua toe 5 minuto lo tōra tā leo le tū la e walu lo e whawhonga le pokala me malo le tai hao Radio Samoa 05 e wa tōru ama o a mai o ringi kai a malo lo vai. Langa madi dio lo le kula me fere sumpa o malo sumpa so mataru tala mai Samoa nei tai ao ia si foi. Sumpa e ole a ole sumpa ole samunta. Sao me
Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo e lo tātou o tino o si mai le whaafonga tala taurongolongo mai Samoa. Wa amata whanga solo le nei vai aso i o ngā sami whaatu lafonoina o Samoa. Le awa onga o ngā luenga o le puipuinga ma le saunga le mua le ngā te whale o le Pasifika. O lo a wai wa leo leo e lima ya o fiaida wa leo leo le nā whanua tonu. O le tamai te ipale mi o le malo tausi le fionga fia mena o mi mata awhana saunga o te talalua ia. I le asunga fua le nei vai aso le amatai o le awa onga. O lo a wai au wa leo leo e lima mai atunu o le Pasifika. O lo au fia de por kalame o le puipuinga le malo Australia. Leo lo lango iei ma le malo New Zealand. O lo awe fo i masui sini o le ofisio le pulenga o fai ngā whaiva i le Pasifika, o se tasi o au nanga o lo wha malo sia tu la fono wha wao malo. Mo le pui o ngā sami wha tu la fono ina o tunu o le Pasifika. O wha ingo ina lea o onga o le Operation Ika Moana, ma sa whaia fo i matari malo ai nisi o tunu o e pei o le atukuki, tausanga utonai, ai o le te mua lea ua whaia mai ai i Samoa. O le ua mai ona whea e vaenga wha ubu whai, o le wha tua i le atua Samoa o tasi wha pele vaenga e pui ai a tau tangata, ele o le tu malo wha la taima sa matau, mo wha lawi loa wha to sino le palota, a ia pati wha ubu whai. Ai o le asolulu le vai aso nei o tae au le iro tātu utinu, o wha moe a whea i lea i tu malo i le wha lawi loa, a le vaenga wha ubu whai o le Samoa o poto. E pēna si le fia sa le mautonu tā penanga o le wha lawi loa, a le vaenga wha ubu whai te tonu o whare la tai. O no se tapu e ala le fina ngalo po le fionga tūtasi, a le wha le fitu le ainga taua ana, le ana wha sa i so se lau papa wha ilo, ma wha lawi loa pāti wha ubu whai ma lātou sui tau wā, ai le au fi ai le pāti wha ubu whai, e pui ai a te taua tangata. Wa wha iloa i le upenga te wha ilangi le Samoa o poto, o le afo le dua i le awa uri le asorulu nei, e whai ai le afio anga o si ufanga i whale la tai le lātou wha lawi loa. O se wha ilo fo i lea o le tawhai o se whina ngalo o le wha le fitu o le ainga taua ana, e pēna sa wha iloa i e se matai o le sau wha inga le wha le fitu, le fionga na nai wha manu i vara i se talanoanga i le vai aso umawai. O lātou talia le tu alalo le fionga le tama ainga i se avanoa e toe fitu na iai, le wha ai unga na au tasi iai. O le whai unga fo i lea na mafua e ona tusi atu le fionga le sao whapito, le fionga fia mena o mi mata awha le teitai o le Samoa o poto, i le komisina o whai ngā pālota ina ia sida le whai unga, po o ngā tasi mai e inga o le tūla fono whawai, ma le tūla fono o whai ngā pālota. O le sui tau vau le Samoa o poto le a tau vai le no fua o whare la taima Samatau, o le fionga whaalava au fasitau una. Whaalau biro ma whaato sina vaenga whaupu whai, le olo o awhi ai nuu mawhio anga i tū malo whaapalota e limas futasi o le tino, o lo whaau au pēri te minei, a o lumana i aida vai o sa fau e tāpuni ai e whaalau i loa e peo na whaatulanga, e whaamuta le so sa, luas fulfa o au kuso. O le asa lua nei vai aso o toi tau wau fi ai le whaamsinonga o whainga palota, mo le whaamae aina o suenga me tā upu tau i lu i wha le tū la fono, ua whesiringi ai le anga wa o nisi o tui tau wā, whaapea wha ai unga le komisina o whainga palota. O le lu i muri ua tau alunga i eisu o suenga lea whaamsinonga, o le tangi le wha uruatu le sui sa tū la i le tofi whaipule o waisinga no lua, i le paya ingas furufitu o le pā le mene ua whaata ape, ai o le sui tau wā fo i mo le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto, le fio ngā wā lasi lua pito whanua to ngā banga tā fito sele. O lo molia i le lu i le nei le sui tau wā le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le tua Samoa o tasi, le fio ngā tangaloa le lua tupou afa. O le aso e ina mau o le lu i le fio ngā i le whaamsino sinia, o le whaamsino ngā mau lunga, le fio ngā i avui Clarence Nelson, ma se tasi o whaamsino o le lava whaamsino ngā, le sunga le a tau le sa Darryl Clark. O isi lu i ua mai ona sueina le vai aso umawai, o whaatari nei ni whaai unga, e peo na whaatulanga i whafonga ina uma i le asfareile o le vai aso nei.
O le se fulu ono o tangata pālota o le tu malo wha pālota o whale a lupo. Sa whasiringia lo lātou wanga waa e le sitala i le lola pālota lea i tu malo. Mo le whai ngā whiriwhiri ngā wā o le atunu i le whae unga o le masida nei. O le wālo ia lo lātou wanga waa o le tangata pālota o lea i tu malo. O le taunu unga lea o le whonga ina o lea lu ina whauru e nisi o tangata pālota o whale a lupo. Peitai o le wāla awina mo le teimu mua mua o le lu ina nei le whaamsinonga whae tu malo. I le whae unga o le wāi aso na te nei. Sa toi whaauia i tua e le i tū na tāro sanga. Ina ua mai a seido i longa ma wha mautu wai. O lea to se furu ono o tangata pālota e anga waa. E le si tala le whai ngā whiriwhiringa a whale a lupo. E peo na si le fia iwa se furu ono tangata pālota o le i tū malo. Sa whasiringia ro lātu anga waa. Ma wha pēnā o na whai ai seido i longa ma wha maunia le anga waa. O le toa valu se furu. To toi ali se furu ma le ono na wha awa o peo na whasiringia ro lātu anga waa. Peitai o lea wālo ia nei lea to se furu ono. O i lātou o nisi o le au pālota ua le sitala whaale tū la fono. A wāle whai ngā whiriwhiringa a whale a lupo. O lea i tū malo ua wha mawina o se tasi o i tū malo e leo o i se afe. Lea o whainga o tangata pālota i le na lola. Mo le whai ngā pālota o loma nei. Ua na o le valu se lau whaas furu wha tangata pālota ua le sitala ai. E tō lua tamai te te lavo o le atinu. O nisi o lo loto lo toi le ati na o le tālonga la kapia lo o whaalau tere o lāto mai. I le whaafoina le nei tālonga i sa o onga lo o whai e fiti. O le tamai tai o Crystal Tufinga, luas furu lua tau sanga le matua, mahani sa maedi luas furu tolu tau sanga le soifua. O ni match officials, ma o le o onga lo whaatasi atu iai fiti, o le a sanga si iti aido la si le fia le whaafoina le la kapia. O le a awai fo i la ua se por kalame fetu wha i ale uni le kapia fiti, i le wha moe moe lava e wha le iai le tomai, i le ati na eina o le tā longa le kapi. O ia tomai tai o le tunu e ngā lulu e le wha foina o le tā minusanga le kapi su e siampini, a o ngai lo tātu o tunu u wha pe ai, le tā minusanga le kapi wha i tū malo. O le maua lunga tele o le tūlanga o Samoa se atunu e le titi le rolangi, i le ati na o le tā longa si i u a mea mawha, ua whiriwhiri ai nei e tali malo le tā minusanga o le sa ininga o le siampini o le ipu auro, po le Golden Cup Tournament, i le si u a mea mawha i le tausanga whong. O le tausanga a sau e peo na whaeroa i se ripoti e le Samoa Global, o le atali malo ai Samoa i le nei tā minusanga tere, a le rolangi, ia maa o se te mua mua o whaia mai ai o tātu matano. O le tā minusanga le rolangi i le tā longa si u a mea mawha, sa tali malo ai le atunu o Thailand, i le tausanga le te nei lua o lua wha. Tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tātou re poti lata waile nei lunga ole awalo nei fo i tai au fau o lo o tu mau ona solonga le lei se whala lave o liputia mai le leo nei vāngona tai au a lunga la wala ua whaisi poloka tele o tātou highways in nei vāngona tai au a mai se lava tātou lo malanga mai sifo lunga state highway lose fulu a lau te wawa atu a mata mai lava i o le tunnel a lai poloka mai, whaasolo mai Mayoro Road, whaasolo mai Dominion Road. A lai flow de le mai pia pasi mai Dominion Road anga Hughes Barra, whaasolo mai lungala wala papa, whapena fulu malanga malama lele luas furu a. Tātou e poloka lava i le State Highway luas fulu i le pasi mai o Puini Road on-ramp. Whaasolo mai Lambie Drive on-ramp around Rainbow's End, Malalink. O southbound luas fulu i le State Highway 1 southbound in le foi vanga o le tai hau. O tātou ia isi maenga ia o lo o makai foi lau ka lena o nā nei se o titilo atu a Sofia nei sfulua, yes. O nā nei le iwa i le pōna nei e tapuni ai i o State Highway sfuluono i a Great North Road off-ramp mai le State Highway sfulmaleono. So te puni ono nisonga wenga fatanu ai mai le iwa pona nei tātou tala lima tai au al tai au. Le si vaenga fo i poloka na nei a tāpunia
I le ivana nei o le eastbound link o State Highway Lucy Fulu Mayora Road. Ngā southbound e poloka fo ina nei pe tapuni le iwa. Tātou te tala fo i lima tai au o ngā ruenga. O lo whaia mon wha leo nei vaenga na so le leilonga atu mo le tunu nei tai au o lunga la wala. Whaia se pisi tele o lunga la wala nei tai mo le tai au. Fau apta vale au e whafonga mai. O tu langa na lo iei e le se wha lave o tuna mai leo ai o le tau wha Yusuf wa tasi uma tātou. Le ngate tute mga ruenga wha pena fo i nei mātua molina o whanau lea o ngara nei tai au o poloka o mai lunga la wala nei tai au. So to le tai malava long sai. Mai saunga le molina nei whanau wha pena fo i saunga le muleanga i atu tute mga ruenga nei tai mo le tai au. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Malo whaftaila tino i lau, mai mō malo whafonga mai nei teimi o le tai au, le mai ngala ta mai nei le tala o le tau, wapai atu Samoa, lua se fulu ma le wha, mo i ele vevela nei teimi o le tai au, e tu maui ngalangi le lei o le tau, e awa oa nisi o vaenga o le atunuu, e fo le vaenga o Samoa e pa ue timu le nei yaso, o le ao o le tolu se fulu degrees Celsius, mo runga le vevela le e Samoa, e le nei yaso lua sumar wha i lona mawalalo, o le tulangana i le tau Samoa, nei fo i vaenga o le tai au, toi whatalo whatroi panga o mole tara pakalame so sa vaenga i Samoa, la mai mō whafonga mai malo lava i le sui fua manuia, tātua wapai le tau, olo ia ia Australia le nei vaenga o le tai au, i le la moe Canberra, olo se maruru, so le -2, olo ia le nei vaenga o le tai au, le la mua, o le avasolo ina langi le leile tau sifulima le marunga le maruru, -2 lona mawalalo, e tutusa le maruru Canberra ma Melbourne, o malulu telefoni Melbourne nei tai au sifulima le marunga le maruru e awaoa pa utimu ni so taimi, so atoe ma le malulu i Hobart, sifuluono marunga le marulu e awaoa foi pa utimu, sifulfitu marunga le marulu Adelaide, matelena awaoa le tau, sifuluvanu marunga le marulu i Sydney Australia, marose fo manuia Sydney Australia nei tai au, pasolo na awaoa e pa ufo utimu, ia mo o tau le nei fo yaso, o isi vaenga i Brisbane, malulua nei tai au, sifululo iai, a ole popole, o le pasolo na awaoa, ia ma mawhanawhana tuaile ea lua sifulua lona mawalalo, Perth Australia, olo se marulu ono, olo ia nei taimare tai au, kusaka kou, ai mangai la lela langi lei o tau, ia mawhanawhana ile ea lua sutolu, ilona maulunga, suru matango file la, i Darwin, ole vevela fo iole ea tolu sifulua ka fefe, ole tulangana i vaenga se Australia ma le tau, ile nei fo vaenga tai au, se mai le talo le tau lo mua, pono whanga, whasalonga Radio Samoa, tamaki makaurau, iwa, e le malulu le nei vaenga tai au, so le, se va ai la susuru le la, o makua i sa o le niu mala au nei le ai masesi o mingoi file mu fa penga a susuru le la ola ka fe o matua i to fi mali le nei tai au malangi le ma au le o le tulanga ra ia le tau mo tanto o kilani ko le malu lus fu lima ma le malu mo o kilani nei aso lima lo na mawalalo tai pa au dia tu sa le al tau nei tai au fa sa fona awa lang le Fully ma foi mo lunga le malu le e mo au kilani ele aso tai ar pa go tua la fasoron awa olang le leilas tofi langi le leilas for really awa olang le leilas to nai fasoron pa timu le sama la so for vai solo mana ia tu afa ma bonga la tamare na la vai tau nei taimi ole tai au le tunu pele o lo ala lampa pa au ni se vaenga i America Israelu ia manisho tafora nei ke lope e le taltonunga o la manu ia mai tau mo tau le nei aso fau o tātou o lia. Sifur fau tia nei le tu la e balu o tātou tala mai Samoa pia whaina MC nei tai au la tu e whaasa lau wina mo e pia tāle tu la se furu ma le lua lau le so ma le fitu le poa na nei. Le si whapa o tātou tala mai Samoa le tala balu e le tai au a o le nau e whafonga wa e sirifia foi ia tātou tala mai Samoa nei tai au te loa whanongo atu e se le mimita o loto i le malosi ma le whaongai no le temukarasi tono Samoa. E uia o lea sa i ni so whingalo fo i ni so whianga. Ia o lea ua manu maloa ia le memoni whingalo le tātu e tua a leo whatanga ia road show ma whaalau loa a pāti umai tono whianga a o te penale tunu mola na whainga pālota a soro suru iwa masina nea o kuso a vi iele lo fo le tua ia fi fifo whalongo atu stasio tu malo ua whatanga tangata umai pālota fi filiation la tu sui moran 4
Whala lupo ia mo le palemene Samoa pe mai alfenga palota vi ia le lofo le tua o me ia ka ko ke patpatiele anga leo le tua tele pe senga tua le o pe la fo il visio me o nei la langi e manu malo al file mo le tua mo na anga le lei ta ina me le oi nei Samoa ia ta pena le tuno mo na fenga palota ia o tulanga na ia Samoa ma fa fo mai le tuno nei fo tai fo malo te talo ia malo fo il ta poi na yo ta to matua tu asin sino Samoa ia sa unu le tuno mo na fenga palota ele aso los furoi val masina le o kuso se furma lima mal afalo o tane le tula valu o se mai la fa ponga ta to ma fa Samoa nei fo tai au E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tutu lima le vai o li a waa. E whapele tala sai le nu o tufu nganta i vai i sa vai. Le tangata le nei o li a waa, sa whaatua ilo na malo. O se tangata sa wā tele. O se tasi le nei o winga sa wā o le tangata lea, a fia inu li a waa i sa vai. O na leina lea o tangata e a mata atu i le mea o ta otoai. E se ia o i le mata o le vaipuna. E le lola e le tangata o lo tu i le mata vai, le pupu vai. O na tutu u wha solo lea e tangata o lo o i le leina, se ia o lava i ali a waa matau mawhaloa. O le muafitalenga le nei o lo o au mai ai ni winga e masani ai le o langa o le tangata. Se tasi o winga pe a whai e te malama le le tala le nei. O loo au mai ai se winga e wha maapu e pu e ai nai ia li a wa. Ia, po se isi fo i tangata e ai ni tūlanga mawalunga wha pena. Ia, e wha pea so umanatu. Le ai wha fitai lava, ave pea le wha alolonga ili to ina. Ia, utala whea ngai lava ia ia o li to ina e te le ma mawalunga o ita ia. Ia e lei wana o seu ngā pepe. Pei o se winga wha pena e mawhai o na wha mapu e pu e ai. Lona lua, e whailo ai fo i le tāua o se wha moe moe. E ui lama i na tātou wā i maila, wā i vasa. Ia ai ua wha malo mai lama le whaife au ma le kalesia nei. Ia manatu lama e tūtū lima le vai o li a waa. Pe tasi pe lua o le mea tāua o le mātitiva whesanga i e pei o le upu. Ua tūtū lima le vai o li a waa. Manuia lau whasonga.
O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga, o le ala lea o lo palota. O te mana o saunga le mūla ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo palota. O te mana o se si o manga le lei, o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu, o le ala leo o le mātou palota. O te mana o whaonga te taua o reits I mea talawhia ngai, o le ala leo o lo palota. E te mana oi ni mea sili ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. A whaialo e sa ilina lau papalelei ma anangata mo Whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose, wa whainatile nei tautua ini tautau ngofie, ma wale finance fa apitoa se fululua masina I lea se interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma wale 5% to e whafo I mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Pivala au ia Chris Ulberg, I le numera o luatasi, lua whaono, 5 Woodmart, laupa angai lau papalelei. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la Covitis Full River, mo I lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E iai le whale o loa o loo fia whaatau atu I le a aio Glen Innes. E au fia I fo I ma le potu moe I tua. E mawhai o na e no fuai. Mo nisi whaafisili, whaafso tai le e-maili. Lucia888@extra.co.nz. Lucia valu@extra.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
sila ilama tosiva ewinga eselona fainga telepati pesona nanati ae mualava ile siva saufai sila ia itanga le tene o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o selupe ole aolo teine manai tama ole kunia Tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai maa tama wa momo e solo ile ai uli pe la vai tutuli fa a solo na ie fa ali le tata we pau iona tuli talua pati pole manava popo le tua fata fa au muta vale solo ile palakala Paki kakon tai au mai le puni ala ba ai no te lua se fulu mar fitu minuto lo tor talo le tul ha e iwa te pa fo na minuto lo toi ole por kala me mal wala tai au de Samoa mo nei tai au manu lu ta tu yai a so lu vai asti tasi yelo mo lam fo ya no ta por kala me tana no twai le fianga sa usoli le fianga pito totsu sul to fa so volem sio fa so fo ilona silfia te le ni so bainga fo mam tau ya wala fa fo mai fo ele tino ya mo nei fo itaia fo ya fio mai le programa le fianga pito malole so fo mo ni so fo mo ni te vai fa pe fo no fo fat fo il do ofisa malu ya ai tana ni fo ile tanto watunu o lo fa fo mai pa ia la fianga venga le tu pu mai el tanto watunu e fa pe fo mo ma sa malo la vale kau paki mai fo ngi vai kai mi le malulu ma lo fa te fo mo le fa no mo le te nei tai au sa ta no va so lan tu nei lo e rado tonga ya de lon pol fa na tu no le nos fu te sanga fo le anniversary rado tonga la to o le ai ia ngai va ngai kau le no fo le ile va rado tonga ma New Zealand ai fa ma wa sa ma tango fie le celebrations la fo ia te mi na va ya so bit ya manko e nga ola konga re ka ke vai a unga fie lue umarkingo lue vai lue ma ngai le saunoanga le parmia a la tonga the honorable Mark Brown ia malasa fa manino mai lava le tulanga o waiai ia la tonga le atoanga ne le ono sfuka sanga ma ole naunga lava la tonga ia peifo ila vo atunu umalalangi ia sa ili le me maua ele manuia mal fia la to tunu sa ili fo me ta o le upalangi o le self determination o le ale fo linga o le tuto tasi mo la to va o le miti le sa ia o la to fo i la to wa fai langi folonga ile afe sila o lima o le ngalu lue so tau au le mangiusila ma fai lo mai na ia ta wa le vale a New Zealand peita iani o lo ia i lava le naunga ia pe fa pe i fo linga le tuto tasi le sai o ula ia o ke kalikongo lava ma se meta tau le tu mau pe o le sixenga i New Zealand ia la tonga ele na le pawai le o tunu o la langi e ele mele o dual citizenship
ia ka ko foi o le au lu ar sikseng Samoa ma sikseng New Zealand ia fa penga ko kele wa ku la lang ia mal merna e talia ila to e vea ma sui tonu le fa tonga le United Nations fa tonga fa ba malo ina ia la se la to sikseng ma ngai le fa mangi o mai ia o le si maunga mai le palmia wa e lima se lau o la tu tangata ia fita ia le na mali liu tau mo o inga pine ai le tau o sikseng ile ia la to ia mfa matala mai fo ile to tele o la tonga o le ua no fo mau New Zealand ma o lo watu le la to tau tua ma le la to a unga ia fo i mal sosoangi ile tamau a inga New Zealand o le maula ele fa peanga o la tonga le mawaku sosoangi mai a New Zealand o le fo i mau a New Zealand sosoangi mai a la tu tanga tu manga ia le momoringa mai o le maule a la tonga ele i fa pe fo i la ufa ko ese mai po le ase si kulanga ia ma felo inga mal palmia ia la sa manino la bayana ia ma o te io ia ele o se me fo le la to mai al mata o le pe paulo me le o porkiki le anga tu ia New Zealand. Wa fai lo atu ngei ngau sa i lungo le i le public arena. Ale me io le sa kalikali mai lava se la ko tali tu inatu. I makarongo fo ila ma le Maori Party. E io el Maori Party. Fai lo ngalangu kele fai lo kangaka ia i le malole ngei ia mai o le mau fa pe. A fai o le fei kai le malole mau. E leo se me leila le vai mai o Maori o le e alo lofa I kangaka enga I o Pacific. Malo. Le tantala noa I le atunu I Samoa wa faisi afa ina telo tatu tunu le dengue fever. Pa jeno e ono e fai numero le la tamai nei. Jelo fi lo fa long atu avel so soni New Zealand foi tanto tunu. O le ua fape ave il sosoangi New Zealand, kau kire mangingo po le akongo sosoangi le la ave New Zealand. Ia se I karikari pela po a fōringa mai o se specialist le mele ua mai va o le samalanga ia Dame Te Wheeler Percival, o ia le o se tasi fo o fo mai whapitoa I alom whanau laiti. Ia o fo I mai la o kele I makere wheroa I la po la sanga ia kana, ai whamai o le mea lawala I o le ngamu mafua ngai fa mai ia e mongi o lai sau fa sala launga I lungo ala leo mal TV I me kaunga fai ai nga kere o vai ngai ia o kaula mua le ile whainga malo I le spraying o le ngamu ia ka ilo la iai po o lau ilo nga tulanga ai o I lava ia o wakapungi a onga o le o saulu fasalaunga ia mkanga luanga onga la susulu la sulimo o kuso e ka pungia ia onga moringe vai aso ia o le mela bala ko isi no ka pe ngamu ma pui e ala nga afia mo ka mai I le kala fo mai la to ia onga ele o lava le malosia a ka mai la ko ia I kulanga fo ia le malosia ke e ngongi fa mai ia o le ala e mai la wale fau kuanga la kou ia pui ia I menge o ka ingamu o a uma la kou ia sa saa mo me o vai fo ia pe pungi ia pae lo vai ma ia awa nge sa sao ai le ngamu la kou ia I kulanga ia ai mga kupopole fo ilava o maka upuange ia le vave fofo ia ka ke mangu I ke fo ko kula I mai kulanga le ngai le misena Sa mai sofi nga lolo fianga pito o lo o fatali New Zealand pe awai ma Australia mai sia tunu lo langi ele vanga le fa pe o le Palestinian state jo le lavalo silfia le tulanga fo le se mai so silfia le tulanga pa se me tauna io in New Zealand le tulanga o le mea o le fongo le fa ba malo le United Nations se fa ia setembro tau sanga taitashi ma o le ua ka milo le larolangi ia le mau wakakau ngā loa ia le skekele ka o le Palestinian state mafua mai langa o leanga ave ia Israelu I le whaamsingonga le malo a le lalolangi ave fo I lusi le whaamsingonga le lalolangi ma ua maua ia guilty guilty ia lusia ia le kauale kupu I la kova ma Ukraine guilty ia le malo ma le palmiele nge Israelu I le mele o le
ua ova aku le malosi o langa paua le fasioki o kangaka. I lo le me ka kaunga i e vanga maka me o le kaua. E ka umai o le kaua. Le me i e lau kako baba i aku maari riu ka maiki ma fafinge o fale mai ua pomu e le o pomu nga o ngofuanga fo i o iei fika mkulanga whapenga. O i ngala le whapea o se mea lawa malanga i eka i ka ingei. E ka kau i a kungu e lango le whai unga lea. O ngā mōlia mai le whamsingonga o le International Criminal Court. Ia, peila le kulanga langa, o lela ua ka amilo lalangi, le mau, ua ka kau ngei o ngā kilo lalangi. Pe whapewhea o ngā maua le file mū le vāo Israelu, ma le skeke ngei. O le skeke la le ngei, o le ua iei le mangakua ka ngaka o i Europa, o ai isia kungu ke kele e ngelangi. E lango, le fo iei le mangakua Australia, o le ala ko lango, inga le skeke. Ia a lela e kalikali, se finga ngalo New Zealand. O ngisi o ripoki o ka maua iai. E o le fōninga o lo ngau ia New Zealand First, ma National, e lango. Ai pei o le keke e iai ia le Act Party. Ai e kaulanga ko mangingo, e lua mea. O le skeke le o Palestinian. Ma i la kou ia ka ua o le whaakongo le o Hamas. O Hamas, o se kasi o whaakongo le au ala pifo iai ko kongo o Palestinian. E lau ke le lango inga Israel. O la ko foi mau fa mai ia fa uma ia o la hoi le fa salanga vo le ka ko ia ki ma le lau. Ia Israel. Ia awange i le pasioki uma ka Israel ba fa fonga la ko. O ele o kangaka la ia o le avaku ia le lango a kumu ia la langi. O le ave i a lapi malako skeke wala fo ilanga mulumika i Australia mais o ngole wa mai le mau ole a sa bukonga wa kumu alapi e lau ke lango inga le i alo i o se skeke ka u Palestinian e lau ke le lango linga le de pulenga le pulea i Hamas o la konga le fa kupu kaua i le vale ma Israel pe e lave e pe o le ngau le iai. Pe whapewhea o ngā sa ili ia se file mui wā o akungu ia. Mua i alo ia le skeke ka o le Palestinian state. Lau whenga pito na o whaitau le malamango tangata e lava latu sitifia i le vale o Israel Palestina. Wa o upuie lua o le whate talipo whea vai ngole latu atu a Palestina state or nation. Na o whaitau mo titilo a lo ia lo Palestinian state wa whaina lo whanua ia wa o te lo vaenga tonua le tele na vevese neia Israelu ma Palestina o le vaenga o whanua fo lele o la so whaitau sirifile tulo Ioe pe o mankuanga o fesili au ia lesi profesa Israelu whaisinga lewa fe e mea makameringa i kau ia fa mai ko inga ngai fai kau lau kuspai o le whangau lea a sala i mapera le bevesi ia lea e a makamai a inga le wasawa inge ia ma o le mea lava la kou ia langa o le kupua e kangaka ua manga o Israelu la kou ia o whangua nge ia fia ia la kou o le ua mai iai ia kangaka Israelu ma whai ei settlement kangaka Israelu. Ia a o le fo ikangi aku a lapi la kou ia le o le whangua lingei o le whangua kau a la kou. Ngai iai le o le awhi visirau ongo lima ia sa iai le malienga fo kau singa le file mu pe ka iangi ua koe vevesi fo o a kongu la o le skepo mua le la ka whanonga ko fo ingi shoka kai. Ia aloa ia mua ia se skeke ka o le Palestinian state. Ia se la ko pulenga ia awange ia fia i Hamas. Le si whanapkonga lea. Ia o ngā kalangoa rola ia pewhea o ngā soifua i le vale lei ma le file mu o kangakange o le ainga la vai kasi. Mali. Ia i fo e la vea ia whainga ia perkangia maisha langa o perkangia has a history i ko kongo le vai ngonge ia kongo dei fo o ngā vai inkia ma Pakistan o le ainga kasi a le vesi va benga ka ko fo ia Amerika Samoa ma upolu Samoa
O le ainga kasi a ua vai e pulenga whakolonge. O inga le si whapoponga le se le e kupu mai e vevesi i asonge. Malo, whaftai, mo le whasolo whenangara tūlanga le lanta whai o te le lope estai mi mua na o maua talun tātala noi lungo le tio. Nā mai whakasingi polls fo le ponsu su enga e winga whenga malolo i nei. Anafi. O te tilo na o mano whai tau i le Taxpayers Union poll. Ai so o mai ma le One News variant poll. O le Taxpayers Union Curio poll no te tilo a whai pāno ta nei. O le hang government o me mau kukusa le leia ia fai pule ia male malo le Labour male Green ia male te Party Māori male coalition le nei ese like titianga ska mai ese senga mai le One News variant poll ia e lava lo si fiel tu langa le o le senga ngana mai i nei su nga nei tami fainga malo male tu le mai fo iole i tu ngai lato pe e ka ki fo ile o pausia e lua. E lango anga ile malo, ile national, male Act Party, peka yangi. O le ua mai a ka ngaka e lango i paki. Ua pa le lango i lako. Peila le nganga. A kongo le kaiminge i le Labour Party, male Green Party. O le ua fia lako i e fōringa le i ngei. Ia a mo fesili a fo i e oi ke lango inga pe a fai se paloka i a ma roku meisi fesili po e fia e le anga i o le solonga o whainga malo ma pulenga whapenga. Le lai maua mai ai. O ila, e whoninga mai o le kukusa, paule mea o le kupu mai, mango mai whaia ui e lalokonga. Ua pei ua i kangia lava le paki le a mauti, le ngakari i kangia mai New Zealand First, ma le Act, ma le National. Ai pei ko kongu fo e a loko i whale i o le Labour ma Green Party. Ua le whaakua kuainga o ngā e ia me fai al Māori Party kongo le mau ka fongo fo i le kari kongo o ngi mea ngā e whaua o le kari nga mai ingisi fa mai wapei o se ngā le ke a elengi fo ringa mai pe mawhai ngā la ko pūlea se fai ngā malo pe la kulanga ai sa oe o le langa ele si paulea ngā fai e wakango ngei si la kusikala wa fuku whaakasi pausi e lua on ka ngofila ia average out ia malela fai mai e rola ia e malo la vale center right ai pe o le mele mangingo mai ia e va la lava vole ko e kele se va i vaenga i e lua o sfa ka inga o le taxpayers poll le national e korusu kasi te si male valu pasek ia i le leipa korusu kolu te si male ongo pasek ia o le One News poll ia o le national korsu fa pasek ia i leipa korsu kol pasek ia maisi la pa ki e foringala e manga ia kele pa loka pe o akur ka so fo e ka ko fai ka ko pa loka o kai ka po ia malo ka konga o so se kai milava e ka kawenga malo ia vaenga ia ale leipa mari Green Party mal Māori Party vai ko kele aku ka ko e ko kele aku ka ko i lole au mau mea mara vai bisa ia ar vai nga ka ko e pele ango ia i vai nga pa loka ia pele ar kulanga ia va o le lo mangei ia pa loka ia ka o local government o oktopa le wa makanga launch ia pulenga fo i le council la ko ia ale o ia piko sili o ia fua a fua le a fai o kako kangaka vai ia mawalalo le kako paloka ia ko vai a kule o fa le anga mai le mai a Wayne Brown ia ngai councillors ia o al Filipina malo tu futi pe o kulanga langa ma lo fa tai ta te fa to fa nei tai o le fina mo le Green e tauna fai ful palo te to sang fo o pule la to ia le malo ia ki ra ko le fa ngum bane nga mai polisian ta tala noi nei tai ia longo winga se longa fio mai sangi mo le langi fa ka ngule me fa ka mo ia e sa leia o le iva paseng el Green ia mas food paseng el Paulo TV1 average out for iva food a kong e ka ue ka ia ele a maingo fingalo ia va o le ufa ali medical kupela ko el Green Party ia mai
o whaare mai kala kupe I mea kakau o ngā ave e le wha mua le wha kupenga I lo le mele whai le malo ngai. Ia kia ula ia. E pe wha apalo kai Samoa, le ua ka kou ia le ua mai e le Green Party, le la kou fuafuanga mo le aki nga o le akungu, au I le leipa. O le ake le interviews ka kwhano no ko, I le whamai o le sei e le ia o le kaimi e whailoa I la kou policies. A kongo la I nga, a kongo me whainga le ua whamai e ngisi o whaasala launga I ngusi pepa. Pe o le la alue le siu le utu. I tau manga le a le Green Party, pe ka yangi. Ia ka ikana kou ia kele mea ka ke fia for the Green Party. Ma kou foi kaimi kongo le parimenge. E lango mai I kele o mau ma la ka ika foi fi ngau ngai e mea kau kupe. Sa lango mai a Green Party e mese boi ngisi o la ko mingska sa ma ko ngā lue soso kao. O ka ikala e pe e whainga kāanga ko karikongu iai. A mea lava la kou ia. O so se miki lava po se moe mikinga po se mangao I se wa inga mamau. O le mea I e whaiwhai a kaungu. Ma alo, whafte tere lo whianga sa usoli I le whamano moe le taimi, whafte fwoi mo le whaasua le whinangalo. E tae au fau, e whamano mole a koe malangalo, ngō mai ke la koe a mola wako pe a whamano mole. Ia, o le mere, mo kua kaunga pāse se ka ke piu koe sue pāse se pau. Ia, o le lei. Maria lei aso, o le mea pita. Tanaka pale whianga sa usoli, le whianga pito, tōsu suru tō whaisu o William Seal. Le po tae au fau lo tō valumino tō lo tō le tāle o le tū la hiva. Whianga mo whawhanga man nei taimo le tae au lo whātua tō le pesen lea, whaui whianga man tāti ana band. Mola tulu pele amala yelo awa batulo lima ta wo fa to fa ball ne fo I tae fo ma lo fa te tele lava lo pule le fa tai lo te talo mo lo tapo inga ena ne fo tae fo tapu tal fo pe ta ele tu laiva ile tae nei ya ona fa wo fo no to really Samoa ta bo kalame fia mai ma tu mo ri ora ne tae o le lo fo mananga le nei ta mo tae mai awone ngalo Olo ye pele lofa bultai on tat wo tour. Tato lo ina tat for longa. Ona nei fo I aso fo. Ora nei aso to ona nei tamai nei. Se fo.
nei tai mai a te roni sila malo soi fomria. O le afoi la to a fie ngasi o le fatu ni sila, e le o tong fitia le temi fatu ngaina tali ainai, i le nao le tasi vai tolu fo mai fapito fatu e mana o miaina. O le tūlanga i te saima le ni poti fau le Universite o Kako, e pēna komisina le whala butonga longolango visosoani mo ngasi le fatu ale Kia Manawanui Trust. Mo se teimo mua le awha inga ato tu pe whaalu e tong fitia ele mai fatu o le tamao aingo ni sila. Wa whaawa senga ina ele tusa ma le se furu ma le tolu, te si ma le valu biliona tala le tau sanga tusa ma le lipoti. O le ofisa sili o le whala butonga le titia haringsa i whalia. O le ungo le lipoti o whailoai, le o le whatinonga so i fōmaro loina, i so se whatulangana o iei nei. Mai e tā wai, o le tonga whitio ni ngāsinga so le whatu New Zealand, ele na o le whaloina. Ai wa tūla lata i se tūlanga so lofa, e pio na le iai i lasanga uma, ma ua whano i so i fuo, tanga te New Zealand. O vaenga sa maua i leli poti ua ilo ai o le heart disease in Aotearoa, morbidity, mortality, and the service delivery e awhiai, o le tolo i o le lamati o le ola maloloina, o le afo tangata e moe mai fatu, e le o tiro ia i teimi whaatulungaina e tali eina whaavau malo. O le uti tangata whainga ruenga, ia New Zealand, e nao le tasi vai tolu o mai fatu mai leo whainga te tau ona iai. O tangata Maori ma le Pasifika e to te lea tu la to e vave tau fia e whalemai, po se furutu sanga e vave maali liwai mai le mai fatu, i le whatu sanga le easy tangata New Zealand. O le mai fatu e tu sa mara se fultolu, tu se mara valu piona tala, ia mai ngā tupere soi fua maro loina le tunu e whaaluai. O i tūlangi e pito i mawalunga atu i la to e whanoi soi fua i le mai fatu, a pito i la i titi atu i a fua mai fatu e ngā ruruei, o taira Fiti Lakes, Whanganui, Mataranaki. O le awhai ar whai unga New Zealand, pe la to te amari i eina i a Palestina o se stete i le isi masina. E pēna sa whabao ni ai le minister vai whafo ma whato inga wa wasa mana i Winston Peters. E se whamatanga se sia le asaranafi, sa whamao ni ai a Peters, sa tala noe winga i le mata upur kapeneta, mai o le a tilo i ai le malo i le ngai o inga, i se whai unga e whai e ia November. O le a malanga i le whonutanga o awa tai a malo o whatasiru yoka i le tau whai unga o Setema, mai o le a ia whola si ai i le taimi, i le tilo i ai le malo i le mata upum. E ulava o lea forfolanga e leo suia e le tūlanga o tua i New Zealand, e winga i Gaza, e po stete o tangata Palestina. Ai o le teimi vata pula aina le masina fōu o tā ua i le whaono a wai o New Zealand, e isi e tunu i sifo whai paanga, i le tuina i luma o lato wāmana e eina o se stete o Palestina. I sina teimi mulmuliane o le whaamtalanga. Sa whaamaoni ai, e le pāremia Australia Anthony Albanese, i le sauni Australia i le amoni eina leo se stete o Palestina. O le awhaia lea i le tuafianga o malo o fatasi i a Setema. Whaali e Albanese, o le whai unga sa au sia ina umaea, o na tala noa i se vaengo tai o isi tunu i le rangi au fiai, ma le pare mi o New Zealand Christopher Luxon, le sa whilo iai i le whai unga le vaso e Queenstown. O whaali e se sui o se whono mai au kilani saute i le whono whaatono o le taulanga au kilani. E na te lea te li eina i se whaamatalanga whailonga lanu e whapea, o te ngata Pasifika e pāie. I le mai ai o na tua ia o ia e pulenu o le taulanga Wayne Brown, i lona whaunga ina leo se whaupungo se ngata Pasifika e a fia fua, e a vea ma whaato sina. E to olua ia sui se whono mai le whono whaafoia le taulanga i Manukau, sa whi upua i ma Brown, i no ua mai ona ia tua ia i la ua i le lea awa iatu, mo le whaio ala ngā ruenga. O sui se fono ia lotu fuli ma Alf Filipina sa fa sino ia ile limo fa mongalo ia lo fa ilo ai o lo tele atu te mena te misi ai fono tanga fono na ilo ia ai sa fa ia Filipina o se la fonga e mari ai mai le lipo no ai o ia ma lo atu le numero fon tanga e awai ai sa tali le lipo no o lo faia nei sui se fono ia me masa ia ia faia o le veo tanga Pasifika ia afia fu mala alfanga. O nei wha o punga e munmuri mai le wa iririno nei sui se fono e Brown i le wa so mawai. E tu sai marolale a wai teime fono tanga le fono le taulanga. Whali e Filipina e iwas fulu pasene fono tanga e a wai. O lotu e iwas fulu varu pasene. E o le lipo le no e nao le vars fulu varu pasene. E sa te e na Brown i a lea fui numera o se la pesi.
Ma ia tua iai e la ititi atu ia nei tau afianga mō ngā rua ngai awa ia lotu ma Filipaina. Sa e whai tio ina fo i le awai o suis fono i fono tanga i lungo o Wallops o tainga lau tele. Nei lole patino na awai i fono tanga. Ma ia tua iai lotu i le whaola ino lang telefoni. Le whaola ino le masini po ea te lungo le computer te mo fono tanga o le melea e le lopo fe o iai. Ai sa tali ei lotu o ne mana whaalia o le porino e le ngata i se ai toi whaalea ngata ma aua nei te tonu iai seisi ana whaamatalanga whaelong lanu e whapea o tangata e ena e pā ie. O ne mana tu o le porino ua toi mana tu ai o so whainga sa ia whaia whaasanga i le sui mua sa tau wā. Mo le tofi porino o maliu nei whanana e Feso Collins o nei lanu ena. Sa tua ia e lotu i le ripole no i ona misia leo whono tanga au tua le whono mo le ono i tula i le vai asa lumatu se tasi o whono tanga e matua i taua. O le tai iulo stasi o company pito tele New Zealand whatu la whauru whafuina o loa o whiwhia tele e visa fōu mo tanga whainganu ngā whawai taimi. O no le atau o tele le whaua wai ona whata moi o businessi. Wa am teina le malo i ane visa whainganu ngā fōu se lua mo tanga whainganu ngā whawai taimi. E bera whaari a ele ta mai taimi stau whemala inga Eric Stanford. O le a whaingo fia e mo whare whainga ruenga. O na tau fia pēr nei tangata whainga ruenga mo le telo ni te sanga. O ilo aine visa o le Global Workforce Seasonal Visa. Le ae o atu lawa i le tolu tau sanga le au ngā mo tangata whainga ruenga whaavai taimi. E tele le māramalama i ngā ruenga. E pio ngā ruenga whaakon kalate i whaatoanga. Whaataino mā moe ngō si o le waina. Ma whātununga mō ngā ruenga i lungo le eisa. O tangata whai ngā ruenga i mwhana toi te liu i o lātu o tunu mo le lilo rifo ma le tonu māsina i le tausanga. O le visa mo le vai tau pisi po le Peak Seasonal Visa. E o atu le umio no nā ngā i le fitu māsina mō ngā ruenga i vai tempo pou. E pe o le ngā siseino ano man fasi. Ma tau mafa mai le sami. Tau singo povi fito a whana nau ma ngā ruenga i ngā sisei fulu mā moe. Whaalia leo visasilio le socio companio ano man fasi Sirma Karapiva. E masa ni anu whetoi a whare fasimanu. Mora sa ilio ni tangata whai ngā ruenga. Ai patino le vai tempesi. E mana o mia e le whai tau se lau. Ma se lau o tangata whai ngā ruenga. Tā longa o le atari malo i le aio kalai sterte o le tāmara sanga supalaga pi. O le super round o le tāmara sanga supalaga pi. O le tau sanga asau. I le mala fau a le te Car Stadium. E whai le tau walunga te tala. I le whai unga le vai aso le aso whamanato i la tau sa mali liu taua e Anzac Weekend. O se te mua lea o le atari malo e New Zealand i le talonga tele. E beona sa whai e me le pone mai le luafe ma le lufuru lua e o le luafe ma le lufuru wha. O se urua i talonga tele fo i le nei e whai e le malai fau leo fufu e te tala i aprila. O le wha moe o fufu e whai e le wha asalonga e sumatasi. O le tamarisanga supalaga pi Pasifiko le luafe ma le lufuru wono. Ma i le asa lufuru wha o aprila. E o ila solo fuwana. O a fianga no ngā vai le tamata alo i longa mua le Wallabies Australia Jordan Petaya. Wa whetoi lana boe mitinga ma papui pui. A toi o ni nā yaso a mata talonga whawela. A le tamarisanga lo laka pifa Amerika le NFL. Ina ua US le kalapu a le Los Angeles Chargers. Sa saini e Petaya le whenga inga tolu tu sanga ma le kalapu ina wa ea. Se tūlanga le leo lana a wai le porkalame o tolininga. Mo tamata alufa vau malo le International Player Pathway po le IPP. Mo le se fulu vai aso Florida i le amantanga le tausanga nei. Ai tusa maseli poti o le afianga i luna vai wafa malo sia i la vese o ia matolininga le vai aso vai. Ma a vese ai le Chargers ai sui tulanga i le tamata alo Australia Thomas Yasmin. O manu o sa whai mawha avatu i ele tāleni ta alo petai e ta alo whaitau i tosu tasi mo le Wallabies. I le mai ai ona ta alonga mo le Queensland Reds e sumale valu on tausanga. Ma ave ai masa tama pito silo na televo le Wallabies atalo. I le ta amarisanga li por rolangi le tausanga sa soane ai. Sa te ina ele tama e lusumali im tausanga i ofa te tele ta alo i kalapu i Europa ma le laka pilika le NRL. Ma se ava noa ta alo ai mo le Wallabies ta alonga mali liona Peritania o mawai atu nei. O no le fia tuli o ana mo e mitinga o le fia ta alo le NFL. E wha ona mawhai lava e ana tōwhia e le Chargers e pētai e le lisi o tamai whale o leo mo tamai manunua a e po le piki ina le seisi kala po le NFL. Wa wha maonia le nete polo ni sila i lana au mo ta alonga whaitauli o le luafe ma le rufuru lima le luafe ma le rufuru ono
Leo la to tu fa te si ai le tene tongi polo i le mama mata ina Grace Nweke molo no so ta alo tua i le our mystics peta to ava. One weke sa ave ia i le fa tananga fa pitoi lalo tu ungo fa tananga o to fa foina. E mo fa ona to ta alo munisila i le lua fe fulima ma le lua fe ma le fulono. E ulava lo ta alo le ta amorsanga le polo Australia le tau sanga nei. One weke o fa urulu ia i le vaenga o tene le li o le mama ia fiai ma Amelia Walmsley, Georgia Heffernan, ma tene fo ia Phil Davui, Martina Salman, ma Savia Tui. O ta mātai tongi poro le mama ia Maya Wilson, Amelia Ekenasio, te paia Selby Rigid, ma Tiana Metuarau, e leo ava noa uma, mo le flinga mo le wafe ma le lufurima. O le tene taro longa atu tongi atu e ava, o toi fili ele awal Silver Ferns, e pena sa mo fili ia i le luafe sumalvalu, ma ta aloi mo ta alo faitogi e valu. O le ta amarsanga fa alo toi fale to sanga nei, sa toi vai ai, se isi o ta alo mata ina tele toi ava mo le kalapo le mystics, le sa au sia e su nga champini, e fai to sanga o ta alo so ia toi ava mani wenke, a ta alo fa tasi le mystics, e pena tele ele ta alo marmala mo leisi, ai li fa se e atu ne wenke ta alo ai au setalia. Talana ni aso. Mawar file muting doma, manuele so. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Fafonga mai tina matamaita itutoa, mamalolosi o Pasifika, wala tau lavea ina lalang. Faftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wafaya mo ainga, matangata lautele. Ai peitai. Tu salava petutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava una faya la tau siaki fafoma. A fai ua fas fulima i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Fa atonu ne iloa so wavanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kanesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Over selau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa taiao. Oceania Career Academy, Sauni! Wako o, kaule kaua! He whai ama whai! Wāse lumaga i maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le overselau ono lua lua valu fitutasi. O Varselau, ono lua lua, valu fitu tasi. O e sa uni malanga i Samoa. Mana tōlo ole moana rentals e maua sau se tāwale. E te fili mai e tu sa malo manao. O lo whanga solola na whapitoa e se 10% pe ai whaunga ina so se tu ai ngā tāwale. Mo le tolu aso pe silia tu foi i le masina antoa o kuso. E wa whaiona pe kila tāwale mai le malai vale le whale olo po whanga lii. Whapea no tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli e tu foi i le whalitara malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whapitoa. Lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whalewelawe ai olo iai le puipuinga. Maratu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sao fo i le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai fo i le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovolu se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Matalo sanga e transfer o i le Moana bea si siane le Facebook o le Moana Rentals po le tātou penga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
Wina o le upu o le poto, moi tātou I le nei tai au. Wau mai lele tusi ar whaata oto, lona mata upu e sporulua. O le wo pia pia I nā oa oina. O pia pia o ia I le poto, a le ino ino I le a oa inga, o le vale lea, o le tangata mi o le nei, e maua e ia lea lofa mai le rii. A o le tangata ua whai tonga piti leanga, e whaasala ina lea. E le whātu mauina, le tangata I le ami o leanga. A o le pongai o e ami o tonu, e le whangai e tia lea. O le ami o le nei, o le pale lea I lana tani. A o le wha maa, e tusa o ia ma le mea e pala ai o na iwi. O ma whauwhaunga e ami o tonu, ua tonu ia. O pūlenga e ami o leanga, ua pepelo ia. O upo e ami o leanga, e lama lama I le toto. A ngutu e ua sao a lato a mio. E lavea ina ai I lato. Ua whao matia e ami o leanga. Ua le ai lava I lato. A o le whale o e ami o tonu. E tū mau lava lea. E vi ia le tangata. E tusa malona poto. A o le ua loto wha pio pio. E ino sia lava o ia. E le le ua tau wa aina. Ai whai lona tau tua. Ai le anga le na te vivi o ia ia te ia. Ai fia ai. Ua wha pele le tangata mi o tonu I lana manu. A le alofa o e a mi o leanga. O le sa wanga lea. O le nga lue lona whanua. E ma ona o ia I mea e ai. A o le muri tangata whata waa. O le ai sona maa fau. E mana o lea mi o leanga I mea ua maua e tangata mi o leanga. A o le pongai o e a mi o tonu. E fua mai lea. Ua iai le mai le leanga I le solitu la fono o la ngutu. A e sao le a mi o tonu ai le pua ngā. E ma ona le tangata I mea le leia I le fua o lona ngutu. E tau i atu fo I le tangata o mea na whaia e ona lima. O le ana o le vale. Ua tonu lea I lona manatu. Hao lewa wha longo le pule e poto ia. E wawe I loa le ita o le vale. Ao le tangata maa fau. Ua ufiufia ia lona maa. O le tautala wha maoni. Ua whaali mai e ia le tonu. Hao le mori mau pepelo. Ua whaali mai e ia le wha ole. O iai le so ona tautala. E pei o tutui I le pelu. Hao le lau whaiva o e popoto e malo lo ai. O lau ngutu wha maoni. E patu mawina ia e wha vavau. Hao le lau whaiva pepelo. Ua se emo le mata lea. O le wha ole. Ua iai lea I le loto e whai tonga fiti leanga. Hao e pule I pile mu. E iai le oli. E le o se me leanga e tasi I le ami o tonu. Hao e ami o leanga. E tu tumu I lato I le leanga. E ino sia e le ali o lau ngutu pepelo. Hao e whai mea wha maoni. E fia I ai o ia. O le tangata maa fau. Na te ufi lona poto. A o loto o e vale lea. E whanau I tele lo lato valea.
e manu malo lima o e feeling ai ngā ruenga. A ole pai e whai tau langa o ia. O le atu vale i le loto o le tangata ua wha mai o ia. A ole upu le lei e wha oli ina ai. O le tangata a mio tonu. Nā te whaali le ala i lana uo. A ole alo e a mio leanga. E wha se ina ai i lātou. E le tunua e le pai e lana manu e sā tuli. A ole o loa tā ua o tangata. E iai lea i le ua feeling ai ngā ruenga. O le ala o le amia tonu. O iai le ola. E le ai fo i se oti i ona mga ala. Upo le poto. Mo tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Sipo wani o Voice of Christ to e fo i le sa taro. Pamai atu ai fai tau wino le upu mo i tātou le nei tai au. Upo le olo le sulu i o tātou vai o le mamalama i o tātou wana. Taita ina i pēa lo tō soi fōr tātou wola pale nganga. Soi fōr ma ola le nei lano langi le tu mau. Spau ponga po le upo le poto le aso a tai au. Mori elo to soi for mato wola de anga le mai o tato tua loas fu baru biru to te ali tu la iva to tua de Radio Samoa so lima iva toru a mor por camel fifi mai show so tu langa pea tlenga ati ti fa lo tu si ti sta mi o numa la to pero poi mo so banner so fa mori fa ma no mo fa tai so le ya o ya to bai meni ya mes folo na va to tua tu no ya fo ya tu Manamia i moto malawa ma lola mar tau tua tunu fo i vi inga i le tua to fo ma fo la tau tua i le aso ata au tato ma futo se pa i fo le tu la spululua i ona fa u vina fo le tau tua le Radio Samoa mi mal tlenga pa sala fai por tlenga fo bua tlenga se man Francis i ani to te ma futa ai se sa ini atu i le sunga ken ai ono pen silfia le tato por clame i aso lua vai aso taitas Tasilima i watu, amo. Vai
Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. Crewcare.co.nz. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima I watonu. Amo. Papi tole mai lua sulua minute o natala o le tula spulu au nata to tala I pen paponga I le so. Ia lau mōru so ta inga po I pēr masani e lo au aoa si pēr mano tātou tunu sunga ia ken ai ono mai se tasi o State o Amerika Hawaii ia malana mālo whaaro nia ken ai ono patalapatu I le nganga whaarolo e mese o lau mālo whaaro nia sunga ia kopo netai au patalapatu le nganga whaarolo. Mahalo whatei lawa te te whaptai fo I le ngaruanga pita ma le tautua tua vai I le mano le atunu ia e patalo patu I ia whaafonga o lo whaafonga mai ia e mese fo ia le mano le atunu o lo I le kerope ato lo whaafonga mai te topo kalame mo mopena ave me inga tātu tamalangi ia mese fo ia whaaturo watu Taito o maua mai le tātou leina whamutoni. Ia, maua lei, nau e malau mano palo nia vane le whaponga le tunu ki. Ia, whapitai lawa, ia le whaponganga Samoa o lo sa o tun tātou tanonga nei mai le Manchester Amerika wapo lo si le fia, ia o le taia o le nei po le fiafi e fufua po whera wanga klope o le whaponga mai iai. Tanonga mai le stete o Utah, ia ma le kionga I le whaipule mai I le stete o Utah, le tunga I alau fau Jacob Fitzemanu, na whanau o ia masoifua mai I Aotearoa, I New Zealand, ma o le tele lona soifuanga o le stete o Hawaii, ma le stete o Utah. Ia, ma o alala nei, lau fau ma lona tausi o Lucia, ma o nā lo tamaita I to lua, I West Valley City I te tonu lava o le stete o Utah. O lona tina lea tua o lau fau o Karen mai le stete o Hawaii ia ma o lona tama o Jacob sa wanga Fitzemanu mai le lalafanga I whalawhai polu ia masafuni I Savai o lau fau Jacob Fitzemanu ma whawhau ko iai ia au o le ainga potpoto ma li tumalo I soa whamatai o lau fau mai ane le mamalo le lalafanga o toa mua ma putpaa Mawalon whailonga o le Bachelor of Science, o le Masters of Public Health, mai le Westminster University. O lo o whaumanei lana whailonga whaafomai po le Doctor Degree I le John Hopkins University.
te tasi university longa fo nei atunu. Saya taulu mataitaia manager le community health program po kalame alimtanga luanga so maloloinga Loina Utah Department of Health mo le iba tausanga. Mana tofia o ia le presidente Barack Obama le dua fesulima evea komisina o le Advisory Commissioner for Asian Americans and Pacific Islanders papea ma le tusinga ingoa alinatete o le Census National Advisory Committee. Fitu tausanga na luei o ia le City Council o le faiungo dua fesulfa na man malo il palota mo le tu malo numero tosulu ma o tausanga nei lua fesulima no nu ulua I fale ai lau po Jacob Fitzmanu o se paipule di tonu o le fono paitu la fono o le stete o Utah o lau po Jacob Fitzmanu ma Verona Sangato maunga o Samoa mo muaia o mua I malai le fono paitu la fono o stete o Utah o lau po ma Verona o sui o le party o le Democrat. Talafalafa and welcome to Radio Samoa. Lau po Jacob Fitzmanu. Talafalafa. Talafalafa. Yeah, thanks, Thailand. Yeah, Noah, it's great to be with you here this afternoon. Can you tell us a little bit when you won the election, you beat a Republican in a heavily red state of Utah. How was that experience? It was a hard-fought battle. We were very fortunate to have so much support here. Many people don't know that Utah, we have the largest Pacific Islander population by percentage in the continent of the United States, the lower 48 states. It was more about electing a good person, less about electing a Democrat or a Republican. It really was about finding solutions for people, and I think the result of the election showed that people wanted to have someone they can trust, somebody from their community to represent them, regardless of what party I was from, and that was really nice to see. Britannia sanga mai sunga la fo te pitman en fa na fa le mata no ngal ta nei. You worked for President Barack Obama. Can you walk us through the time you were working for President Barack Obama administration, and also explain to see what's happening now in Washington? What's the difference? Yeah. Familia ku le la fa sa mo wo tam fa lava I working in Washington DC was very interesting because the way that national politics plays out is very different from our neighborhood, community, city level politics. And the job that I was asked to do as an advisor was to counsel and provide some advice about how to work with our people. What are the needs of our Pacifica people in the United States, and what can the federal government do to help us pursue the American dream? So I was very fortunate to go on behalf of the White House initiative, or on behalf of the President's initiative to, for example, to Guam for the Micronesian Congress, and to also visit places all over the United States to listen and to understand what are the needs, what do our people need, and take that back to Washington, D.C., and try to get resources and try to get good policy to support our people. Yeah. In Utah itself, don't worry, Utah. Ani papitao the tele te mai tawina or afia tatu tangata polincia. What are some of the most urgent problems you see there? One that comes immediately to mind is our health. So if you are we have the highest in the state of Utah. Pacific Islanders have the highest rate of cancer death, the highest rate of heart attack and stroke, and
one of the highest rate of infant mortality. So these are all things that can be treated, can be prevented in some cases, but for some reason, our people are not getting the health care that they need. And so all of those things, or insurance and access to hospitals for ma'i, falama'i, these are all things that we're trying to work on as well here. One thing we did work on successfully in the state of Utah was to put a cap on the cost of insulin. Because it's so serious, diabetes, and our people have the highest rate of diabetes here in Utah. And so we were able to work on a law that prevents, that lowers the cost of insulin to make it affordable for our people. Mm-hmm. O lau sunga o se tangata whapitoa, to mai whapitoa I soifu malunina, you are a healthcare specialist. To tell you what tangata Samoa ngata Utah, o United Ato. Can you tell us what is going on, what's going to happen nationally in the next 4 years in terms of healthcare, women's reproductive rights, or the Medicaid, Medicare, the more safety net programs in terms of a national policy, Leo Fatatia, May Washington? Yeah, this is very concerning right now because many of our Pacifica people are beneficiaries, are members of government healthcare systems and insurance like Medicaid or CHIP for children and Medicare for our seniors. And so with current policies that are reducing funding or eliminating certain programs and even discouraging research into our health problems and health disparities, unfortunately, and I hate to say this, I do see already that there will be Samoan families who will not be able to access health care. There will be people who will get sicker because they don't have the care they need. There will be people who will unfortunately die because they are not going to be able to access the services or the medication or the programs that they need. I don't want to sound, alarmist, but that is the reality. Many people depend and rely on government assistance just to be able to maintain their basic quality of life, and that includes health care. And unfortunately, many of those programs are being removed or defunded, and that will have very serious impacts on individuals and families from our Samoan community. Mm-hmm. O lau tu mai whapitoa o le soifo maruruina lava. Le lasau mai tau le meleo tupu nei I le whaileu tusi o le Health Department Kennedy. I le anti-vaccination. Ko I le pei te ea tu mea ia. How do you see that affect our people? There are different philosophies in all this, but usually marginalized communities affects the first and the most and the worst too. But that's how no yemta upuwa tele yo swinga yo pai me ne swinga. My confused for tangata po ani swinga and when fa mani no mai tangata. Ima mai legend. Very interesting. This issue of vaccination, tui is something that is very close to our history because our grandparents' generation remembers the Mama'i of 1918, the Spanish influenza, which killed so many people, right? That was a pandemic across the world, especially in Samoa. That was a very terrible catastrophe. And then we remember the measles as well due to low vaccination rate. So our Samoan people, we understand the pandemic very well. We understand the importance of vaccines, and we know what happens when we fail to protect our own people through vaccination and immunization. And so it is very confusing to see a national figure who has such a big responsibility for our nation's health to reverse
and to go against what science and history has taught us about this for so long. The reason why we don't have polio or smallpox and these other diseases is because we have been protected by immunization. And it's unfortunate that there is this conflict of information that's out there today, especially for our Samoan people who understand very well what the consequences can be and how serious that can be when we don't protect our communities by getting vaccinated. Mm-hmm. How do you see yourself in 20 years from now? Utah senator or in Congress or the White House? In the way that things are going now, I really feel a great sense of responsibility to my local community. I would love to go back to city council, maybe run for mayor of the city, West Valley City, where I'm proud to live and raise my family. We have the largest Samoan population in the state of Utah. We have the largest population of Pacific Islanders are in our city, and I would see myself there long term, serving in the city. I don't know how many more years I want to serve in state government. At this point, I definitely don't want to be in DC. That's a whole different world. But I'll definitely stay connected and make sure that we're connected and protecting our people. It's interesting that there's only two Samoans in the Utah legislature, and both of you with Verona are Democrats. But I don't want to go into that now. But your last thoughts, anything that I didn't cover or that it's important for Samoans and Polynesians to know, I launo fo inga, mai tula mai fo I le fono fai tula fono a Utah. The most important thing is to be involved. If you're eligible to vote, please register to vote and please vote. I really do not care if you are a Republican or a Democrat. Mm-hmm. I just want our people to be represented. And if we don't vote, then we don't have representation. And so that's really my message to everyone. My dad, became a citizen, an American citizen, and I watched that process and I see how proud he is to contribute to the democracy and be able to vote for the people that represent us and who make our laws, and that's just that's what we need to be doing. Get involved. I want to thank you. I want to thank you, Representative Laufo, Jacob Fitzsimmons, for your time, for coming on Radio Samoa. Ilinitaya Paptailava. Paptailava, alofatu. Yeah. Isama isnanonga na bale fepule Jacob Fitzsimmons itonu o lestete o Utah ya mo nei teme ho iso pusala la ne ai ngai manga le sele la ona ai mo teme nei soifo. Alo pa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale subia ngila wa kio ai eva mai ina se fudu lima iva kon amo Radio Samoa me vela Tay mau atu fa asami se io unto te patas o ua male tu ulima le lo pasata te uina ta lo fa ua le taula ai ona o le tu inana nei afu na mere
Alofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia lingila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Talamol nei tau mai Aotearoa Sila malo soi fomria. O le afoi la to e fie ngasi o le fatu New Zealand, e le o tong fitia le temi fatu langaina talia inai, e le nao le tasi vai tolu fo mai whapito fatu e mana o mia ina. O le tūlanga i te saima le ni poti fau le University o Kako, e pēna komisina le whala butonga langolango visosoani mo ngasi le fatu a le Kia Manawanui Trust. Mo se teimo mua le awha inga ato tu pe whaalu e tong fitia ele mai fatu o le tamao aingo ni Sila. Wa whaawa senga ina ele tusa ma le se furu ma le tolu, te si ma le valu piliona tala le tausanga e tusa ma le lipoti. O le ofisa sili o le whala butonga le titia haringsa i whalia. O le unga le lipoti o whailoai, le o le whatinonga so i fōmaro loina, i so se whatulangana o ye nei. Mai e tā wai, o le tonga whitiori ngā singa so le whatu New Zealand, e le na o le whaloina. Ai wa tūla lata i se tūlanga so lofa, e pio na le iai i la sanga uma, ma ua whanoi so i fuo, tangata New Zealand. O vaenga sa maua i leli poti ua ilo ai o le heart disease in Aotearoa, morbidity, mortality, and the service delivery e awhiai, o le tolo i o le lamati o le ola maloloina, o le afo tangata e maue mai fatu, e leo tilo ia i teimi whaatulungaina e tali eina whaavau malo. O le uti tangata whainga ruenga, ia New Zealand, e nao le tasi vai tolu o mai fatu mai leo whainga te tau ona iai. O tangata Maori ma le Pasifika e to te lea tu la tu e vave tau fia e whalemai, por se furutu sanga e vave maali liwai mai le mai fatu, i le whatu sanga le easy tangata New Zealand. O le mai fatu e tu sa mar se furutolu, tu se mar valu piona tala, ia mai ngā tupere so i fua maroloina le tunu e whaaluai. O i tūlangi e pito i mawalunga atu i la tō e whanoi so i fua i le mai fatu, a pito i la i titi atu i a fua mai fatu e ngā ruruai, o taira Fiti Lakes, Whanganui, Mataranaki. O le awhaiere whai unga New Zealand, pe la tō te amari e ina i a Palestina o se stete i le isi masina. E pēna sa whabao ni ai le minister vai whafo ma whato inga wa wasa mana i Winston Peters. E se whaamatalanga se sia le asana rafi, sa whamao ni ai Peters, sa tala noe winga i le mata upur kapeneta, mai o le a tilo i ai le malo i le ngai oinga, i se whai unga i whai ia November. O le a malanga i le whono tanga o awa tai a malo o whatasi no yoka i le tau whai unga o se tema, mai o le a ia whola si ai i le taimi, i le tilo i ai le malo i le mata upum. E ulava o lea forfolanga e leo suia e le tūlanga o tua i New Zealand, e winga i Gaza, e po stete o tangata Palestina. Ai o le taimi whata pula aina le masina fōu o tā ua i le whaono a wai o New Zealand, e isi tunu i sifo whai paanga, i le tuina i luma o lato wāmana e eina o se stete o Palestina. I sina taimi mulmuliane o le whaamtalanga. Sa whaamaoni ai, e le pāremia Australia Anthony Albanese, i le sauni Australia i le amoni e ina leo se stete o Palestina. O le awhaia lea te wafianga, o le awhaia lea i le te wafianga o malo o whatasi i a setema. Whari e Albanese, o le whai unga sa au sia ina wamaea, o na tala noa i se vaengo tai o isi tunu i le rangi au fiai, ma le pāremi o New Zealand Christopher Luxon, le sa whilo iai i le whai unga vaso e Queenstown. O whaalia se sui o se whono mai au kilani saute i le whono whaatono o le taulanga au kilani. E na te lea te lia ina i se whaamutalanga whailonga lanu e whapea, o tangata Pasifika e pāie. I le mai ai o na tua ia o ia le pulenu o le taulanga Wayne Brown, i lona whaunga ina leo se whaupungo o tangata Pasifika e a fia fua, e a vea ma whaato sina. E to olua ia sui se whono mai le whono whaafoia le taulanga i Manukau, sa fe upua i ma Brown, e no mai ona ia tua ia i la ua i le lea awa iatu, mo le whaio ala ngā ruenga. O sui o fono ia lotu fuli, ma Alf Filipina sa wha sino ia ile lima o wha maungalo ia o lo whailo ai, o lo tele atu tei mea te misi ai fono tanga al fono, na ilo ia. Ai sa wha alia Filipina, o se la fonga e maari ai mai le ripore no, ai o ia mawalo atu le numero fono tanga, e awai. Ai sa tali le ripore no, o lo whaia e nei sui o fono ia mea masan ia i o whaia, o le veo tangata Pasifika ia a fia fuama ala alfanga. O nei wha o punga e munmuri mai le wa ili lino nei sui se fono e Brown i le wa so mawai.
E tu sai marolale a wai taime fono tanga le fono le taulanga. Fali e Filipaina e ivas fulu pasene fono tanga e a wai. O lotu e ivas fulu varu pasene. E o le lipo le nu e nau le vars fulu varu pasene. E sa te e na Brown ia lea foi numera o se la pesi. Ma ia tua iai e la ititi atu e nei te wā fianga mō ngā a wai e lotu ma Filipaina. Sa e whai tio ina fo i le a wai o suis fono i fono tanga i lungo o walaw so tenga lau tele. Nei lore patino na awai i fono tanga. Ma ia tua iai lotu i le whaola ino lang telefoni. Le whaola ino le masini po ea te lungo le computer te mo fono tanga. Opa e te patua. A sa tari iai lotu. O ne mana tu whaola por ino. E le ngate ina se se. Ai toi whaale anga tangata. Ma aua nei te tonu iai seisi ana whamatalanga whaerong lanu e whapea. O tangata e ena e pā ye. O ne mana tu ole pole no, ua toe mana tu ai o sa whainga sa ia whaia whaasanga i le sui mua sa tau wā. Mo le tofi pole no o maliu nei, whanana e Feso Collins, o nei lanu ena. Sa tua ia e lotu i le li pole no i ona misia le o whanatanga au tua le whono mo le ono i tū la, ira vai asa lumatu, se tasi o whanatanga e matua i taua. O le tai iulu o stasi o kampani pito tele New Zealand, whātu la whafuina o loa, o fia tele e visa fōu mo tanga whainganu ngā whawai taimi. O no le atawa tele le whaawa wai ona whaatamoe o businessi. Wa am teina le malo i ane visa whainganu ngā fōu se lua mo tanga whainganu ngā whawai taimi. E bera whaari a ele ta mai taimi style whemala ngā inga Erica Stanford. O le a whaingo fia e mo whare whaingaruenga. O na tau fia pēr nei tanga whaingaruenga mo le telo ni te sanga. Wa ilo aine visa o le Global Workforce Seasonal Visa. Le aia o atu lava i le tolu tau sanga le au ngā motang ta whaingaru ngā whaavai teimi. E tele le māram lama i ngā ruenga. E pio ngā ruenga whaakon kalate i whaatoanga. Whaataino mā moe ngā o si o le waina. Ma whaatonunga mō ngā ruenga i lungo le eisa. O tangata whainga ruenga i mwhana toi te liu i o latu o tunu mo le lorifo ma le tonu māsina i le tau sanga. O le visa mo le vai tau pisi po le Peak Seasonal Visa. E o atu le umio no na ngā i le fitu masina mō ngā luenga i vai tempo po, e pe o le ngā siseno ano man fasi, ma tau mafa mai le sami, tau singo povi fito a whana nau ma ngā luenga i ngā sisei fulu ma moe. Whāri e le ofisa sirio le socio companio ano man fasi, Surma Karapiva, e masa ni anu fito i a whare fasimanu, mo le sa ilio ntanga te whai ngā luenga, ai patino le vai tempisi, e mana o mia e le whai tau se lau, ma se lau o tanga te whai ngā luenga. Tā longa o le atari malo i le aio kalai stete li tāmara sanga supalaka pi, po le super round o le tāmara sanga supalaka pi o le tau sanga asau, i le mala fau a le te Car Stadium e whai le tau walunga te tala. I le whai unga le vai aso le aso whamanato i la tau sa mali liu taua le Anzac Weekend. O se te mua le o le atari malo i New Zealand i le tālonga tele, e pe ona sa whai e me le pone mai le luafe ma le lufuru lua, e o le luafe ma le lufuru wha. O se urua i tālonga telefoi le nei e whaia i le malai fau leo fōfua e te tala i a aprila. O le wha moe o fōfua e whaia i le wha salonga e sumatasi, o le tamarisanga supalaga pi Pasifiko le ruafe ma le rufuruono, ma i le aso rufuru whao a aprila, e o i le aso rufuruono. O a fianga no ngā vai le tamata alo i longa mua le Wallabies Australia Jordan Petaia, wa whetoi lana boe mi tinga ma papui pui, a toi o ni nā yaso a mata tālonga whawela, ale tamara sanga lo ka pifa America le NFL ina ua US le ka lapu ale Los Angeles Chargers. Sa saini pe tai le fenga inga tolu tu sanga male ka lapu ina wa se tulanga le leo na a wai le proclame o tulininga. Mo tamata alo fa va malo le International Player Pathway por IPP. Mo se fulu vai aso Florida ila matanga le tu sanga nei. Ai tu sama se li poti o le afianga luna vai wa fa malo si ai la vese o ia matulininga le vai aso vai. Ma ave se ai le Chargers a sui tulanga i listam ta alo Australia Thomas Yasmin. O manu o sa whai mawha avatu i ele tāleni ta alo pe tai e ta alo whai tau i tosu tasi mo le Wallabies. I le mai ai orana ta alo mua mo le Queensland Reds e suma le varu on tau sanga. Ma ave ai masa tama pita siro na televo le Wallabies a talo. I le ta amarisanga ripo le rolangi le tau sanga sa soane ai. Sa te ina e lea tama e lusmali im tau sanga i ofa te tele ta alo i kalapu i Europa mo le laka pilita le NRL. Ma se ava noa ta aloai mo le Wallabies ta alonga maliliona a Peritania o mawai atu nei. O no le fia tuli o ana moe mikinga o le fia ta alo le NFL.
e whaona mawhai lava e ana tōwhia e le charges e pētai e le lisi o tamai whale o leo mo tamai manunua a e po le piki ina le seisi kala po le NFL. Wa whamaonia le nete polo New Zealand ia lana au mo ta alonga whaitaulia o le lua afe marero fululima le lua afe marero fuluono. Leo la to tu fatasia ia le teni tongi polo i le mama mata ina Grace Nweke molo nauzu ta alo tua i le au le Mystics peta toi ava. O Nweke sa ave ia i le whatananga whapitoi lalo tutuunga whatananga o toi whafowina. E mawhaiona toi ta alo munisila i le lua afe fululima ma le lua afe marero fuluono. E ulava lo ta alo le ta amorsanga le dipolo Australia le tausanga nei. O ne weke o whaururu iai i le vaenga o teine le li o le mama ia awhia ima Amelia Walmsley, Georgia Heffernan, ma teine fau ia Phil Davui, Martina Salman, ma Savia Tui. O ta maatai tongi poro le mama ia Maya Wilson, Ameliane Ekenasio, te paia Selby Rigid, ma Tiana Metuarau, e leo ava noa uma, mo le whiwhilinga mo le ruafe ma le nufurima. O le teine taro longa atu tongi atu e ava, o toi whiwhilia le awar Silver Ferns, e pena sa mua whiwhilia ia i le ruafe sumal valu, ma ta alo ai mo ta alo whaitaugi e valu. O le ta amarsanga whaaro toi whale o le tausanga nei, sa toi vai ai, se isi o ta alo mata ina tele toi ava mo le kalapo le Mystics, le sa au sia e le suanga Champini, e whaitau tausanga o ta alo sa soi e toi ava mani wenke, a o ta alo whaatasi le Mystics, e pena tele ele ta alo maramlamo leisi, ai li whaase e atu ne weke ta alo ai i Australia. Talana ni aso, mawar file muting dauma, manuia le som. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Talo falava oa o eti fui mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai lisfulu li tai au, o lo au wina atuai le porkalame to i tepa i le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le porkalame to i tepa i le ainga whaatasi mau, eti fui mona McCarthy, ia solua vai asta i tasi nei i le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai Vatolu Amo. Ia, whaftai le alofo le atua, pangale anga leo lo tātou tapa au le langi, puan whaifu in tuamole nei awa noa mātang o fie, ese le mānei o le sisulu mai o le la i le nei tai au, e vi ia lava le ali, whaftai i lo nā alofa ma lo nā ngalilei, nei taimi le ngang whiwhia mal whaftai tele lava i e whawhelo e tuai i le swafa man malo i Kiriso i a te utou malava pa i a mawalunga o le tātou atunu o Samoa i o tūlanga whaalupe mai lava i maunga te tele se i o lava i se o pito i titi e au whai ngā luenga te tofia le atua i whatawhai taulanga i whia tala ina le tala le i a Yesu Kiriso i a whaftai fo i whawhelo i fo i e na ngā lulue o malo lo manu malo mai ia pe lava no o vaso lo va ia pe le tau tua pe mangali lo fa tasi tonu e kalesia a pe na ina le fa fe lo ai al fa lo tele lava ina yo tato ainga ita mama tina ma tu tu asina sina after le tu lo tu so fo manuia e ye lava lo te tununga o lo tu te talo o fa manuianga ma lo tu so swani ia o lo manuia i o tātou ainga. Pe ona ia ne porkalame o le tua te pai le ainga. E te le ia lo tau sao, ia tua asina sina whaafelo e atu mali whaaloana. O ainga malama i ta mama tina, o lo i te tonu o tau mauta malawa i nei taimi, o nisi fo o atu whai ngā luenga, o tonu fo o ta vale o whelava e mafuta mai ai, whaafelo i atu le porkalame le tua te pai le ainga i ate oe. O tau malama, ha pena na o folo fam fa felo ya te pe na lava na vatu vai sate e ta ua tele i lo lava langona i e malava yo tato ainga no to a fio mai e o fo ye tinu e mama pe nei Australia America fe lava le tafa le kelope e ma futai na e fio atu te sa i malo o wale manuia o lo ainga e o fe lava le tinu o ma futa mai lo ainga o te salo lava le nei porkalame e wi lava e whaapito mō te tono o New Zealand nei. O te langona, iei lava fo i seo ngā mō tātou ainga Samoa. A wā o te li tonu e iei lava le whaasino manga.
o i tātou lo tātou watino. E au ngai le tātou por kalame mo i tātou umala mo tātou ainga. Pea lava e mafuta mai ai i so se tafo le lalolangi whaafelo i atu. Manuia ngā luenga o whaeina. Nise wa iei pisi nisi pe lava na avatu ese le alofa o le atua. E nei tasi lava le tae au auia. O leo tawa whai ai. O te whaafetai atu. Mo whaafelo i atu o wa maa lo lava le tauwiwi. Maa lo le tau mawhai o le nawa tula umanuia lau ainga. Le nawa manuia lau ainga wa tina e lau pisi nisi. Iai le tono e kālesia wa e tāpua iai. Tu sa fo o na o nuu na fe lava le atinu po New Zealand, Amerika, Australia fe lava. Ai mafuta tono e kālesia. Ia pe o tātou nuu na. E whaafelo e tuel por kalame ilong ainga i le nei tae au. Wha malo le taui o pisinisi. Pio na utou sila fia o fale ainga. O fale sui sui. Pa pena o ngā luenga ese pe o na ngā lulue ai. Fale ka muta. Pisinisi mua vao. Pisinisi lava pe o na utou sila fia. O wha manui nai lo ainga. Ia vi ia leli. O tolu au taxis. Ia vai. O le alofa na le atua. Pe o na ua bat. E ese whaamanuianga mafuafuanga a le atua mō tātou ainga. E le tutusa uma, ai pesa iane, e alofa lava le atua malana whaamanuianga i ainga uma lava. Nei tai au whea lava e mafuta mai ai whaafelo i atu po kalame tō te pai le ainga. Nisi fo lo whapena na whaafo mai i lunga o tō whanga i nei tai au i mātua mātutua. Nisi fo whaata o tolia i ngase o le tino. No fuanga o tangata mātutua, ianga le leile atua. O le mawhanawhana o le alii, o lo o ia te oe ma i tātou umalama. O le neifo i teime whaafelo i ati foi. Ma vati foi se langona le tō tepa i le ainga. E uwhitia o tō ainga mo tātou ainga le au pōngsta o na wala upa ia le atua. Ai pesa iane, ia i tātou te lotu te tele lava. O tō sila fia ma o iloa lo tātou i unga. Ai tātou tari tonu whaafitai lea tō mai no tā pena. I ola e whaamavau mo oe maue awala ia Yesu Kiriso. Ai a whaamaise lea tua. O ni se whaimalanga atu, whaimalanga mai, tūlanga i tonu o sauninga i ainga o whelava. Ia vi ia lea tua. Pa whenua e fo i ainga umalava o a tā penanga o mawhitanga ainga. Ia manuia fuafuanga uma. I lea lofa maleanga lelei o lea tua. E o mai pe lava o nau tau sila while amataina lava nei por kalame. O le nai tele taimi te whaafonga i ne upua le atua. E la unga ina i te tono le nei a la leo. E te whaafonga i a so uma. E pesa iane. O te manati fo ia o mai a te hao i por kalame le tau tepa le ainga. Tau fo una Yesu sao e tu whaatua i tasi lava le taiao. E batua i se upu e mai e le atua. I te tono le tātou por kalame. A walo ainga malo ainga. Tono upmasani o la fiompa ia le atua. Ele tono o taulo toina to tele o tātou. Pa pia lo ngā ngai e whaamanu atu ia Iova. O mea umafoi o te tono ia te au. Ia whaamanu i lona suafpa ia. Ale upo au filfilia mo tātou ainga le nei tai au. E maua le mai le tusi o Jeremia. O rona mata upo e luas tumaliva. E o te fia whai tawina lava nai whai upu nei. Mai le whai upu e sifuru ma le tasi. Se i o le sifuru ma le whaafafonga la o whai tawina. O se sao o le porkalame tō te pai le ainga. I lo ainga nei fo i vai a sa. E whaapea le whai tawina. O whetalenga pa ia le atua. A wā o au nei. Wa o i loa manatu, wa o manatu ai i a te utou. O manatu i le manuia. Ai le o le malaia. O lo whetalai mai ai Iova. E fo inati i a te utou le i unga. E iai le wha moe moe. Amene. O na utou wala au ai le i a te au. E o fo i utou ma te talo i a te au. O te wha alongo fo i a te utou. E sa ili mai o tau i a tau. Tau te maua foi. Pea o tau sa ili mai i a tau. Ma o tau loto a toa. E maua lava o e o tau. O loo feta lai mai ai le ali.
Ia whaamanuia le atua le whaitauina o la nāwhio pa ia. E moni lama. O I tātou nei, e iei fuafuanga mamana le atua I lou ainga. O lou tangata, o lou tamā, o lou tina, o le atali, o le awhine. Wai loa masila fia le atua na manatu ia te oe mā. Ai o le finangalo fo ia le atua. E tātou te bala au atu. E tātou te talo atu ia te ia. Ba ia whapena fo i ona. Tātou watu ma le whatuatua. E iailo tātou whamoemoe ia te ia. Ai o ia o le atua le tamā e alofa ia I tātou umalanga. Me le siri na mātango fia ai. Le vāwala lata o le mawhtanga. Ai tātou umalanga I o tātou ainga mai tātou umalanga. E alofa le atua pe ona o mai. E uia ia tuno o lo lava lo tau sila fia ma le iloa. E uia o le atua sisili ese ma malu o ia. Ai ese le alofa. Wa ia o mai. O ia o lo tātou tamā. Amu ia tātou. Mele ese ele whanaua. A le atua o e talitonu I le atua tau taspa ia. Tātou te loa o ia o lo tātou tamā. Ese le alofa. E whai ona e te talo ma e whatuatua ma o fia fia. O le o te loa e iei le tamā o lo alofa ia tea. Ma lo te onua ma la. Lo ainga ma la whanau. Tō langona le ia I tātou umalawa. I te tonu o tātou ainga. Ne tai au. Haftai tele lava tamā matina. Le whai lava na whaangaloina lau whaftai. E te pai le ainga o le nātou te. Whafongai bai e sa uma. Mai se por kalame. O lo tau tua tuale ne ia la leo. O nā tuai. Ia o lo whai loa lava le alo whole atua. Iu tau ainga mo tātou ainga. Mai le nei tai mi a te ula vai. Peo na masani ai vai o sata I tasi. O te momoli atu lau whaftai tele lava. O no le manuia o le atua o tuina I a te oe le tamā ma le tina. Pai on ta I te inai long ainga. Le alofa ma le anga le lei o le atua. O te lofoi e iei tai me o lui tau. Whaafi tau li ma whaingatā. A le mele whaaftai iei tātou le whanau le atua le au kirisiano. I o tātou ainga. E tātou te le mona fia ma le whaaftai. Pia upu na whaitawina le nei tai au. E tātou te tālo atu I a te ia whaafonga mai foi o ia. Tai tai I o tau ainga mo tātou ainga. Di ia le li e pe ona o abatu iei lui tau. Ai whaaftai tele lava. Ma lola pe lava na o abatu. Ia na foi na usu le nei tai au. E upu masani a nei por kalame pe ona whaamanatu ai pe le fōlau whaafonga. O le pai o le tatalo, o le lotu. E lava na abatu a tuai lava. O se tono le tabale. Ia, nā antu e whamanatu atu lava, tulo. Pe whati ngā talinga I lau whaafonga. Ia o te whaamalulu atu. O le ala nā por kalame le tue tepa I le ainga. O le tue whaatepa pea o I tāua ma le lei o mea te tau tātou whaia. E le mawhai o na ngalo le whanau. Pe lava na o whai atu a o tuai lava le tai au. Ia, o ai tono ta vale usua I nā. La lava se pese e tasi. Pe whai ei ma le te talo le alii. Ale nai whai le whaaftai mai a oa o fo I tamaisi. Pe ana o wat a whai lawa e se leina e tasi. E o ina I tamaiti. Whaafetai Jesu. Ia vi ia oe. Whaafetai I loa lofa moa. O le langona ia tia ula vai e pe ona whaamanatu e pea. Pe ona ua whatu. E wia o se whai e tu pea. Ai o se whawhangu. A tuai na ala ilunga o le lava se. Lo tu lunga o le laulau le whai le breakfast. Ina nati lo tabale. Ia o ina pe ona watuai. Pai e ina le. Usua le pese. Ia. Pulea o tau. Ia. Pulea le pese. Ia ana nato si. Ai whaafetai tele lava. Mātua. Whaafetai fo I mātua o mātua. Tai lau tau ngā luenga whita. Tau te loa. E ese le alofa o le ali ia I tātou. Tō tele I o tātou. Ang atano o le telo nisi o teimi tātou te. Tau tala I le negative. Po o mea e le tala whiangai. Ai ese le tele o mea le lei positive. O mea le lei I te tono o tātou ainga. I le vā o mātua. Ma lātou grandchildren. O te loa e ese le māneia. E ese a fole relationship a mātua ma lātou whanau. E whaaftai tele mātua. E ese fo le mafutanga lea. E ese fo le mafana whana o le mafutanga a mātua o grandparents.
ma latou grandchildren, even o great grandchildren, a wa ye fo I si hainga e se leo le ali. Wale ngata wa ye fa na wa fa. A wa ye fo le si generation le wa ye. Le si nga tupula. Ai ese le ma fa na fana. Is tonu lava pe fa lava ese le fie. Ete la ngona yo tino le leo le tua. Pe a fa lava tu lo lava malo fa alo alo. Mai le amatanga I tono le aina. Ai ola fa fan. A fai fo ye le iai. O fa fan wa ne por kalame. A mata nei. It's never too late. Ele ese tuai. E ma fai na amataina pe lava ntau fai malo fa alo tele lava por kalame ane nei. Por kalame te te pale alo fa manatu. Amatanga le lei o mea le lei mo tatou ainga. E tu li lo lava nei por kalame. Ia o tatou ainga. Pe ona o avatu wai tono tatou ai whawhetei tele. Nau singa o tamaiti. Whawave moe o tamaiti pe o lo tau malulu. Ia le fo pe lava na avatu pe le fo lau whafonga anga. Ese le malulu. Ne ia tunu ua iai. Ia e peta ia tatou whawhetai. Tisi o teimi tu lo lava. Tatou te complaini. Tau malulu. Ai sila fia ma ouilo. Amu ia o tatou ainga. Le te ala whai mai I whanunga le ni taua mani whiwai vai inga. Ea. Ai te sila ia tunu o tele lalangu. O loo le aini mea no fuai. O nisi tulo e mo moe le po ai le to e wheloa I le tai au. O nisi foi e te wapa aima e sila iai o te whai sola wale nei tala. O na whamanatu ina ia o tātou langona I o tātou ainga. Ma o pea, ia te au foi o te avatu foi. E le se talane, o le mea moni lea, e o lava foi I whanau te whai iai. Tau te lo whawhetai, appreciate life, whawhetai. E le te sila iai pe o na avatu whate ta inga te whaai le televisi o ta maiti e tā mo e maipu. Fia maua se mea ai. Ai a oe matatou. E tia I le whalawa I le siasa whai mai utuai. O le mea moni lea. Awa umi foi left over. Ona e la ngona ai o le whawhetai. O te whamanatu nei mea. Ona o tā ua o le alofa o le atua. I o tātou ainga I New Zealand nei. Aua ne ingalo le whawhetai I le atua. Ma o pea. Ona o au ngā tūpulanga. Le soi fua mai I lo ainga mo tātou ainga. Aua ne I mapu. E tala noa pea I me ia la ngona I tamaiti le whaata waina. Mea fo le tulo lava. A o le whanau o le wha maumawina. Ia mea ai a. Ewa ia le whaata I ta inga. Ona rātou I loa fo lea. E sila fia ta mamatina. Tali tonu mai la utala le a whai olo ea o oina. Ele ngalo le whanau neia o onga te whai iai. Yo o fo la I tamaiti o whanau o whanau. E tu la I mai foi. Lātou te loa o na whaawhetaia le alofa o le atua. Le tasi o vaenga tā ue sili o na whaawhetaia. Lātou te manatua ai. O oe le tamama le tina. Ma awa onga le lei o le whatu le nā. E te tōina I te tonu o lo ainga. O le prokalame la vai ato te pale ainga o whamanatu o mea le lei. E manui ai o tātou ainga. Ia manatua nei taimi pe lavona amatu. E le fōlau whaafonga. Manatua, tātou te loa, tātou te ngā lue whatasi uma o tau malulu, ai te sila fia fo ma tātou I loa, e lei sa whaina I ainga I tele le tamau ainga o lava le whaasoa. Ioi, ai te sila fia fo I oe au te taunta pele hita, ia le lei au mawhana whana lo le potu, o lea fo usu sunu mai lava le la, tai to tele o tātou ainga, ia toso ia whaamalama, whaasaule vevela o le la I te tonu o le whale, le tioata fo ilea. Ia e nofo ele la ma mawhana whanai e fisoasoani. Ai e lea ia sa whaina pe ona ua watu. Awa e ese uma lava ainga. Lava lau tupet, tongi e lau paua e lea sa whaina. Ai moe o tātou ia. E tamu whai fo I oe awa e fo lea tamai a. A whai e whaasau ina maisa fulu tāla. E mwhai ana whaatau ele whaususuma le whalawa. Ona o mawhana whana le whale I le toso le ie ma le whaasau tono le la. Ia o mea ia ma le whaalo le tele lava pio na avatu. E mo moli e tuai le polkarame. Mo le tātou ainga. Nei fo I taimi e le ai fo I se mea. Nisi o ainga ma na tua. O oba ai fo I na sau fo I le televisi tala o ainga. Talo whae o le lava me whaavelai o kile o ngā umu.
po ile te tonu le tulou lava le oveni ia e manatua a fai le tulaga ia manatua e toe tapē ne ia faina loutou maota ma le lao ne ia se mu taimi masani foʻi lenei e vatoa le faamanatu ia manatu e vaai ia o afi ana tafu ia vaai a fai ua tapē ia vaai lelei malala ne ia faina ai te ua amata ai se mu tonu o le fale o mea masani lava o le toe tepa i le aiga manatua e faatauaina o lou tofi ma o foʻi o le saoga lemu o lenā outou aao mo tatou lima a le uiga o lea mea o le mafaufau tonu o le faaupuga ia it's just a saying ae o le tulou lava o le tulou o le mafaufau o le tagata ma lou silafia ma lo tatou iloa ae o oe lenā o le uiga na o na iā te oe lou silafia tatou iloa e manuia ma saoga lemu ai o tatou aiga ai foi e tatou fagupau ma ese le auga fagupau nei taimi ma ese lava foʻi se au matutua ia a faapai foi ma isa saʻa le fagupau nei te ua galo ai lava ae lelei o mea uma ia e vaavaai i ai tatou ina ia faapena ona saoga lemu ma le foʻi ai le upu lea maselei tatou prevention is better than cure i lelei le malupuipuia i lo le togafitia upu masani e lelei le malupuipuia i le togafitia o le uiga lenā faalaua i tele o na tou silafia a le faaloalo lava ia e vatoe oni faamanatu tāua mo tatou aiga lenei foʻi taimi o le taumālūlū ae maise le aʻoaʻoina o le fanau mai lava o laiti e lē mafai ona galo i le fanau o aʻoga tatou te ave i ai ia i latou o laiti e oo foʻi fanau e fafagu lava i tatou matua o matua ia i latou ma le latou savaliga ia latou atu lausuga taito mo tafaasalauma faapisinisi po i mai toe faaauauina se tala mo tatou aiga i lenei taeao e ai se isi o le tauaiga e faapea sona leo pe faapea foʻi faamata e avea le tale ii ma le tale masani e taofia ai latou mai le faia o latou mea masani ai e tatau ona latou e fai suʻega o le tale agaʻi i le coughtest.co.nz pai le suʻega o le tale ma faailoa i le fomaʻi coughtest.co.nz e leai se totogi Fualaau talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga lelei o Fualaau. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Ositalia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Fai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-valulima-iwa-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i Mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ia, whaapopoa o tātou proklame o tue tepa i le ainga le nei taiao, i le polo tau silafia, o le nela proklame whaapitoa lava i le ainga. Mea fo le tau mwhai e tue tepa i le manuia o tātou ainga, e te whaafonga so, ma o tau mwhai pēr e whaamanatu pēr, ai o mea e tāua, i tonu i tātou ainga i aso whai so. A wā o te loa, i ei ainga o mātitua o tau walu tātou whanau, ai ei fo ni ainga, e fōfo i whaata a whio mai ti tono o New Zealand nei, tele fo ni swinga, a tono fo i tu lou mal whaalolo tele lava, ia o motu mai male pai nai o lātou tua asensina mātua i Samoa, ai a whai lava i ese a inga i tō tasi, e whasoso ni atu i ele nei por kalame ili nei tū lai tasi i asolua, vi i ai le atua,
e pei lava ona o fai atu o le langanga lea malangona o le fesoasoani i tu uma lava i le manuia i le tino loto mafaufau ma le agaga o le mea na e faatāua i lava i loo loto i tae o ma le faafetai i matua ona o le nā na e ala pō e malie foʻi le tala e o te avatu pea ma o faamanatu pea o lo usu le taeao na e te maluluina e lē lava na e te alu e ave sio watali o sio wafine o leisi na ua sui mai ua le atoe le local primary school na ua e alu e ave le university o na ua e alu e moli le bus station ia ale o le nā e te alu e ave le train station na tuua i nā pua i le train e alu e te university e te maluluina a pe ona o fai atu isi por kalame e tele e le iloa ia po le fai aonga le nā e te lua o e le iloa po le fōmaʻi le nā te lua te le iloa po le palama le nā te lua o le faufale le nā te lua o le suga le faifeʻau nā te lua o le faletua le faifeʻau nā te lua o le teine fōmaʻi le nā te lua o le fai aonga viga o laʻutala e te le iloa pe ona fai mai le upu a le atua i lenei taeao na tatou faitauina e silafia i le atua ona manatu iā i tatou uma ona ai le alofa o le atua i lou aiga e silafia i le atua le tofi mo le atalii mo le afine mo le fanau ae fai le tatou galuega matua faafetaitele lava ae ona o le polokalame atoe te pale aiga e taulogologo ai pea ma tufa atu iā te outou i taimi uma faapenei manatua pe ona o matāua le quality time o taimi faatāuaina pe ona avata polokalame mai o sa o tuanai le tāua o le upu o le alofa e auala le upu lena i e tatou polokalame le vaiasa o tuanai nei nei taeao o taimi e lē fou lau faafofoga na ana outou e faamanatu lava e mawhai ona e valaau mai i lenei foʻi vaega o la ni taimi tāua e te mawhaia mo lau whanau e manuia ai. Lea te tala tātou leina whaamalimole sunga teito. Ala au tū whātu pēr. O te langona o quality time po o taimi lelei mo tātou i o tātou ainga. Taimi e tala noa ai. E te whaasoa ai o le tama. E le fōlau whaafonga. O le tamama lo Natalie. O le tinama la ni tamateini. O le whanau foi. Quality time tau te oai foi ma tamaiti ta alonga. Fia i o whanau o tātou i ta alonga. Te ata o nisio taimi, tu longa maali, o lela whatula o tala, o whanau o grandchildren. Ia o te fia lava, wai loa ta maiti. O ese lo fia i lakapi. A mātou tala noa nei, e tali e o tama mātutua, e tali e o teni, e peia o leisi foi tama ma le tene, ese foi le level leo iai, lo tala ngona o lo te fia le tala noa māta whanau atu whanau. Tala noa i mea lai fia o lato loto, io e tāua o onga. Ai ei foi lato tāleni o tālonga, i o lakapi o tūlanga uma whapena, i e tali e to tasistene fia le kirikiti. Ale wingo la utala. Dak tango whai atiri lava te tele fia tele le kirikiti. Ai tu watu ai loto foi lea. Ona te te lo, le mea lai fia, le wingo si whamtalanga. Tu watu lo taimi, a whai fia na i o walo, mātou for your grandparents pe e muli fo i le vaenga lea. Ona i loa, it's quality time, e le ngalo. E te sila fia o e le ngalo i tamaiti, e o i ta alonga. Aso i o la i te sia o whanau teimi o i netball i Henderson. E le ngalo i taimi whai e ta alonga, lata mana tua men stupu wai. O taimi le lei, winga o le whamatalanga i tātou ainga. O taimi le lei. O taimi tāua, o nisi o taimi tātou whapea na o ta'alonga. It's only a game. E te sila fia ma ouloa. Lai loa le tamaititi. O lai e te manatu atu fo i a te ia. E appreciate pe fia i ele whanau o mea umalama tātou fia. Nisi fo i tamaiti i ei por kalame whale onga. I ei tūlanga i o. O taimi e a oai por kalame. Ko ni seti a onga. E acting e whapena na vei lato o tangata fo i e ngā lulua i tūlanga i o ata o tīwhanga. So, ia te ulawa ia malo whaalolo tele lava. La le mea lo whale atua a vea i le whanau. Tātou tau mawhai e support.
Awa ina wa ave ye le atua le poto, le whanau. E le te tusa uma tāleni, ma lo whaaloalo lava. Au se au momole mai a tea ulava ia. Ia e iai, ia o iai, le tamama le tina. Be supportive ia tātou iai, e sāba vali whaatasi ma whanau, i le awala lea, ina ia mawai e tamaiti le fia. Io e tātou te iai, e te tau ona tātou iai i le aonga, a iai fo i mea, e ona o wat o tā alonga, o me iai si tūlanga fo i lātou pe ona wat o isi e fia iai siva. O isi performing arts, pe o isi tūlanga i tikeri ia, o tangata i siva, pe pese, o nei maenga uma o tāleni, te o fia tangata Samoa, ia wa iai o tāleni, e tūla i mai, langona, ia tātou iai mātua, e tofu lava, o tō wala ma tātou whanau, ma tāleni a mai e le atua, le wingo se tala o ta alonga o fia lava. Iai tātou talanoa. Wa lava fo ilo talanoa pe a whai le whaina e alu le paka. Tu lou lava pe a whai e te le lava a la o tala. Ia i lo mai e le tamaititi o la e te fia atu. Ia te ia. E nei whapeses, oi, e se koe pepe tamaitia. O te ta watu. E ese langona o le whanau, e o mai taimine, o te matua ua le mau le salan, e mana tua uma lava la o whanau o mātutua, mea na whai o la iti. Ai tau te loa o tau ta mamatina, la tau te whaafetai ai o le fatu le lei na e tuto, o le mea moni lea, e iei fatia, o te le whai atu so longa le lei uma, o le mea moni lea, na iei fo i fatia e la o whai ngā malanga. Ia so tala bouta maiti mao i le aonga. Ai, o le mea sili na lele, sa o iai foi, o le mea leo te whaamanatu ai foi, o a taimi o fatia ma whaafita aule o le whanau, e te tau ia i tātou o le tātou iai whaatasi ma le whanau, tātou te sāva vali, e soani ma whaamanatu ia te i lātou le savalinga. O le te tala tā telefoni am whai te fia whailosa o finangalo e māneia, e le lei tele, a wā le savalinga i tātou, le sāba vali whaatas, e tele mātango fia o le atua, nā e te sila fia o mea te tau na e langolango sua ai, te tonu o lo whale, i lo ainga, o le whaalau taleina o le tāleni a le whanau. Mana tua tātou tangata pepese, e ese le mānei o leo le te sila fia, pepese tonu o whai pese o e kālesia, e tāleni, tā ina le kitara, mea o isi fo i tamaiti peona o watu, e act, fo i iei i meo performance si tonu a onga. Tātou, iei whaatasi, a tonu o nisi o taimi tātou telefia, e le masani ei tātou. A ia tātou, ma le whaalo alo tele lava. Ia e manatua, ma e te sila fia, ma o manatua. O le mea laiela na gifting, po lana mea lofa mai le atua. A tonu, o haue le o sangata pesi, e le leila o leo, ai peita iane, ele leile leo leisi atali, ma leisi teine. Ia o te whaafita ia o lai loa, o isi e loa tāle piano, a o tātou e whao ngā ina. Fia wha isi o watali ina e awea o tāle piano whaafitai. Le loe, leisi aso te whaalongo ato, whaapea ma si o watali i tonu le onga lau whai peste. Ia, le o loto e whaapea, ia bai, o le vi inga nā le atua. Le te sila fia, e le o se talane, to tele alo ma whanau o le tātou o tunu e tālenia. O lea fōua e sila ia yo o la fō i ata tīwhanga. A tō nau e sila le ata le o le tina. Ia oi, o le teine Samoa, le nā iai. O nei mea uma, o mea lofa ia le atua. Tātou ia so ia pēna o, mea ia whape alu o le teine whaia onga, o le fō mai, o le loia ai, whauwhale. O lātou umai o le kāmuta, insinia, ese le māneia. Ngā luenga uma, le ese ngā luenga e whaatau wā. Pe ona o watu. Nā e te alu momoli si o wātali o si o wāwhini. E te le loa. O leisi mea lofa le atua malana whaamanuianga i lo ainga. Le nā e te ala pōwa i le tai au. Ai maua lo te tele tātou mātua. Awa tātou te whaavai vai. Lo te tele pe lava o na taumu whai e perpor kalame. E abatu. Ma ia manatua pepe lava ona o avati tele nei por kalame tau sanga e fia. Tātou tū maanga i whanua, wha mua lava ia i tātou. Io e lona lua atu i le atua soifua.
ai manatua le ngana Samoa tātou whanau a o le alofa o le whaaloalo nā mea umalava e whaamanatupea ma lo whaaloalo tele la iu e le whaingofie nei vai tau a wā o soifuane nai whanau titonu ne esu ai beita iane lo sila fiele me vave ana i loa tamai tisi whasamo o le whaitau i e tulola o na la ulava ngā luenga i e le whaintu uina tuspa ia iwe a mai ani tuspa ia Samoa punu no i tamamatina ia whaitau tuspa ia o lai vave e ona i loa le tamai titi la ngangana e whaingof e whasosoani ele ngata le na ia anai e tu atua ia ina malaua o atu le lofo le atua a wala i le na fiongpai o nei mea o tamu whai e toe whaamanatu atu mō tātou ainga wala au mai a whai o oe nā ta mamatina i e ni tā ua na ia te oe bea na o avatu o le quality time le o te whai atuai o teimi le lei teimi au ngā tu ese so teimi mō siau whanau tātou foi o grandparents e sele māneia tele foi a whai o maua lo soi fumanuia ai te manatua foi oe e le ta walu foi oe tu lo lava vai no mai lau whanau i lo whale a wa o te lo foi a una me e te ia ututu mai peto ofia a whe mai ta vale i o mai pisai matala noa a le taimina e tu o tua ia mai sia ta ita whautuanga e appreciate it to sila fia e se le whaafitai o tamaiti e tali e isi taimi ni si taimi e whaapea la tu tala tina you got a sense of humor luia e whai tala mali e ai fia ele ngalo le whanau a le nai tu ulo taimi pe na foi pe tu sava vali pe na obatis por kalame alu sabalinga le tau ainga sava vali e mafai esi a le te loa e foi taimi o le tama pe oi malona tali e o i le gym wingon wa tele au wala nei aso e mafai ai o le malaina la tala taifo i lo tau pitanu na ele hoop basketball o tongi polo i na malau whanau ma whanau au whanau e mawhai e le ngalo i tamaiti nā mea tonu pe ata seisi tulou lava me whapea ia o ia me whapea tali tonu mai e manatua e tamaiti o le e whaifo o la tala moni lava na e taimi e o ia the mama na grandson e tongi polo le hoop fo ia le paka e o quality times o taimi tāua e le ngalo le whanau ma whanau na e iai mo i lātou e fia e o fo i lātou o langa lātou te manatua e bā o mātua ma whanau i oe o mea o malava o le o langa ato o a mea le lei uma tātou tau whai ai taimi e tala noa ai a whai foi e ona o abat i ei taimi o ti ngā ma whanau noanga ma mea mawhati ai tamait tau te iloa o le mea moni o lau tala le whai atu i ei taimi e mapu mai ai au grandchildren i a te oe. I ei taimi le mawhaina tala noa i o lātou mātua i nisi o tūlanga le lātou o langa. E wa vea oe tamā, le grandparent, o le grandfather, le tamā o le tamā, o le grandmother, le tina, o tūlanga whapena o mātua mātua. Wa mawhaina o ma iei whanau. E le sa tala fatu le tala le o te abatu. I've experienced it. Iei taimi whaiena o mai whanau alau whanau i a te oe. Wa tala noa mai inisi o mea. O whaingatā ia i lātou o ne tala noa i o lātou mātua. Ai wa vea oe. With open arms mo lima tala atu le alofa. Tali tonuina i le whanau. Saa mai o lātou loto i a te oe. Toi tepa le ainga. Wa mai o tātou ainga. O a vea oe o le mātua. Ma le tamā ma le tina. E mapu ma i ele whanau mo le fisosoan. Po o sa ili e tamaiti inisi o tangata. Mantua tasi lea whaalawilawe e batu fo ise tātou por kalame. O tamaiti isi o la ainga. Pe e o iai. E mapu iai. Ai whapewhea oe o hao. Tātou ainga. Ma le whaalolo tele lava. Be open-minded. Tala lo finangalo ma le whaalolo. E le whapeo whai atu nei. O le a tātou tu iai ini mea.
matanga mani meleanga po ni mele tala fiangai ma le finangalo o le atua ma lo fo i finangalo ma le soifua le ai le wingos whamatalanga e te mautinoa e saunga le mu o oe le na ua mapu mai ai o lai loa le tamaititi malon tantunu ele o fefe sa witala noa mai ia te oe o lai wha moe le tamaititi o oe mapu mai ai tala noa mai ai o le aselu i tau o whiangai mai ia le aonga o le aselu i tau o whiangai mai ia mai tamaiti o le aselu i tau o whiangai mai ia i ta alonga po le a lava o oe le na e mawhai o ni sau le tama po le teine mapu mai ai po whanau the grandchildren e mawhai o ni tala noa mai ia te oe awa o oe e mawhai na abato e se fisosoani e te alofa ia te ilatou a whai e o mai a fo le na pe ona o fai atu o lo o lava lo sila fia e te whaatonu ai le mea te tau o le mea le lei o le mea sao e te le alu ia le mea lai manatu ia ai tu lo lava e a whai a wale na sila fia lava a whai le tala fia ngai o i tātou te whaatonu fo lau ta pasai na atu mo fisosoani ma te talo i le atua fisosoani a mele mawhau tonu ia te tātou e whapena ana whaatonu ai alo ma whanau tonu o tātou ainga. Ona o le polokalami lawa ia to te pai le ainga le bā o mātua ma whanau. O le ala lea e watu ai pēr ma tuli loa ai pēr sa utala. Tonu tulou lava, pēr te fiu fo i lau whaafafonga, pēr le tala whea ngai ma lau fina ngalo. Ia e le ai se a whaina. Pau lava le ngona o nei polokalami i tau sanga e tele, o le whawhangu lava. Ai lo ia te oi lo fina ngalo malie, ani langona vai ia tau nele tina, ma langona e whaanau mea uma i le lofa o le atua. Whaanganga i nai, pe o nei e tato polokalami le vai asa o tuana. Lena avatu ai, o le malosi o le upu, the power of words. E mawhai e upu le lei, nai a mai fo i le fiong pa ia le atua, lena whai ta wal tato tusi lava ias, o upu uma lava tato tau talai. Yele impact pe ai nai ia loto o le whanau. Nā tau mai a o whanau mātou whanau le upu le tātou whaitau i le vai aso lea. O upu tātou tau tala iai. Lena whaitau i nai tātou o whiongpa i a le atua. A leo whai mai le upo ne vai aso. O si la fia e le atua o na manatu i a te i tātou. O manatu e maua le manuia. E mai tātou talo i o le mea lava lea pe o na whai atu. Ia e whamanatu pēr, te talo pēr tātou ainga, ia tu lou lava, a whai foi o napi e whai ngatā ia te oe. E sila fia o le te talo, ia nāna whapēr tu lava tamai, e whawhitai i lou ainga, e a whai lava o lea, pēr o na o watu, tamaiti. A ma whai lava na whai le tamaiti ti whamasani ia i whawhitai e su i lou alofa moa. E ese le manei o lava per tau loto, e mo nisi e whai ngatā te le tau loto ina. Aia tau tala, le tamaititi, i le whaafetai, ia ma whaafetai, ia Iesu, mana sila fia lo na whaola. Aton, no te lava o whanau, a ia tau tala iai, tu lou lava, i le na o le iloa, a ia tau tala foi, whailoa le alofa, e impact foi. O sila fia ia tamaiti, o walu la, o le si primary school na, e ese le leo na isi tamaiti, e ese, o latu nei, e tata noa, ia ia maa lia, whamai, so walu le lotu, I went to Sunday school. It was really out to fight. Yeah, and how was it? If I might, man, na yo Sunday school. O te loina, e esele te leo ole daya ina o loto tamaiti yo tato ainga Samoa. Tu lo lava I tapua inga I e kalesia lea mea fo nei taimi pe lava lava. A fetai le au fai ngā luenga le atu e fata fai tau langa I fia. I oe. Lo fa pena no soani tele la fo yalo ma fanau le upu le atua ma tai e fo la tu I fo ma leona ai ma sani la wana fai la utala le falea onga mua la va le fanau o tu tonu la va lo ainga tonu la va tato ainga mai la iti la va tamaiti o ina e manuiai tu uma lava le tino loto ma fau ma le nganga pe ona vatu ia wa o tamaiti ile tatalo a fesili peona na e tau sila fia le awa o lama fo ina ia ma te tau o stasi o foi tu e se lo fia o te tau so o lava
O le aoa o tamaiti o le matitau i le atua, o le matau i le atua o le amatanga le o le poto. Ia matau ia e le o le fefe. Ia wapi o tātou le ngana sa mo tasfo na winga o le matau le fefe. E le ai o le ava. Le ava ma le whātua i le atua. Fua i mai e le poto i alo ma whanau. Mai tātou umalam. O te tala wa nepor kalame i e se au ngā mo tātou ainga. O lo ainga ma lo ainga o tātou whaafitai le atua. Ta mā, whaafitai tele lawa i ate oele nā. E se tele o whi au le lei, o lo whaatinoi nei te tonu o le ainga. Pape nā fo i nai tua asina sina i grandfathers, o papa, ia po i lawa le ngo o ta mā, o lo whaingoina. E se le manuia o ainga o lo soifua ia mātua. O le eva ai e tupulanga o lo olane. Le manuia o lo soifuai i te tonu o ainga whaatai e, i o foi la e tina. Whaatai ma tina fo i o tina. Pela wana o avatu foi, e le ngalo i ata o tutua e vatu tala le aso le nei, o no leo o manatua e mai fo i le li. Whaatai i o tatou extended families, tau te lo le mele le le e tangata anu Samoa. E ese le le o tatou atunu, e tatou ainga lau tele. Peo na watu whata ita inga li tatou por kalame. A le angal ta avale tatou ia wala a watu i sia uso. Po sia wole e kale. Se i oso mai lava i, se a watu se utama i le aonga. Se i oso mai lava i wha amole mole. Pe fo se me wha lava lave ai tatou ainga. A watu i otu uai i lo uso. A lai tau si ai ma le mautinoa. Pe o nei mea uma. Tatou te whaafitai e i le atua o na o tatou ainga Samoa. The big extended family. O tātou lava ainga o totomaan, ai mai se tātou ainga, tono o tātou e kālesia. O lo awala mai ei lea lofa o lea tua. Pape nai wha mawhanwhanai. Pe soa soani, lesi ainga e lesi ainga. Ia whaafitai o tātou extended families, o lo ngā lua whaatit o uso. O lo uso nā tali ma ia te oe. Isi taimi, abe e lau whanau wa aiai, seo tua ngane. Papena, ya mai se lava, tau si tama, free of charge, o grandparents. Ele ese te tongi, pa wale me, ese le fia fio, ya te au la vaia, don't si la fia. Tai mi o mai e o whanau tama mātutua ma e mo moe ya te au, ese lo fia fia. Ala wali ia o mātutua, ai o wawhai mai, tina, mama, amako aku ma te mo moe inga, pa ia o mai, you're welcome. Ia o mai, ai le pepela o tala moni lama. Luas fulu wha, luas fulu tolu, luas fulu tas. Ai fio mai e fia mamoe le whalu tui ina mana o matua. La se mea lo fai silina e whaktai e le atua. It's a blessing. O le tala moni na, e le tala whatu e loa umai lo uainga, e loa lo e kale sia la wali ia. Ai tali e o la tau mātua wha mai. Ia e fo fia a ai le roaster tina. Ele aisa faina ale wingo la utala. It's not about ala na o watu ona o mea o te loa. E ese le taua. E taua tele. Lowi loa. O lai ele maftanga mawhanawhana. Ma whanau au whanau. Ele ngatai lau whanau. Ale uola ne fo itamaiti. Lai ele alofa le ia te oe. Lai ele maftanga lea. Aisea. O le fisili lea. Ona o lana e abatu le whata ita inga. O oe le nana e tito le whatu e tito e sele iai. E tala nei aso, i eise au ngā por kalamea tue te pai le ainga. Talo lava pio na whaita wina le upua le atua. E na amatai nai. O le whina o le atua. Pai lava le upua le atua o na manatu a mai mo oe ma. E le o manatu ina ia mālaia. A o manatu ia manuia i tātou umalama. Ia whaafitai tere lava mōtari eina o toni o tō mōta mana. Pe lava na o bātu i la utala. A tasi lava se ainga. Pe tasi sangata. Ia wō o te ele whi awa nei aso ma whao ngā aina. Whaafitai vi i aile atua. Ai momoli te lea tu ma le ta ele o lo roto whaafitai i a te utou umalama ainga. Whaafitai mātua. Lo tō wanga le lei. Ma lo tō wā lofa i whanau o whanau. Ia meise tātou no whai tono nei tinu. Tele ru i taunga whawhitauli. Ai peta i ane tātou te whaalangolango i lea lofa o lea tua. Pa mua lava lea tua i mea uma.
ia ona manui ai lea o tātou ainga, mai o le ali e iei lo tātou ulfafo ma le ulfale, nei se ia o le whaavau o ia o le leo mamoi, e se le manei o upo le fiompa ia le atua. Na te fia ai lava ma tala iei, ai moni ma wha maoni, e le pepelo o le atua, e matua moni ma wha maoni, o le talo i tātou pe ona ofa iat, le ai ha se tu se vavena maulangana Samoa, i lo le whaitau o le tuspa ia wha pena, a whai ngā lotu nani, ia vai, mai lotu spa ia ta mai se whaitau, mi se anai ainga ia la iti, pai lo whai ngā lotu ia le ngā te whaitau tuspa ia atu ia lava noa te talo ai, pe lua lava upu ia a lae, wa a mataona, a o ina ia lātou te talo fo. Ia ili tu lou lava malo wha alo, o tala e batu ma le alofa, ona o le porkalame a tō te pele ainga. Ai o iei lo fina ngalo, iei lo whai talia. Ai ona o le tiu te lava ia me le tina. O wha ngā ina ai fo ia le atua i le nei i tū lai vai a sāteitas. O te abatua i ma le loto maulalo, ma abatu ma le whaaftei tele i le atua. No awa noa le lei a mai i tala no atuai. Ia wala wale manui o tātou ainga. E ona abatu, au ngā le lei ai ali ai ia. Nā fua inu le ai nā al salo. Iai lawa se ainga e tō tasi wo, iai le fe awa le li e awale le nei chai au. Ia fo i le vi inga ia te ia. Mai ta ele o loto, ia e whaafitai atu e tele lawa le nei chai au. O le atu whaafitai tele la fo i lau sunga tua le awao. Whaafitai tele lawa i whaamanuia le atua e tiute o le awhianga iai le whaawawino le tautua mo le tātou o tunu. Ia whaafhianga ina pia lau sunga le ngata i tonu ngā luenga. Le ala leo nei, ia le e kālesia peona. Langolango le sunga le whaafhianga inga ma le e kālesia o lo tautua ai. Ai lava e ti. O tātou ainga Samoa, umalawa le nei chai au mātinu e mamau, fia lava o māfuta mai ai. Le file mu o le atua i tono o tau malu le nei vai asa atua. Sai malon fina ngā lofa, kei ta iatu lo tau sui fua tātou whiloa i nā vai asa o momo. Ai mana tua, o le atua, o le tamā ia o ainga o malawa. Talofa Samoa o pang madia yo whaiwaru. Talofa lawa Samoa o aulau mata mea lufa. Mana tua lele tio ta sili mai matolu amo. In this update, a senior National MP is admitting his party's poll results could be better. A One News Varian poll shows National stable on 34%, but support for Labour has risen 4 points, putting it one below National on 33%. The coalition could govern again on the numbers with fewer National and ACT MPs and slightly more New Zealand First members. Chris Bishop says sorting the economy takes time. Well, of course, anyone wants to be high in the polls. I'd be lying to you if I said we didn't want to be high. Time is ticking for our economic recovery, with unemployment still a pressing issue. Westpac's August economic overview predicts the unemployment rate will peak at 5.3% by the end of this year, declining the following 2 years. It also finds annual GDP growth should strengthen to 2.4% this year and about 3.1% next year. Westpac NZ Chief Economist Kelly Eckhold says signs unemployment will fall should come around Christmas. There were concerns, perhaps if you look back a couple of years ago, that the unemployment rate might go all the way up to 6% before turning around. A crash has been causing major delays on Auckland's southern motorway at Manukau. And in Bay of Plenty's Opotiki, State Highway 35 is blocked by a rolled truck. A 21-year-old who imported up to $6 million worth of ketamine and MDMA was caught with help from a suspicious neighbour. Rowan Hewitson has been sentenced at the Wellington District Court to 10 months home detention and 200 hours of community work. He imported 36 packages addressed to fake people at various homes in his area.
Herald reporter Melissa Nightingale was at the trial and says he was caught after a local resident reported him to police. She recognised him from previous incidents where he said his package had been delivered there, and this particular package was actually addressed to a female, so she refused to give him the package. And that is news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson has welcomed Richie Mo'unga's return to New Zealand rugby. The 31-year-old has signed an 18-month contract from July next year. He's served our country for a long time and he's going to come back and do it again. And one thing we're really proud of is all the retention of our players. You know, we've got a group of guys that are hugely committed to the All Blacks, and it's great to have another one back. Robertson has confirmed prop Tamaiti Williams and loose forward Wallace Atiti are the only players unavailable for Sunday's opening rugby championship test against Argentina. Meanwhile, Snoop Dogg will provide the pre-entertainment at this year's AFL Grand Final. Your boy, Big Snoop D-O-double-G at the MCG. Can't wait to see y'all in September. And that is sport. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Tanga fala senga lo mafofa. Sili ai. Fai ka.
na ku aku oe ke alu loa fa mau lunga fa min kan wofu mo fa se ka fa na ka ma ku fa kas fa kali ai le fa ba ai pangale salu vale lo ka mua opo au ke ko le lava oe i lolo. A saulia i ngā ana. Au e ke anua mau. Ma e manga kua a whiga si o ngā mau. Losa o lo tōmana, ua umata ua. Le laina, Laina muli o lau tusi ia ai o pongisano. Se pong mali o tasi sa po ia si le piel baro le atono o ia me sport talinga ana floppy le aso sa po na vatu uso ia ua mai ato i po le por klame mata ngo fie toi tepa i le ainga ne lava por klame lo te pena i le fionga paritua ia eti fui mahona makafi e tai au o aso lua o vai aso tai tas wha leo langona o whaapatai mori atu i lau whionga patua eti ma lor ta pena sa au ni lama nei por klame mātang o fie tala ese a maise ue sa au sau noi turanga uma e maise o le whaamarasi au foi le ngata o le tupulanga o alon whanau ia o lava i nei o tātou ai ngai mota malawa ia a melvi i ngai le atua lof te le atu mo lua sunga le whapengai ngai a alasana pui maona makapi ia mui foi le kalesi o lo lua ngā lui ai. Spa pongo le tātou por klame le nātou e tepa i le a inga i le aso lua o mumoa pe au dia le anga leo le matai. Ngā tango fia por klame le stunga ia kena ai ono i Anastasio Stete o Amerika i Hawaii. Ia mulana malo pa Anastasio paipule mai le malo tele o Amerika pe anu whaponga le malo le tātou. Tano nisa o tātou tālanga i vai whanua i le ngana Peritania pe anu whaponga. Iai, leo wa spulua minute o te ele tula sultasi i le tautua le Radio Samoa. Sulima eba tonu a mo programa le fifi mai show ia sui tulanga po i talenga ia pailau tusi ia talenga ia tia pailau tusi tia ia tatono staimi o luma to po mai leu so vane se wapa ia wala mana na tautua i fo mano tato tunu tatono lo manuel mano tato tunu ne po mai ngona tai au o le so lua le wasa so lua au kuso lua o lua lima o le mtoa ma ngai ia le manuru au le lei mo o tō le maruru a o te alofa i tu asin sina e alu alo ma pau nei o tātou tu i lo stala e mane ai e le pia i nā tō e le taimi nei o tau maruru e tāla la tō e tō pia fo i lau e le tātou soi fua mola e ai ma whana sa mari atu i leitu sa mari atu i leitu ta māmana tina tala noi ala tō wō whaile komino whaile pele suipi e se le pia au mai lana i o tātou, ia o lo tātou wā lopa le tausi matua. Le lama tātou tāu fiofia i pēa ma tausi lātou. I nei atu nuu o tātou motu o mai maratau. Ia leo tātou nofua i nei. Ai lopa te le atu a sinsina, ia iai pēa. Leanga leo le li lana pa mano longa e pa iatu pa iane. I lo tō soi fua tulo i a wāte ute na whaiva mala a wele li. Tō tau wasaina maringa sōra tai au. E o mai ale nei tai au lofa te le atu a au mapana o le li pa mapana atu i ate o tō
pe ngai tātou mara tau māno ru, e leo toi umi fōi pe umara māsina nei, e o tātou anga e fōi e le tau māwhanawhana, e mālo wholau malo le atunu, le atoa le atunu, le au whengara venga titofi, ea, o pia lava o lo o wha penara mafuta mai ai, ea, matariaina mani tau tua wha awau le Radio Samoa, su lima Eva toru a mo, toi wha tā lofa, toi le nganga wha aloalo, e le neta e au fōu, lo tō soifua tuloi, soifua wha o popo su mato wona, tātou mafuta pēa i le tau tua wha awau le Radio Samoa, su lima Eva toru a mo, tā lofa lava, pata lofa le manu le tunu, lo la tō le taila, tō le ala, whia lava ke lope o lo o mafuta mai ai, a ngai mai, ia misi o tātou tunu i Samoa, la tō na ngai atu i Samoa, patonu ina lanto panota, ia mano, a rota wasa tātou tari manu, la foa i le ni, o ia fili moi tātou, o lava i maua lo fia, mau pere tō vai, o lo tua i le atua, fai mea sili lava mo tātou. O ia lava i fili mai tātou. Ai tātou te le fili o ia. Ia mano lava whaapatai, patalo whaatuai. I so se tu ora ke nope la tō lo whapena, ona maputa mai, ia, maua mai tau tua le Radio Samoa, so lima iba tōru a mo, tau tua mo e fitu aso, le vai aso, lua spulwhai tu la. Patalo patu i so se mauta ngase, mauta malawa patau toria mano le tātou tunu, ngase o le tino o whalawa patalo patu e mselfoi, ia o le au so turi o lato whasalanga lo patu, o lamana i alum whanau, whamalo i mātua, o se pot neta e awa e mesel morino o alum whanau, lumana ina, e o he, maua lama lo, matala, maua lo tele, au le whamai, e o he, ka kua te maa, e la fo ai la jina e a ka ngunu a ora ka mi o sa vani a lo wa fine po lo te li mal pu lo e li fo de lengo e va venga pico i morta ma a e va ai le ungo ka e aru e amerika se la ku yo ko ma se ora ngar venga vai va gasi ngar venga vai va tas e le o ye la po a da venga le pa pe o pa yatu e a o tato pito no ka ko a pico e le pa pe e aulenga i lawa tina e ai whaka ko ka ko o i tu patas e se vanga i te venga ngāru lue patas umore so maua pia ai ba lua vivi i le tua pa tai le tua o le mai o le loto tele te lua au nai so sela pa ia mo bi inga o le tua tau tua na ya lum pa nau e le to fa ngofie pe o met tupu mai ya tu atu e o tapa ma taala na taimi ai ki kuri moia e taimi tana le fai tōre ki apolo kaimi ai ke vai ai e mai kuri moia kaimi la ngau e kana fai tōre ki apolo e a ko e kangi msu e a mariska maono o too late e ma taala i taimi uma e am pa moi le tua me uma mria fo rango le maro le tātou tunu la singo le ne aso e iai file mo le li. Whatarambantu patua ia e seta tango moa, ma no lama le mai John Petelo, lungo le apia pōringa, tina ia le au ngā upu tua muli, hea mano, eva mai mangele, sunga ia tā Vinci Leonard, hea mano lama whaatai le mai e te rei tau le whai, hea, e le rio nai maro nosi, pone, whaiva, hea mara inga, mano le mai, pena po ia lene siaa, me umor mara ba le ba umor ka le you tita mo sili mara inga alo fatu ka mo Willy Welese ya ma longa lue ya pena po ia morin tu fele ya le na lo eva mai na West Valley Utah America na le ka ko ke ya lo petela tu mo to no mau patua ya fia ayolo potea ia mano tai le mai ia sunga pa penga ia te filo le pai man patua ia pinau man no falo ia lo patu lo sunga penga pa tai mo pa mianga man ia luanga venga ia pena po ia eti bala mara inga mano le mai ia o lani tonga ngae ia mano lava pa tai e le ngaru lue o le na o le ngaru lue ai manga ia ia ai maria lava singo le nei aso le lofa maranga le leio lo tātou atua
Ea, nai musika, tātou whāsisilanga, whāpēsinisi, ia ngai atu li tātou proklame, lei mo oe, ea nisi po i o whāsan longa whāpēsinisi, tāne tu lai spululua, ea tātou tau pāpai, pāsis mai leo, le patalenga ia ponga mua, po le patalenga ia se umanu Francision, tō te māputa, se ia pa ia lava le tu la e whā i le piafi. Tā pei loa i tāna sanga. Whaingal pa ula mai le pianga le tongo.
helps them feel safe. They can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Whafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, ma tangata lautele. Ae peitai, tu sa lava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whāsfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le Pressed Screen Aotearoa, wala awane i le numera, over se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tōu moa tai au. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Lai me tōna mai lua spuroro mara minute wa te ai le tu la su tasi lai minute tātou te atu le proclame lei mo e te pena ina e pasta so lia lo longa i o soa ea tātou lua ea sui e po leora na poa mara tua le awinatu lona lua tātou tala e peon whaponga i le so a pena misi le balu tai au ea le se mea tōtu bale e lopen ngalo ea ngā sau pa ia i la lopa i si ngā i puki kau mafo pa si manunu iam tani ai toi au minatu lona lua tane tu la sul lua ia pai po ie te le mo le tu la sul lua pasi muli e alu i sa pata ke le ro sa pata pe u ia ku i la ngoa maa pe u ia ku i nisi ku io e pa koi po ale fitu la nga pasi la nga e misi ro pasi muli nga i nga ko ka dia le pasi le balu ni tai au ia e pa ia so le au o poli o le anse memis e kukusa le mele ku poi me ngi o fa la a tu la tala i lungo me open road a ka we a tu lo mo open road le motorway man tua ua telefone pa la ia me so i fo ma wai na yo tatu tangata i mole o le misi o le ten off o le pa o langa ilona pinangalo ia rona ma pa fo tu lo ia okay off mai man rewa ten off ai ke ua alu ka ma ka mo ko ka nga ia ku ia la ka vale o pasi sole a ver ku va po sei ai ku mo na wala ai mana tu de what go ki ule la ko fe ro la pa pe la ko inka mai ka vale ai pa pe la lua lori la so o tu yo tu ale we ku va po sei ai ke ku le mo le wala le mo so vele wala le o ka vale ngol mo to fia se lau ia lau pa por se lau se fu o long venga o se pa la tau tia wa ale ngatu poi por lima tau sanga sa se fo io nisi tau fo ia lo tangata ia ma le fio anga tu lo fo to tau fo si ma tau fio anga i lo moenga ia sa va pena fo i o na tu poi fa la ve walu o misile train off ia o pole la le ia sto ina le o misi kua la ngalo yang ia o mo to ve le anu ia le ma fa nga o le mu ka sorry ia
o lena mūri ta male mane, nai sila fia, smeo nai manatua inisi fo o latu o manatua le ben lewa, so ile lea, ia malio e mas stasio tua fine, ia whaasau ina maisi. O le mea lea po e wha manatua e lo i tau bina i tātou, e le mea leo lo se se lunga le moto wei, ha e panic ai, wa e popole wa misi, ba, sila fo, e mawhainga koe sau lesi turn off ngai sa so, e ko sa pe ma mawaru lau peng singi, a lai sa ngale mu, ia ua la uia am tāpane, ke le pole, o la u pakongo whangara mātou ainga, ma lau whanga, a peka ke o lunga le moto wei, po pe po se me ko ke anga e pe pai passport ya ru tāpane, ai misi se turn off po e mawhoi, lai se me e te popole ai, pa wana me i saunga le mu leisi turn off ngai luma. O i nānai te off mai ai, i anga uwha o ngār kama po lele o GPS e mawe a pia pei au wainga po lele map reading. Pa o ngāna kama ngā e whaingo fia. E ui anga kai oi me ma maura kamaranga. O ke re aru ia ura ko wai. Ke re fia aru e ma maura e peng singi o amea o e whaka milo le GPS. Ai o le wingo lau tala mo le wha manatu mō tātou uma. E o ai ai. E o ai ai. E tupu foi. E o tupu mau e soi fo. Le o le lungo le o le awala le moto wei. Ai misi le turn off. E ke kuwa po se i o ngā wewe. Wewe po pole ua misi. Whapeke le koe mōre. Ai ngalo ia. E ngalo i lau sunga po lau fionga. Ia po lau tō whapo. O le moto wei le ke anua ia lem whainga le mua stal. Ala ue kui lau lenga. Whapea le la koe soro muli. O le mapau whaunga e o se tewe. Tu soro muli lo i kua. Koe soro muli lo i kua. Ai wha au ka reo aku reo koe. Pea no vetu. A wha ungi loli ngā so e tā lo whai. Le alofa le tu e whaasau ina mai ai. Ia mō tātou uma. A whai ua tau wō le malu o le tau ainga i lunga le moto wei. Ai misi le turn off. Awar pole. Koe mā fau lazy turn off ngai luma e off mai tā mali. Pole ma mau ane meu koe ame a lai saunga le mū le mea tō tuto e oi. E maua. E koe maua le mauta po le laua le ko ke o sa ili. A lai saunga le mū. Alo kufa po se i mai le lunga le moto wei. Oi kālo whai. Ia, toi wha manatu mo tātou malama. He lama anga i ai, ai misi le turn off, a wala papole. Koe pa maalesi turn off, ngai lumatu. Ia, a nga i ai. Ia nga mailo se mea mauti noa, toi sa ili lea no whanga po pese a wala koe hui mai ai. Ala ita inga saunga le mua o tau, i lea lofo le li. Ngai mangu ia rwha ngā malanga. Ia o si kala ngā o manatua ai, po ima mori, o le tangata ai se lunga le moto wei. Po se isi a wale ke se, ke iau e kūwha po se. Ai ngalo ia te o e ta wale lai o mai o tua. O le lai tūwha pia lai soro muri. Wal o le langona na e o umai a tātou. Oi, le lau ku, a le la soro muri ku. A soro muri lai o mai le kiu lai o mai le ako. Mana e o toi wha manatu mo tātou. La tau dunga lai wala wha mole mole. Wha mole mole. A wale wha o ngai na telefoni. E leo se pātununga. Tu ua lalo pe mo tātou uma. Telefoni soi fō ma wai. Tā ua ia ore telefoni ma wai pole i misi lau ko. A misi e mwhawan koe bili pe bili pa se fulu mai a. Angai saunga le mu le meanga la e o e tali mai. Io e. Paolo tia i maunta malawa koe pala au mai. Whako e sele iai. Le ngala pata i mai tātou e taito. A ore tali a telefoni lunga le wala. E matau tia. Tupu mai whanau lame. Spau tuanga mo tātou umare maru se o tunu e pele le loto o taito. Tā ua po lau anua le mbole i pasia mo ni le lopo ai sauru kamakau. Po ai e saulanga male. Ia le tuli lau sa. Pea lamanu wha manatu. E ei tangata lai peo e tau mapa le ava ona. Tau mapa pua la upa saina. Kamalanga e o e le lore pange ka lai o mai. Ia le la tuli atu anu sa. O kamanga e o mai aolo. Eran me mata mo ni kai meuma. Ele ato se me inute yo exisila lo kam ko ye lo wa ko pa te mai ai sila ko ngai tu molon me mata e ke alu ar sa ngale mu ye ta o fo tanga in le fa ilo tu la fono lu ngale wana sa ngale mu ta to marangang fa no ele fa tu ina lo to pa ia mo to manu lua su lima minute
ona tale ole tu la sulua ta sulua i ona sui ai po lea olen po aus mai la vapung tato proclame ele moe. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame ele lei mo o e tālo whalapa. Tu se lua pe te rolo na mta umo moa na na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūno. Ma le manuia o na olo o tau i loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga i lua. O na ua o uina masu esu e lo loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te i loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa i osu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o i loa ave tabari. O lo i loa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai i lo tama na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa iei taimi na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua ma na iei le masa o salo. Ma le tari tonu wha maoni i le moni o le atua pa Yesu Keriso. O le wata o tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le atua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina i tātou. Ia tātou i loa le lei le atua, o le moni. O le teneo, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nā tangata, e le ai fo. Na te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia i loa le lei, lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le atua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le talia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau whaao la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.
E ua longo le tala le lei. Se pongmani o le kane sia papo tonga ke usiana Samoa ma le pia anga o sili mo tele sa la fai sa wei. Whamai atu ele tātou Paul Klame lei mo oe. Ne lama Paul Klame lo tapena ina e pasta so lia lo longa i o sua. Mori pamana o mara papatai, lau sunga pasta so lia. Tapena ina nei Paul Klame i le vai aso. Le masina o le tausanga. Upo le ola. Tōm tau wina ai lo tō soifua ma lo tātou bola whaneanganga. Tātou pia fia e taria. O alama me whetu lini mai ni soifua ma le ola. Tātou pai tau i ana pionga pa ia, whaapoto ai, ia wa iai. Tātou fia, sāwa wali ai, na whaia lona whenengano ai aua ia i tātou. Ria te lausunga pasta solia marpatoia, whanole lo longa soa, le kalisia o loha pe nao na ngā lue ai. Spau pongo nei Paul Klame le mo oi le atsa atai mo mori ai lo tō soifua ma lo tātou ola. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lawea ina lalang. Whaftai moa o tō ngaluenga le lei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. E iai le fale o loa o loo fia whaatau atu I le aai o Glen Innes. E au fia I fo'i ma le potu moe I tua, e mawhai o na e no foai. Mo nisi whaafisili, whaafso tai le e-maili, lucia888@extra.co.nz, Lucia, valu@extra.co.nz. Avia maua sofsa, Omega Ka, Ianga Loi Moa, Omega Ka, Savale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Keisile Omega Ka. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. So le 5 minute e ona tāna le sepulu ma le noa. E atu ia leo le poa, whamai po stau tore o una pātau waa. Mure atu whamaro ma whaapatai. Mano le tunu lo tau talia ina lama o le tautua le Radio Samoa. So le 5 e matoro a mo tono mauta malawa tono lo sa parpengan venga. Whapena po ia tunu e mao lo wapena tau pati mai le ao ma le po. Mure atu le nganga o le whamaro ma whaapatai ai pangalea. Le yes bai asa masa mau tam pa lama na ia ato liu sa e pisi ala sami ale upo fa nga tai pale poto tau tai sila na tu yama pa maulano ale Radio Samoa na no penga venga le alaba sai ve so po tu se langona ba tele lo to nga ke siano tato mo perfili mo le ni tato faya lon penga lo tato Peana pani lona le finangalo. Tu nantui e lan tātou tatalo, tātou o atunu e mamao lo nopia iai ma no nofo ai. E le o wāna tau silfia, pe ngā pilpilinga si o tātou mālo Samoa, le atunu e pele o tau finangalo mo tātou loto.
o le tātou ta talo tu patasi e se le malosi. Tai tonu e tali le atua. I le au nor tātou whaamasino atu, whaamasino ane, whaamasino mai. Na le pia sila mai leo le li. Nau tātou whaia lana peto la au. Lapo le peto la au e whaia le pina ngalo lo tātou atua. E aua ia i lātou, aua ia i tātou. O le so atu le ale au na whātau ba e le whātonu ina i taitolo tau pa ia maro tau manu e sā. Ia e barbar sia la waha au la autu lo, wa le upo le atunu. A tau ne hai mātango fie. Tātou pesili i le atua. Pau ale o le ala. Whātara le ina i tātou. Pea tātou te anga iai. Tātou te oa i le atua. Pesili i le atua. Tātou tangi i le atua. Tōla na pule i le amia tonu o le atua. Mea tātou whaia lona pena ngalo auaia i tātou. Whaamanuia le atua. Pengā pilipilinga si o tātou mālo le atunu o atoa, sa mōna lua o atunu e mamau. Pātasi mai le nganga o le li, tātou tauto lua ina ai tātou. Manuia e lana pengā pilipilinga, whaamanuia le li. Pāle mea o lo ia e teimi nei, hea maran pāti, niso pāti o lo tau mwhai atu e whai lato whai noa, tātia pēa. Tātia pēa o atu langa e, o atu ai lato e tau mwhai atu. O le paingane o le porokiki. Tō sila fiam tātou mānam lamai. Ai tātou te oa i leri. Awa ngata lo sila fia, ngata le lo taito. On tātou wole i fia. Tātou pe sili le atua manu malo. Tātou te manu malo. Ane o umonta pena i le atua. E ala ia Yesu Keriso. O le alama se si mea te toe pina ngalo ia ima manao i taito. Whai le pina ngalo le atua. Ai aua ia i tātou. Manuia le whainga pilinga si o tātou. No papatai le nei aso. Papatai lo manatu mai lo. I lo whaatau wa. Tātou mapatanga mai le tu lai iwa. Se pa ia mani nei taimi. La ngona fa mau lalo. Poto tau tai se la natu yama. Le ase upo tai tau so poto e fato ese a taito. Fa ma ngalo mare au ono. Au mo onga fa alupe ona mati le na. Tātou te whaia pin ngaro le atua. Nia lava singa o le nei aso. Ele fa atasi mai. Olo tātou atua. Taringa ia whonga mua, tau maputa i ria pois tau maputanga. Taringa ia se Juan Francisco ane. Ile nei aso ile angare. Lei mai olo tātou atua. Taito tanoto le au ona soifua. Ma ia manuia.
will we meet again? Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Kalau Samoa upang madia yung faivar. Talo palawa Samoa o ulang matsa me alufa. Mana tua lelenti o tasili mai matulu amo. Ola ole e sapiate amu
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo lo tātou o tunu si mai le whaafonga tala taurongolongo mai Samoa. Wa amata whanga solo le nei vai aso i o ngā sami whaatu lafonoina o Samoa. Le awa onga o ngā luenga o le puipuinga ma le saunga le mua re ngā te whale o le Pasifika. O lo a wai wa leo leo e lima ya o fiaida wa leo leo le nā whanua tonu. O le tamai te ipale mi o le malo tausi le fionga fia mena o mi mata awhana saunga o te talalo ia. I le asunga fua le nei vai aso le amatai o le awa onga. O lo a wai au wa leo leo e lima mai atunu o le Pasifika. O lo au fia de por kalame o le puipuinga le malo Australia. Leo lo lango iai ma le malo New Zealand. O lo awe fo i masui si o le ofisio le pulenga o fai ngā whaiva i le Pasifika. O se tasi o nanga o lo wha malo sia tu la fono wha wao malo. Mo le puipuio o ngā sami wha tu la fono ina o tunu o le Pasifika. O whai ngoina lea o onga o le Operation Ika Moana. Ma sa whaia fo i matari malo ai nisi o tunu o e pe o le atukuki tausanga utonai. Ai o le te mua lea ua whaia mai ai i Samoa. O le ua mai o nā whea e vaenga wha upu whai. O le wha tua i le atua Samoa o tasi wha pele vaenga e pui ai a tau tangata. Ele o le tu malo wha la taima Samoa tau. Mo wha lawi roa wha to sino o le palota. A ia pati wha upu whai. Ai o le asolulu le vaia so nei o tae au le i ro tātu utinu. Wa wha moe a whea ai lea i tu malo i le wha lawi loa. A le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto. E pēna si le fia sa le mautonu tā penanga o le wha lawi loa. A le vaenga wha upu whai te tonu o whale la tai. O no se tapu e ala le fina ngalo po le fionga tu tasi. A le wha le fitu le ainga taua ana. Le ana wha sa i so se lau papa wha ilo. Ma wha lawi loa pati wha upu whai ma lātou sui tau wā. Ai le au fi ai le pati wha upu whai. E pui ai a te taua tangata. Wa wha iloa i le upenga ta wha ilangi le Samoa o poto. O le afo le dua i le awa uri o le asorulu nei. E whai ai le afio anga o si ufanga i whale la tai le lātou wha lawi loa. O se wha ilo fo i lea o le tawhai o se whina ngalo o le wha le fitu o le ainga taua ana. E pēr na sa wha iloa i e se matai o le sau wha inga le wha le fitu. Le fionga na nai wha manu i vara i se talanoanga i le vai aso umawai. O lātou talia le tu alalo le fionga le tama ainga i se awa noa e toe fitu na iai. Le wha ai unga na au tasi iai. O le whai unga fo i lea na mafua e ona tu si atu le fionga le sao wha pito. Le fionga fia mena o mi mata afa le tai o le Samoa o poto. I le komisina o whai ngā palota ina ia sida le whai unga. Po o ngā tasi mai e inga o le tu la fono wha vai. Ma le tu la fono o whai ngā palota. O le sui tau vau le Samoa o poto le a tau vai le no fua o whale la taima Samoa tau. O le fionga wha lava au fasi tau una. Wha lau biro ma wha to sina vai ngā wha upu whai. Lea o lo a whea ai nuu mawhio anga i tu malo wha palota e limas futasi o le tino. O lo wha au au pēre te minei. A o lumana i aida vai o sa fau e tāpu ni ai e wha lau i loa e peo na wha tūlanga. E wha mute le so sa, luas fulwha o au kuso. O le asa lua le nei vai aso wa toi tau wau fi ai le wha msinonga o whainga palota. Mo le wha mai aina o suenga me tā upu tau i lu i wha le tū la fono. Ua whesiringi ai le anga wa au nisi o tui tau wā, wha pēr wha ai unga le komisina o whainga palota. O le lu i muri ua tau alunga i eisu o suenga lea wha amsinonga. O le tangi le wha uruatu le suisa tu la i le tofi whaipule o waisinga no lua, i le paya ingas furufitu o le pā le mene ua wha ta ampe. Ai o le sui tau wā fo i mo le vaenga wha upufai o le Samoa o poto. Le fio ngā wā lasi, lua pito whanua to ngā banga, tā fito sele. O lo molia i le lu i le nei le sui tau wā le vaenga wha upufai. O le wha tua i le tua Samoa o tasi, le fio ngā tangaloa le lua tupou afa. O le asu e ina mau o le lu i le fio ngā i le wha msino sinia, o le wha msino ngā mau lunga, le fio ngā i avui Clarence Nelson, ma se tasi o wha msino le lava wha msino ngā, le sunga le i a tau le sa Darryl Clark. O isi lu i ua mai ona su ina le vai aso umawai, o wha tali nei ni wha ai unga, e peo na wha tūlanga fonga ina umai le asfareile o le vai aso nei. O le se furu ono tangata palota o le tu malo wha palota o whale a lupo,
Sa fasilingia lo lātou wanga waa e le sitala i le lola palota lea i tū malo. Mo le whai ngā whiriwhiri ngā wau le atunu i le whai unga o le masida nei. O le wāloa ia lo lātou wanga waa o le tangata palota o lea i tū malo. O le taunu unga lea o le whongaina o lea lui na whauru e nisi o tangata palota o whale alupo. Peitai o le wāla awina mo le teimi mua o le lui le nei le whaamsinonga whai tū malo. I le whai unga o le vai aso na te nei. Sa toi whauia i tua e le i tū na tāro sanga. Ina ua mai a seido i longa ma wha mautu wai. O lea to se furuono o tangata palota e anga waa, e le sitala le whai ngā whiriwhiringa a whale alupo. E peo le sira fia iwa se furuono tangata palota o lea i tū malo, sa whasiringia lo lātu anga waa, ma wha pēnao na whai ai seido i longa ma wha maonia le anga waa, o le toa valu se furu. To toi ele se furu ma leono na wha awa o peo na whasiringia lo lātu anga waa, peitai o lea walo ia nei lea to se furuono, o i lātou o nisi o le au palota ua le sitala whaale tū la fono, a wale whai ngā whiriwhiringa a whale a lupo. O le i tū malo ua wha mawina o stasi o i tū malo e leo o i se afe, le au whainga o tangata palota e le na lola, mo le whai ngā palota o loma nei. Ua na o le valu se lau fast food wha tangata palota, ua le sitala ai. E tō lua tamai te la vau le atinu, o nisi o lo loto lo toi le ati na o le tālonga la kapia lo o wha lau tere o la tomai, i le whaafoina le nei tālonga i sa o onga lo whai e fiti. O le tamai tai o Crystal Tufinga, luas furu lua tau sanga le matua, mahani sa maedi luas furu tolu tau sanga le soifua. O ni match officials, ma o le o onga lo whaatasi atu iai fiti, o le a sanga si iti aido la si le fia le whaafoina le lakapi. O le a awai fo i la ua se por kalame fetu wha i ale uni le kapia fiti, i le wha moe moe lava e wha le iai le tomai, i le ati na eina o le tā longa le kapi. O ia tamai tai o le tunu e ngā lulua e le whaafoina o le tā minusanga le kapi su e siampini, a onga i lo tātu o tunu u whape ai, le tā minusanga le kapi wha i tū malo. O le maua lunga tele o le tūlanga o Samoa se a tunu e le titi le rolangi, i le ati na o le tā longa si i u a mea mamafa, ua whiriwhiri ai nei e tali malo le tā minusanga o le sa ilinga o le siampini o le ipu auro, po le Golden Cup Tournament, i le si u a mea mamafa i le tausanga whong. O le tausanga a sau e peo na whaeroa i se ripoti e le Samoa Global, o le atali malo ai Samoa i le nei tā minusanga tere, a le rolangi, ia maa o se te mua mua o whaia mai ai lo tātu matano. O le tā minusanga le rolangi i le tā longa si u a mea mamafa, sa tali malo ai le atunu o Thailand, i le tausanga le te nei lua o lua whaa.